No niin, olipa mikki taas vaihtunut jälleen vaihteeksi, kun on softaa päivittänyt. Eipä siinä, helouta vaan kaikille tosiaan sinne ruudun, laitteen, hologrammin tai mikä onkaan toisella puolella tulevaisuudesta tai menneisyydestä, jos olette sattumoisin aikaparadoksi rikkoneet. Siinä hieman Metal Gear-vitsiä. Jos joku miettii, että hitsi toi odotusmusiikki tässä striimi-alussa kuulosti niin kauhean totulta ja kutkutti korvia ja kuumotti oikein näin, niin jos joku vähän sitä ihmettelee tai muistelee, että tämä on jotenkin tutun kuulonen, niin sitten täytyy olla kyllä aika kova Metal Gear-fani, nimittäin se on Metal Gear Acid 1 Intermission musiikki, mikä on siinä pelissä kyllä hyvin mieleen painunut vuosien mittaan, mitä silloin PSP-konsolilla, käsikonsolilla joskus sitä kyseistä peliä pelannut. Se ei ole täydellinen, siinä on paljon vikojakin siinä pelissä ja ongelmia, mutta jos joku siinä on hyvä, niin se Intermission-musiikki ainakin. Mutta Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty on meillä seuraavana settinä ja projektina. Tämä peli tulee olemaan huomattavasti pidempi mitä ensimmäinen, sitä ei tulla yhdessä streamissä pelaamaan. Erityisesti jos vedetään vielä mahdollisesti koodekikeskusteluja ja vastaavia. Nimittäin me hypätään PS1 PS2 tason grafiikoihin, Hollywood-tason soundtrack Harry Gregson Williamsin tykittämää settiä. Ääninäyttelyt on top notch ja niin huippuluokkaa entisestään. Dolby Surround äänet löytyy ja kaikki, mitä tässä vaan voi olla PS2-aikaa melkein uudekseltaan. Täällä oli muistaakseni mulla ensimmäisiä PS2-pelejä, missä oli Dolby Surround 5.1 tukiikin jopa, jos en ihan täysin väärin muista. Mutta pikemmittä puheitta, pistetään peli päälle ja pelin intro paljastaa ja antaa vähän settiä siitä, millainen tulee olemaan tykitys sitten. Se on nimittäin älyttömän kova. Ja chatissä Samsko laittaa iltaa, Sini laittaa hellouta ja Ville laittaa myös iltaa. Hellouta vain kaikille, kiva nähdä jälleen tuttuja siellä. Ja tosiaan meidän pitää hyväksyä soppari ja sitten vaan agree. No niin, Sons of Liberty tosiaan. En ole tätä vielä PS5 pyörittänyt ja tarinallisestihan tämä sijoittuu 2007-2009 peleille. Tässä on tosi mielenkiintoinen tarina ja tässä on myös omiakin ongelmia ja settejä. Me voidaan sitten puhua siinä pelin aikanakin. Mä en sitten klikkaa ja katsotaan, onko ne vielä fiksannut jotakin juttuja. Mä nimittäin joitain asioita vähän lukasin. Tää minor bug fixes on jo täällä nähtävästi laitettu. Katsotaan vielä kielet. Ne näyttää olevan ok. Ja downloadissa nähtävästi saa japaniksikin puheen. Mä en oo sitä koskaan kuullut japanista tätä peliä. Mutta me mennään alkuperäisellä enkkusetillä, mikä me koettiin Euroopassakin. Ja nähtävästi Save data is not compatible with other languages, kannattaa ottaa huomioon. Arki toivottaa chattiin, moro, morjesta Erra, hyvä nähdä. Alright, ei muuta kuin peli päälle. Ja tässä on niin maailman parhain alkuintro pelissä. Niin kova hype tulee pelkästään alkusetistä. Minä luppaa olla hiljaa koko setin ajaa, jos vaan niin malta olla. Tosiaan tämä on sama Bluepoint Gamesin käännös, mikä oli PS3 Metal Gear Collectionin aikaa. Mutta nauttikaa, tämä alku on loistava.
No niin, naiset ja herrat. Älytön alkuvideo. Vielä yli 20 vuotta myöhemminkin, mutta tuo pieni videopätkä saa välillä mun ihon ihan kananlihalle. Siitä ihan julkkaasta saakka silloin, kun mä eka kertaa pelasin Metal Gear Solid 2 PS2. Saatko se pitäisi kuulla muuten menee? Onko ollut kiireitä? Joo, on ollut tosiaan missä kiireitä ja juttuja, mutta ne on myös tuottanut paljon positiivista ja hyvääkin. Ja nyt kun on vähän aikaa taas, yritän striimata ja pelata pelejä. Ja sitten kun ei ole aikaa, niin sitten tulee vähemmän striimejä luonnollisesti. Mutta ensimmäisenä mä unohdin, tässä ei ole enää ympyrä se on X tässä versiossa. MGS1 pitää olla ympyrä. Elikkä Real Time Cutscenes saa aspect-raation letterboxiin, jos haluaa nähtävästi. Varmaan ehkä me mennään tällä setillä. Ja Snake Tales on sitten eri homma. Oikeastaan mennään suoraan New Gameen tässä alkuun. Ja me mennään Tanker Plantilla, että se on se, millä mä itse suosittelen kaikille. Tietenkin sitten jotkut ei välitä välttämättä toisesta setistä, niin sitten pystyy hyvinkin skippaamaan. Ja tää peli tarjoaa aika paljon enemmän vaikeustasoja ja settiä. Tässä on Very Easykin aloitteleville Metal Gear-sarjan faneille. Ja niin paljon mekaniikkoja juttuja, että sitä ei voi uskoakaan, mitä PS2 on kykenevä. Ja muutama Raider-type tosiaan. Ensimmäinen Raider-type on silleen, että sä näet tutkan myös hälytyksen aikana. Suosittelen aloitteleville pelaajille ehkä. Muussa tapauksessa 2 on aika vakio ja sitten vaikeammilla se on Raider Off muistaakseni muutenkin. Ja pitäisi pyöriä 60 fps. The Hudson River, 2 years ago. We had classified intelligence that a new type of metal gear was scheduled for transport. The whole thing stank, but our noses have been out in the cold too long. Ja kiinnittäkää huomiota kaikkeen, kun verrataan Metal Gear Solid 1, kamerakulmat, musiikit, ajoitukset ja setit. Tässä pelissä on tehty niin uskomattoman paljon settiä, että jopa The Last of Us-pelin tekijät on ottanut tästä pelistä inspiraatiota heidän omaan settiinsä. Sen verran sanon. Tää ihan lukee siellä ihan netissä. Ne on sanonut ja myöntänyt tämän. Tää peli on vaikuttanut niin paljon meidän peleihin ja siihen, miten kuvataan cutsceneja ja miten luodaan tunnelma, miten musiikit ajoitetaan ja kaikki. Tää on ollut tosi merkittävä peli siinä mielessä. Ja tämähän veti PS2 äärimmilleen. Grafoja ja muidenkin osalta. Tää alku on vaan niin helvetin siisti. PS2 taisi olla jopa 60 fps. Joo, ja sitten PS2 oli muutama kohta vaan, että niissä vähän droppasi alle 60, mutta mä en tiedä sitten tässä, oliko Blue Point Gamesin versiossa jo saatu korjattua. Mutta se näkee tässä vaan omia ongelmia, mitä mä muistan lukeneeni. No niin. Tuo on tolleen ajoitus. Kuunnelkaa musiikkia. Holy shit. Uskomatonta alku. Älkää se mikä se on sun mielestä paras MGS-sarjan peli. Nyt pistit pahan. Kyllä mä sanon, että mä pelaan ajallisesti Metal Gear Solid 5 eniten. Mutta sitten siinä on tarinallisia ongelmia ja juttuja, mutta en tiedä. Metal Gear Solid 1 on lähellä aina sydäntä. Se on niinku klassikko, mutta sitten siinä on oma juttusa, että ehkä 3. Ehkä Metal Gear Solid 3. Mutta sitten siinä Metal Gear Solid 3 on taas mulle joitakin asioita, missä mä en ehkä niin dikkaa. Tai kanssa Metal Gear on oma tunnelma. Ja sitten Metal Gear Solid 4 on tietenkin, että kun on pelannut kaikki muut pelisarjan pelit ja sitä alkaa pelaamaan, niin se tuntuu niin aina tuoreelta. Mutta sitten se on myös aika sekamelskakin, jos et pelannut edellisiä pelejä yhtään tai kattonut niitä videoita. Ja
Huomatkaa graafinen hyppy PS1 PS2. Siinä ei ollut kuin muutama vuosi välissä Metal Gear Solid 1 julkkarista ja Metal Gear Solid 2 välillä tyyliin. Oh boy, he's right on schedule. Mikro, että tämä MGS3 tai 4 on suosikki. Niin nelosessa on niin paljon eeppisiä kohtia ja settejä, että sitä ei voi niinku sanoin kuvata. Mutta sitten se on välillä semmonen, että kun sitä tulee vähän niinku välillä ehkä liikaakin tiettyyn pisteeseen, jos sitä pelaa putkeen varsinkin. Jos se pelaa pienissä pätkissä, niin se jotenkin pysyy vähän aina silleen huippuhyvänä. Mutta sitten taas 3 jotenkin ehkä, no tietty tasapaino, mutta sitten siinä on niin omia ärsyttäviä kohtia. This is Snake. Do you read me, Otacon? Loud and clear, Snake. Kept you waiting, huh? I'm at the sneak point. Everything going okay? The stealth camo's busted. Landing impact. We must have overused Sorry, it. Sorry, but you're gonna have to deal with it. You're not in the military anymore. Niinkö Hideo Kojimahan lähti aina Metal Gear Solid-sarjan peleissä niinkö aina kokeilemaan jotakin uutta tai erilaista jollain tasolla. Ja se näkyy jokaisessa Metal Gear Solidissa jollain tasolla. Erityisesti 3. ja 4. on valtava settiero minusta. That reminds me, I have to get in touch with her again about that new Natick flashware. Diverting toys from the SSCEN again? Look, give her a message from me. Someone will find out, sooner or later. She's better off assuming it sooner and quit while she's safe. Too true. Okay, Snake, let's get to work. You know how the technical specs of Metal Gear were sold on the black market after Shadow Moses? All Ocelot's doing. Exactly. And now every state, group, and .com has its own version of Metal Gear. Not exactly a classified weapon for today's nuclear powers. This new one seems to have been designed to wipe the floor with all the other models. The only consistent description is that it's an amphibious, anti-Metal Gear vehicle. Mä muuten katsoin Mikrosen Metal Gear Solidin sen teknisen videon, tai missä esiteltiin niitä grafiikkoja ja settejä, ja kyllähän se oli aika uhu. Ja Unreal Enginelle venyttävät jo aika paljon siinäkin, mutta saa nähdä sitten että kuinka paljon Unreal Engine sitten venyy siinä sitten itse gameplayssä. Mä toivon, että se olisi smoothi siinä mielessä. Varsinkin kun käveli siinä vedessä se Naked Snake tosiaan, niin se puski ne veden aallotkin ne lehdet siitä niin edestä silleen nätisti vielä. Se oli aika makea silleen se yksityiskohta. Don't worry, I know the drill. We're not terrorists. Ja yli 20 vuotta myöhemminkin tää mappi on yksi semmosia, mikä on jäänyt niinku mieleen. Monia pelejä on pelannut, missä on ollut laivamappeja tälleen, mutta ei mikään vertaa tähän. Tässä on niinku tehty ihan kunnolla tämä. Alright, let's look at your gear. Your weapon is a tranquilizer gun converted from a Beretta M92F. It's a little hard to work with because you have to reload after each shot since the slide locks. Better than scavenging at the mission site. Good suppressor too. The chemical stun will take effect in a few seconds and last for hours. You can take down an elephant with that thing. Check out the laser. Niin paljon uusia animaatioita ja juttuja. Ja silmistä päin tähtäiminen on niin valtava iso juttu. We're talking about a difference of tens of seconds between hitting limbs, chest, or head. As for the equipment, hey, Snake, cigarettes? What's wrong with you? It's kind of a lucky charm. You haven't read the Surgeon General's warning, have you? Here's the digital camera. Works almost the same way as your old one. Ja tuo kamerahan taitaa olla sama, mitkä on Metal Gear Solid 1. Se on vähän paranneltu vaan toki tähän versioon. They don't look armed. Hey, Earth to Snake. These are nice, upstanding Marines, not terrorists. Don't get caught. You're in stealth mode here. Sure, and if it comes to that, a little beauty sleep never hurt anyone. By the way, Otacon, are you ei voi uskoa vieläkään, että tää on PS2 tuotettu joskus tämä setti. Se on vaan niin älytön se setti, mitä Hideo Kojima silloin teki tämän pelin eteen. There's a price on our heads. You're just being paranoid. Ja se määrä yksityiskohtia ja juttuja, mitä tässä pelissä voi tehdä, on niin tajuton, että mullakin on mennyt joitakin asioihin, että vasta vuosia myöhemmin oppinut löytämään. Tähän joku video tai lukenut jostakin. People can get a clear view of the water from Riverside too.
The water line is too high. According to the navigational plans, this ship should have discharged its cargo upriver. It's in there, no doubt about it. The military trains you to watch for threats from the stern on a boat. That's SOP for counter-terror ops, too. Security should be tighter. You worry too much. Where's the target? Satellite surveillance is a major international pastime these days. I'd say the cargo holds, safely below the deck. Do you see the entrance to the holds? Looks like there are a few entryways into the crew quarters. The chopper. What? Oh no. Ja motion capturekin huomatkaa, niin siinä ihan kunnolla satsattu. Siinä on oikeesti ollut motion capture tehty jokaiselle noille liikkeelle ja hahmoille. Siitä on making of dokumenttikin tuli pelijulkkarissa kakkoslevyllä, niin siinä näkyy oikeesti kun ne tyypit vetää näitä liikkeitä ja settejä niinku aidosti. Siellä on ihan military advisorikin ollut seteissä neuvomassa näissä animaatioissa. I'd say about 18 people. Russians? You sure? No Marine barber touched that head of hair. I'm transmitting a photo. Let's get an ID on him ASAP. I'm on it. Looks like the tanker's theirs now. K-60 Kasatka. Kasatka? Kamov chopper, right? Killer whale. Tappaja palas. Hyvä nimi. We need to get a fix on who they are. Judging by their transport, aren't they some kind of military commandos? Not necessarily. It could be the K-62, the civil model. Snake, all we need is the photographic evidence of Metal Gear. As long as we have those, we can put it online and blow the whole thing wide open. So no pyrotechnics, okay? All right. I'll do my best. This isn't like Shadow Moses. Reach me if anything happens. The frequency is 141.12. How can I check in and save my progress? I'll do it. There's a frequency set aside for it. 140.96. Sorry, but no Mei Ling this time. Call me on the codec when you want to save. I'll be waiting just past the Verrazano Bridge. You need to be off that ship by then. I'll be in touch. Alright. Tehdäänpä ensimmäinen mailing-soitto mukamas. Anni, tässä oli X. Mä oon tottunut nyt Metal Gear Solid 1 painaa ympyrää. Nyt se kostaa. You wanna save, Snake? Niin nyt saatte kuulla ensimmäisen pätkän, kun Otakon yrittää matkia mailingiä. Se menee vähän vinoon. Snake, you of course know the saying, one for all for one? What is this all of a sudden? Oh, I figured you'd need a lot of motivation, so I came prepared. It's from the Three Musketeers. The book, not the candy bar. Anyway, it means that if you go up against everyone by yourself, they'll gang up on you too, I think. Since you're on your own on that ship, you need to take this to heart and avoid confrontations. How was that? Just like the old days, huh? Almost reminds me of Mei Ling. But you sure you got it right? Of course. And I'll teach you a lot more of these. You can count on it. Great. Vieläkin panna ympyrää. Herran aikana. Tottunut johonkin edellisessä streamissa. Snake, switch to first-person view and look at the upper decks. See the sentries? Take them out in first-person view before they see you. Change to first-person view with a weapon selected. Once you aim your weapon with the weapon, you're ready to attack in first-person view. Using the first-person attack allows you to shoot high or low. You can aim for the enemy's head or even feet. The L2 and R2 buttons let you strafe during first-person attacks. You can crouch too with the crawl button.
Once you've mastered all the moves, you'll be able to do things like jump out from concealment, fire at a target, and then drop out of the enemy's view again. What you're wielding right now is a converted Beretta M92F, designed to fire tranquilizer rounds. A direct hit will knock the target unconscious. Think of those rounds as tiny syringes. The impact of the round causes the mixing of two chemicals in the shell. The resulting gas compresses a tiny piston and injects the tranquilizer in the bullet's tip into the target's skin. The tranquilizer's effects are felt at different times depending on where the bullet lands. A head or heart shot will take effect immediately, but a round that hits somewhere like feet or hands will take a while. Use the first-person view attack for maximum accuracy. The gun is fitted with a suppressor, so there's no need to worry about alerting the enemy with the noise. But since it is a tranquilizer gun, the M9 has its limitations. All it can do is knock the enemy unconscious. Keep that in mind. Snake, you need to get to the bridge on the top level of the infrastructure. First, find a door that leads into the tanker's interior and infiltrate the ship. Snake, don't let the enemy spot you. Once you've been discovered by a sentry, he'll call in reinforcements and there will be an attack. Even you're no match for that level of organized assault. They have better weapons too, remember? We aren't terrorists, okay? Avoid unnecessary confrontations and go for total stealth, all right? As soon as you're spotted by an enemy soldier, he'll call for backup on his radio. The search party that's going to show up as a result is a tough bunch. For one thing, they have better equipment, like body armor. But the main thing is that they're highly trained in search and destroy types of activities. They'll come as a team and attack as a team. Don't try to take them straight on. If you're spotted, you need to stop the sentry from calling for backup. Take him down before he has the chance to use the radio. You can also break out the chaff grenade and interfere with the message transmission to prevent any alerts from being issued. If you take out the radio, the sentry will have no way of calling for help. Radios are worn behind the right hip. You should be able to target it in first-person view. If he does manage to call for backup, get yourself in deep hiding before they arrive. Tässä se hiding juttu tai evasion moodi niin on. Push the action button near a scalable railing to hang off the other side. This is called hanging. You can use it to move around, hide, and even maneuver around an enemy's back. You can move the left stick or use the L2 and R2 buttons to move left and right while hanging. When you're ready to pull yourself up, just push the action button again. A grip gauge appears below the life gauge during hanging. The grip gauge indicates how tightly you're holding on, and steadily decreases as long as you're in hanging mode. When the grip gauge goes to 0, you won't be able to hold on anymore. You need to hoist yourself up before you fall off. Push the crawl button while hanging to jump down straight below. If the ground is too far below, you'll lose some life. In some places you won't make it at all. Chatti, jos kuuluu huonosti, mä voin säätää vielä lisääkin täältä käsin. If it's about waist high, you'll be able to climb up or over things with the action button. Keep that in mind. When you're flattened against a surface behind a corner, you're in corner view. You'll be able to survey the area without exposing yourself. The corner view lets you take a look ahead with the L2 and R2 buttons, or you can jump out with your weapon ready. Take advantage of se weapon ready hyppäys nurkan takkaan, niin sillä pystyy vihollisetkin yllättämään ja pistämään niin säikähtämään. Ja sitten pystyy niin nopeasti pidättämään. Niin se on kätevä. Ärrää tätä nyt parani joo. Okei, hyvä. Ja ilmoitelkaa vaan, jos heti kuuluu huonommin tai vastaavaa, niin mä tiedän välittömästi täälläkin päin. Mun pitäisi ostaa semmonen laite, millä pystyy katsoa reaaliajassa paremmin noi äänitasapainot ja säätää niin kytkimillä ne käsiin. Ilman, että tarvii näytellä tökkiä jotain tai hiirellä. And raked in enough money to buy a decent-sized country in the process. But was money really Ocelot's end objective? You think he had a deeper plan? I do. Nothing definite, but acquiring a large sum of money is always a good starting point for another project. Anyway, every country that paid off Ocelot is racing to produce its own bipedal tank.
Sanotaan, että kuuluu hyvin molemmat. No niin, hyvä. Kiva kuulla. Joo, siis semmoisen laitteen kun ostaisi, niin pystyisi tekemään silleen, että se pystyisi niinku automaatiollakin vähän tekemään sitä äänen tasapainosettiä. Ja niitä pystyy ohjelmallisestikin tekemään, joo, mutta se ei ole sama asia, kun jos laittaa semmoisen pienen välilaitteen. Mutta se maksaa sen, muistaakseni hieman päälle 100 sen. Move the right stick while in corner view to look in that direction. The difference between this and using left step and right step buttons is that you won't be exposing yourself to possible enemy fire. At the same time, because you're staying in the same position, your range of vision is more limited. No niin, tuleekos vielä vinkki? If you have a weapon selected while in corner view, push the weapon button to jump out of concealment and aim your weapon. You can use this while you're standing or crouching. It should help during gunfights. Niin, ja tässä on hauska tuo ruumitakin voi, ja tainottuja tyyppejä raahata. Ja tällä kerralla ykkösessä ruumithan vaan hävisi ilman. Tässä ne jää tosiaan paikoille. It's a bad idea to leave enemies where they've fallen. Hide the bodies to make sure no one sees them. Teknisesti niin älytön kehittyminen PS1 ja PS2 välillä vaan. Ärrätään tässä eli tippiä kehiin. Joo, ja siis mun pitäisi muutenkin hirveästi muokata muitakin juttuja, että mä tässä laitoinkin Discordille juttua, että semmoista sisäpiirihommaa oli taas, että YouTube olisi tiukentamassa taas Content ID-hommia vastaavia, että yrittäisin varmaan miettiä sitä, että pitääkö alkaa miettimään sitä, että äänilähteet olisi kommentaarille erikseen ja peliäänille erikseen, että jos ne alkaa syynäämään tarkemmin, niin mä pystyn tarvittaessa peliäänet heittämään vaikka Nevadaan tietystä kohtaa lennostakin, jos on tarve. Ja muuten pitää video täysin samaan ää tälleen. Että jos on vaikka joku 5 sekunnin klippi, niin tee sitä, että koko video häviää vaikka näkyvistä sieltä mun kanavalta. The name is the Patriots. Who are they? I wish I knew. I have no idea if this is an individual or an organization even. But once we expose the presence of this Marine Corps Metal Gear to the world, maybe that will shake the Patriots out of a tree. Patriotit. Partly about that too. Snake, if you sustain damage from enemy attacks, it could increase your chances of capture. The bloodstains would lead them niin, ja tässä on tosiaan verijäljetkin. Kun tässä tulitaistelussa alat bleedaamaan, niin viholliset pystyy verijälkeäkin seuraamaan. Tässä on niinku ihan älyttömät detaidit. Ja muistaakseni piti verikin pistää hyytymään, jos et ole tarpeeksi vahinkoa. Täällä pistää laastari. Ja yhdellä tappaa oliko se, että meni makuasentoon pelissä paikoillaan vähän aikaa, niin se hyytyy se veri myös, kun se... En muista, oliko Snake siinä asuussa se semmonen kyky niinku haavat pistää vähän niinku umpeen nopeammin. Sillä tavalla. En muista, siinä oli joku teknologia selitys sillekin. Mä en muista, oliko se puristushomma tai vastaava siinä puvussa. That's called idle curiosity in my book. Everyone's got some of that, and sometimes it can pave the way for truth. That's what I believe. No niin. If your life gauge is down to the point where it's red, the bleeding won't stop. As long as you're bleeding, your life gauge will keep dropping gradually. Besides that, the blood vaikeammilla vaikasta sulla se bleedaaminen on joskus aika ilkeä. Jos sattuu niin käymään. Until the life gauge is green. Rations are the best way to do that. Try to crouch down or assume crawl position and stay still while you're bleeding. Your life will recover. Just tästä puhuin äsken, niin I recommend that you stay in hiding until the bleeding stops, if possible. Snake, the M9's anesthetic rounds have different effects depending on where it hits. If you manage to land them on the head or the heart area, the enemy will go down. Mä en muuten koskaan varmaan sydämeen tai ampunut tainnuttavalla pyssyllä tässä pelissä. Mä yleensä tähtään päähän. Siinä on yleensä niin iso riski, että jos ei osu siihen sydämen kohtaan. You can use this feature from first person view or from top view as well. No niin. Push the crawl button as you're running to go. Ja sitten tosiaan pystyy tekemään Dark Souls-rollit tässä pelissä. Maybe when you need to move from cover to cover quickly. If you tilt the left stick at a smaller angle, ja tässä on tosiaan, että pystyy nyt kävelee hitaasti, kun Metal Gear Solid 1 ei pystynyt silleen kävelemään hitaasti, mutta tässä pelissä pystyy kävelemään. Ja sillä pystyy hiipimään tietyissä kohdissa. What you choose to do with a hostage making no resistance after that is up to you. Alright, tuleeko vielä vihjeitä?
You can aim the handgun with the weapon button, then lower it without firing if you click the left stick. Mitä se on vasemmalle pistetty tässä versiossa? It could be useful after you've disarmed an enemy. Okei, se on vähän erilainen kuin PS2. These aren't sentries you're dealing with. They're searching for you, and they know you don't want to be found. You can't make some feeble attempt at concealment. Make sure you're completely hidden in some place they wouldn't think of searching. Whenever you see an item box, you should acquire it. Take a closer look to see what the item is. When you take out an enemy, move his body out of the way and check for an item box. Muistaakseni ruumitakin ravistaan tässä pelissä silleen, että jos niillä on tavaroita niillä soltuillakin, niin pari kertaa ravistetaan niitä, niin sieltä saattaa tippua ammuksia ja kaikkea hauskaa. When you see the call sign, hit the select button to receive, all right? All right, ehkä me ollaan käytetty tarpeeksi alkukoodekki sitten. Elikkä meillä on AP-sensori. Tää on mielenkiintoinen. Tää ohjain tärisee sen mukaan, mitä lähempänä vihu on. Tää on tosi kätevä. Kokeillaan sitten tupakki suuhun ja soittaa otakoneelle. Klassinen. Snake, switch to first person view and look at the upper. Ei tullut vielä tupakista mitään. No nyt. Are you smoking? You really should quit. First of all, it turns you into an instant target in the dark. As for what it means to your health, I won't even go there. Remember what Naomi said about lung cancer rates? Everyone knows that it's a dangerous substance. So's war, and I've done that all my life. Well, you could screw up your own body if you like, but think about other people, okay? This is the new kind that has almost no secondhand smoke. It won't bother anyone. Oh, really? Didn't I see you toss the butt off the bridge? Littering pollutants. You have a long way to go, my friend. Alright. Ja sitten kokeillaan AP-sensoristakin käydä läpi. Tässä oli muitakin juttuja, mitä sillä pystyy käyttämään. You're using the anti-personnel sensor, I see. It measures the electromagnetic fields and heartbeat of life forms and converts the data into vibrations. If an enemy draws near, it will vibrate. The stronger the vibration, the closer the enemy is. But remember, when using the anti-personnel sensor, you'll only be able to feel the vibrations coming from the sensor. Siinä on semmonen, mikä on hyvä tiedostaa, ja kaikissa seteissä se ei ole oikein hyvä. Mutta lähdetäänpä eteenpäin. Silmistä päin voidaan katsella. Ja meillä on nähtävästi heti ylhäällä joku kattelemassa. Ja mä oon ihan varma, että mä tuun jossakin vaiheessa alkukusseen tämä. Onko tässä versiossa on L2? Joo. Laastareita löydettiin. Hop! Sieltähän tulee joku. Oh shit. Laitapa nyt. Eikö mä lietto? Hop! Irti! Se tulee. Pitääkö yrittää pidättää? Hop! Oh shit. Ei vielä ehtinyt hälyttää. Shit. Nyt meni huonosti alku. Äkkiä tämä raahataan. Tää ei nyt tähtänyt oikein. Ja siellä on nyt tässä yksi tyyppi makkaa välilläkin. Uh-oh. Se tulee kohta backup nimittäin. Ei sitäkö raahata. Uh-oh. Irti. Taas. Noniin, nyt se on häly. Nyt kävi kusaisesti. Ai. Ups. Evasion on päällä nyt. Tähän ei lähde oikein mukavasti. Joo, huomaatte, en vähän aikaa pelannut MGS2, tää on niin erilainen. Ja nyt potkaisee se äijä ylös. No niin. Ja huomatkaa dynaaminen soundtrack muuten tilanteen mukaan. Tässä on hyvä oikeastaan, että vähän näkyykin mun mukailuun. Pääsenköhän tästä tuolta alhaalta, mutta ei oo. En muista, että täällä olisi vieläkin lisää tavaroita, mutta katsotaan toinen puoli. Sitten tässä pystyy tämmösiä temppuja tekemään myös. Tää on niin kehittynyt. Ja mitä enemmän peliä pelaa,
sen mukavammaksi tää peli menee vaan. Ja sulavammaksi moneltakin osin. Ja huomatkaa, verijäljit jäi tuohon dekkiin vielä. Onko pidätettyä? Ei muka. Se ei jumpi pelata. Seko ei pelatkään sitä yhtään. Come on. No nyt mä en kyllä vientämä. Pistettiin vielä nuoli tuohon päähän. Se näkyy aika mukavasti tuossa roikkumassa. Tänne vähän pari kertaa ravistuttaa, että tuleeko tavaraa? Ei tuu. Tää ei ole alkanut hyvin tämä playthrough yhtään. Okei. Olin valmiina ampumaan tyyli. Pitäisikö se vielä toinen puoli käydä kattoo? Nää vähän alkupelleillenkin oppii vähän taas kontrolleja. Alright. Tuolla näkyy tuo äijä. Vitsi, just lähti liikkeelle. Mitä? Näkikö se ylhäältä mut? Näki. Tässä oli tosiaan aika hyvä tässä tää katsemekaniikka homma. Otapa nyt. Nyt se tulee sieltä oikeesti. Mennäänpä täältä. Joo, kyllä tää tuntuu vähän vieralta MGS1 jälkeen. Nyt se on tainnutettu tuo väijä. En muista oliko täällä jotain. Oli. Pentasemiini. Se on samanlainen kuin diazepami. Treats autonomic imbalance. En muista oliko näihinkin muuten eri juttuja tässä pelissä saattaa olla muuten lisätoimintoja. Aloittaa, että tässä päivällä kun Discordissa kirjoitit tekoälystä, niin onko tietoa, onko päiville tai puhelimelle sellaista ilmaissovellusta, millä voisi kikkailla kuvilla ja äänellä? Joo, ilmaisia mä en tiedä, että äkkiseltään. On niitä olemassa. Mä en tiedä, onko DALI 2. Onko se ilmainen nyt tällä hetkellä vai ei? Ainakin jotkut softa käyttää. Eikä DALL-E. DALI. Tulee äkkiseltään mieleen. Ja jos mietitään niin padille tai puhelimelle, että siellä vähän rajoittaa tuota hommaa tietenkin. Alright. Tästä tulee varmaan mielenkiintoinen läpipelukerta ja mä tuun varmaan feilaan mitään mielenkiintoisimmilla tavoilla. Nyt saatiin ratiokin. Katsotaan täällä vielä rompetta. Mennäänkö oikealta ovelta vai vasemmalta? Mennään varmaan vasemmalta olisi. Ainakin silloin eka kertaa, kun pelasin pelin läpi, mä taisin mennä vasemman puolen ovella. Right, sitten bandageista vielä, jos käydä keskustelun. Se ei halua puhua sitä bandagea nyt vai? Joo, kun se on, me ollaan tuossa oveen lähellä. Kokeillaanpa tässä. Joo niin. Aina on geelilaastareita. Tai sitä ei. The bandage is a type of alginate dressing. It's a highly absorbent pad that gels blood and other fluids on contact. It releases calcium ions during absorption, hence the coagulant. Mikro, että Level Labsilla saa ilmaiseksi tehtyjä tekoälyduppauksia. Joo, se tähän Mikro on tehnyt tuolla Discordin puolella. Myöskin. Ainakin laittanut tätä videota. Okei, mennäänpä sinne vasemmalle puolelle. Tai täällä on otetaanko vielä se äijä sieltä ylhäältäkin. Olisiko se tavoite? Kostetaan nyt. Tai saanko pidätys tehtyä? Se on niin jännä hypätä MGS1 30 fps setistä niin tämmöiseen 60. No niin, pidätysliike.
Ja sitten jos tähtää päähän, niin ne ravisuttaa tavaraa. Dogtagkin tippuu sieltä. Se vaan tosi tippuu se deki yli. Pablo Maisuls-niminen kaveri. Olisiko täällä vielä tavaraa? Ei muuta. No niin, mennäänpä sitten eteenpäin. Se on tää ovi täältä, mitä mä yleensä käytän. No niin. Huomatkaa, meidän hahmo on muuten märkä ja tiputtaa vesipisaroita kehosta. Ja vähän pelihuumori tästä. Hyvin korjaantuu. Snake, that door is probably busted. Try the other ones. No. Katsotaanpa, löytyykö täältä ne julisteet. Totta kai. Tuo jumis. Muistaakseni nääkin sai potkastua rikki, jos halusi. Tässä oli jopa tietynlaiset fysiikatkin jopa ne oville tehty. Ja mä voin muitakin juttuja näyttää sitten, mitä mä muistan pelistä. Mutta tässä kannattaa first personalla katsella. Välillä voi tulla jotakin mielenkiintoista vastaan. No niin. Eli tässä on hyvä esimerkki, jos sulla on vaikka tämmönen vaahtosammuti, sä ammut sitä. Niin huomatkaa, se reagoi. Tai sitten meillä on tämmönen ovi. Niin mä voin tää ihan hakata näin. Ja se tosiaan droppaa. Siis ihan älytön toi aikaisekseen. Ja sitten jos mä menen tuohon selällä ovea myöten, niin se pystyy sulkeen tuolla tavalla, jos haluaa. Jos ei halua 3 painaa. Saanko kysyä, onko Sku hankkimassa MV3? En oo vielä ennakkovarannut tai miettinyt edes, että nyt täytyy kyllä sanoa, että kun puhutaan samoista mäpeistä ja seteistäkin, niin on vähän semmonen olo, että onkohan sieltä nyt tulossa Activisionilta vähän susi. En tiedä. Not unless I wet my pants. That's a low blow, Siinä oli Metal Gear Solid 1 referenssi. Otanko niin? Push the action button once more to get out of the locker. You can see out from the slit in the door. Make sure you check the area using first-person view before you go out. No. You can also hide enemies you've knocked Niin out. tässä pystyy tosiaan raahaan näitä tyyppejäkin tohon kaapin sisällä saluun. Se on ihan hauska. Pitäis näyttää. You can also hide. En muista pystyykö tässä näitä julisteita pussaamaan, jos paina 3. Ei 3, mikä se on tässä versiossa? Venaatkaapas. Tää pitää nyt tehdä, tää on tieteellinen testi. Katoppa, se on se ympyrä. Ei ympyrä lyö. X? Ei. Mikä se on? Se on pakko olla sitten tehdä trigger-nappuloista ylhäällä. Tää on nyt pakko tehdä tää testi. Oliko se L1, R1? Joo. Pystyy painaa niinku lähelle. Kissing boot. Noin, pussattiin julistetta. Ja sitten, en tiedä pitäisikö Snake Beater Trophy hankkia, sehän on se surullisen kuuluisa. Saanko tässä pidätettyä? Ei! Se ei vie noin kaukaa kautta. Oh, come on. Vittu mä vielä tään kussa. Mä en muista radiopuhelimen sieltä. Okei, äkkiä tässä saattaa piiloa. Ja nyt pelleili vähän liikaa. Ehkä se tekee tästä läpipelusta vähän hauskemmaa. Jota nyt tulee se joku vartijakin. Kummalta puolta? Oi, tulee tuolta. Äkkiä piilu. Ei. Kaappi. Noniin. Sinne vaan. Hurt Locker. Noniin. Ainakin Trophy-nimi on hyvä. Leffa-referenssi siitä. Hurt Locker, joo. No niin. Tästä tulee varmaan ihan läppä
läpipelua, kun ei muista asioita. Ja kontrollit mitä sattuu ja ei muista kaikkea. Snake, those pipes you see along the wall and ceiling are steam conduits. They're thin enough to penetrate with gunfire. Don't touch the steam. One of those blasts from the hole will burn your skin off. You may be able to use it as a trap of some niin, tässä oli aika hyvin, kun tässä on niinku aika paljonkin settiä niinku maastoakin, mitä voi hyödyntää ja käyttää niinku taisteluiden aikana ja kaikkea. Se yksityiskohtien määrä, mitä Hideo ja tiimi on tehnyt tämän pelin eteen, se on ihan järkyttävä. Otanpa. Sinne meni yksi. Pysyy paikoillaan. Huomasin, että kun mä ammuin, niin toi puskakin heilatti. Mä ammuin vielä kerran, näette. Äläpä. Se ei nyt tullut, mutta se näkyy siinä äsken kuitenkin. Mä osuin taas sen radiopuhelimen vissiin vahingossa. Mä näen kipinöitä. Tässä on toinen, mitä mun pitää kyllä näyttää. Tässä pelissä niin noita jäitä, mitä näkyy. Jos odottaa oikeasti tarpeeksi pitkään, niin se näkee, kun ne jäät oikeasti sulaa tässä pelissä. Sitä ei moni tiedä, mutta ajattelin kertoa. Sitten esimerkiksi täällä on lasistoa ja pulloja. Nämä kaikki menee ihan rikki. Se on aika makea. Aikaisekseen. Ajattelin, että ok, kiitti, pitää testailla noita, mitä sinä mikroehdotitte. Jes. Kannattaa, ja me varmaan laittaa lisääkin, kun tulee mieleen. Ja tuossa on se pyörähysliike. Ja katsotaanpa. Tässä on muuten toinen, minkä mä voisin näyttää, jos lasia ampuu. Huomaatteko? Ammutaanpa toisen kerran. Viedä. Ja potkimalla ei mene tietenkään. Mutta tuonkin saa ihan kunnolla rikki, jos haluaa. Tuosta vähän tavaraa. Lähdetään tänne päin. Tuolla se yksi vartija. Se on puninen peikko. Meille USB:täkään vielä. Kärpäset jahtaa mua. Snake, in some locations, the lighting makes your shadow longer and more noticeable. The enemy might spot your shadow, so you want to watch niin, tässä oli muuten tuokin, että tässä on tosiaan varjomekaniikatkin, että tässä viholliset oikeasti reagoi pelihahmon niinkö varjoihinkin. Että kannattaa ottaa valospotit huomioon ihan oikeasti tässä pelissä kunnolla. Niitä on muutama kohta, missä saattaa olla varomaton. Mutta sitten myös valoa voi käyttää apunakin itse. Ja niitä voi ampua niitä lamppuja tyyliin tässä pelissä. Arvoitte, että nyt kun tätä peliä alkua katsoo, niin tää tuntuu vähän vielä tutummalta kuin ykkönen. Joo, kyllä tässä on varmasti se, että monellahan, jolla on ollut PS2 ja tälleen, niin siinä on enemmän sitä, varmaan demokiekolla tai muullakin olette todennäköisesti pelanneet, niin mä luulen, että se johtuu varmaan siitä todennäköisesti. Täällä on vielä tää stun grenade. Ja meillä on yksi dogtagikin. Niitä voi katsella muuten listalta sitten. Ja tässä pelissä taisi olla oliko 100 vai 200 melkein noita dogtagia, jos haluaa kerätä kaikki. Ja mä muistan, oliko se jopa trophykin. Se on aika vaikea. Otapas, mikä se oli mennä se. Mä muista sanooko otako näistä mitään. Snake, go to the bridge first. Kokeillaanpa vielä. If you're spotted and ei sano. Sitten se pitäisi olla toi stun grenadeista, se pitäisi kyllä vähän mainita. The stun grenade in your equipment is for incapacitating enemies without killing them. Stun grenades are non-lethal weapons that knock out enemy personnel with an intense flash of light and a tässä pelissä granumekaniikka on huomattavasti hienompi. Ejects an internal cartridge using a small. Ja silmistäkin päin voi heittää granuja tässä pelissä tietyllä rajalla. And releases a flash rated at over 1 million candle power with an accompanying bang of over 200 decibels. The combinations of the mä en tiedä, että se on noinkin kovalla äänellä flashbang 200 siihen peliin. Pikkusen korvat menee. Se on niin kova paine. Okei, edetäs. Pidetäänpäs tuo kädessä.
Mennäänpä sitten ylöspäin. Mä näen, että tyyppien nukkua tuolla käytävällä vaan. Ja Mikrokin toteaa, että vihollisesti jos ampuu käteen tai jalkaan, niin se raahaa sitä. Joo, tässä on aika kovat ne animaatiot ja motion capturet. Ja tässä on toi varjomekaniikka näkyy aika hyvin. Tehdäänkö pidätys? Tuossakin kohtaa olisi voinut mun varjo näkyä. No niin. Job teki tänne. No niin, sitten täältä. Pitääkö muistaa näitä kaikkia kohtia? Tämä tunnelma tässä pelissä on aivan loistava kyllä. Laitako kaappiin tämä ihan vasitona? Mä en normaalisti tätä tekisi kyllä playthroughlla, mutta mä nyt tykkään vähän pelleillä muutenkin. Ja näyttää eri juttuja, mitä tulee mieleen. Ja toki jos muistatte katsojat sieltäkin heittää, niin ehdottakaa vaan vähän kokeile, että mitä pystyn toteuttamaan. Ja tässä on hyvä esimerkki. Katsokaapa tuota varjoa, kun mä kävelen. Tässä on niinku valolähde. Niin sitten oikeesti jos vihollinen olisi tuossa käytävällä ja mä tekisin näin, niin se spottaisi tämä. Ja mä liikun tässä. Tuo varjo liikkuu myös. Nämä on ihan tosi hienoja yksityiskohtia. Aika seksiä. Sitä ei vieläkään usko näin 20 vuotta myöhemmin julkkarista melkein, mutta ne teki kovaa sarjaa. No niin, ystävämme kamera taas. Snake, there's a surveillance camera in place. Once you're in its field of view, an alarm will go off. You can't afford to be seen. Ja tässä pelissä pystyy noi kameratkin ampuu paskaksi, jos haluaa. The camera will be tässä on tää first person mode. There's a blind spot right beneath the camera. Use it to buy some time. En muista oliko muuta, mitä otaako sanoa kameraan liittyen. You can also use the chaff grenade to set up some electronic interference. The camera will be se ei muistaakseni M9 pystynyt sillä stunnipistolilla hajottaa sitä kameraa. Ja muistaakseni on vähintään USB-pistoli. The camera will be ineffective for a while. No niin. Okei, tää ei oo liikkuva kamera vai? Jeff Granu, yes. Sehän on meidän ystävämme. Hey, you have a chaff grenade. You can use that to interfere with enemy radio communications and electronic devices for a short time. The chaff grenade is a weapon that disperses aluminum. Hän kysyy, että pystyykö lamput rikkomaan, että saa varjot pois? Kyllä vain. Täällä on tiettyjä lamppuja, mitä pystyy pelissä rikkomaan, mutta sitten on myös lamppuja, mitä ei pysty rikkomaan. Ja meillä tulee tässä muistaakseni kannella ensimmäinen bossitappelukin, missä voidaan hyödyntää sitä valotemppua osittain. Ja myös bossi saattaa hyödyntää sitä meitä vastaan. Riippuen vähän miten käy. But will form a radar cross-section area large enough for single personnel use. This weapon is for electronic interference only, though. It has no effect on enemy personnel. No niin, saatiin siitäkin infot. Mä yritän noita käydä läpi, koska niissä on ihan joskus mielenkiintoista settiä, varsinkin jos vähän militarihommista tykkää. No niin, yksi rapio mukaan. Sitten yläkertaan. Snake, wait! Don't move! I see it. Some kind of device on both sides of the hall. Infrared sensors? Right, and they're linked to... Let me guess. No niin, semppaa. Exactly. Plastic explosives. If you trip the sensors... I'll be sleeping with the fishes, along with this entire ship. That sounds about right. Game over siitä, koska koko laiva loppua, jos räjähteet menee. Maybe you can get past those without setting off the explosives. If you need to see exactly where the beams are, you can use the usual method. There's a fire extinguisher over there. Break it open and try scattering some. Ja nythän me voidaan hyödyntää sitä palosammutinta kätevästi, jos halutaan tässä kohtaa. Tai me käydään ensin tällä varastolla.
Tässä on muuten hauska pointti myös, mikä tässä pelissä on meillä klassikko tullut takaisin. Se ei näy tässä vielä, mutta kun me laitan sen kätteen. Laatikko is back, baby. Ei saa se tapahtua taikoneille. Snake, that's the pantry where they keep the food supplies. Lots of cardboard boxes. You could probably use one to blend in and avoid being discovered. No. Like a multi. Using the old cardboard box trick, huh? Looks good on you, Snake. Camouflage is the best way to slip past enemy surveillance. But cardboard is just paper when it comes down to it. Ja tässä pelissä muistaakseni laatikko voi ottaa ihan liikaa vahinkoa ja sitä ei voi käyttää. Se niinku, ja myös jos ulkosäässä sä menet tuossa laatikossa, niin se kastuu se laatikko. Niin se ei enää käy järkeä sitten, että siellä on märkä laatikko laivan sisällä. Ja viholliset huomaa sen. Niin sellaisia niinku yksityiskohtia. Ihan hulluja juttuja miettinyt niinku PS2 aikana niinku Hideo Kojiman tiimi. Sitä ei vaan voi uskoa ennen kuin tässä näkee käydä niitä läpi. No niin. Ja totta kai tässäkin hän on first personi. Oh. Tänäkin tuli vartija. Muistanut tätä. Okei. Parempi. Pitäisikö pysyä täällä vähän? No niin. Vartija kattoo just suoraan päälle. No niin. En vitti vielä ihan liikkua, kun mä en muista minkälaisia liikkeitä tekee. No niin. Ai niin, mä otin asseen pois. Fuck. Huomasitteko niin, kuinka nätisti meni ympäristö rikki? Huhhuh. Se ehtinyt hälyttää. Mähän vähän kuseen täällä. Mä unohdin, että jos sä tässä ottaa aseen pois kädestä siinä kun sulla on pidätysvaihe, niin vihollinen huomaa, että sulla on asetta kädessä ja se yrittää ottaa itse aseen ja yrittää ampua sua tai karata. Niin mä aidosti unohdin sen tässä pelissä. Tässä on sen verran kehittyneempi toi setti, mitä mä muistelinkaan. No niin, lähdetään liikkeelle. Ja mietin, että mennäänkö me... Tuossa nyt toi vihu vaan. Sammuti. Ja siinä näkyy... Siinä vaan tulee yhtä varmaan vihu. Ja tässä voi peruttaa näin. Nyt tuohon päähän. No niin. Tää nukkuu mukavasti. Muista oliko näillä mitään erilaista. Bandage. Tuolta hoitaa. Se huomasi toi vihollinen toi oven aukaisu. Huomasitte, kun se reagoi siihen. Se ei nähnyt minua, vaan se reagoi siihen, kun tää ovi aukeni. Niin tää peli ja yksityiskohtien määrä. Ihan sairaan hyvä. Tässä oli muitakin juttuja. Muistaakseni täälläkin nää paistinpannutkin taisi reagoida. Joo. Ja mä en muista, että joku on tehnyt näillä musiikkiakin. Jos sen väärin muista. Sitten joku videokin taitaa olla. Tehdäänpä koodikki soittaa tästä huoneesta. That must be the mess hall. It's pretty small considering the size of the ship. I guess modern tankers are so automated that you only need seuraavassa kerroksessa tulee bossitappelu. That's not a lot to feed. There's a lot of things there, but make sure you don't disturb anything and leave traces. The enemy might notice. Snake, don't just take out enemies and leave them there. That's a bad idea. Bad Finding Snake. their dead friends on the ground will probably make sentries raise an alarm. Once you've dealt with someone, put the body somewhere out of sight. Pitäisikö mä en totella otakonia? Tällä kertaa mä nyt tottelen. Mä en normaalisti tätä tekisi. Ollaan nyt niinkö kaanon ystävällisiä. Täältä muistaakseni pystyy myös hakkeen kuteen. Get USB first. Se ei anna paukkuja kerätä tänne asetta.
Ja tässä on hauska, kun tässä oikeasti pöydällä löytyy niinku ketsuppia ja muutakin. Näitä voi ampua. Niin se oikeasti sotkee tätä pöytää ketsuppilla, niin kuin näette. Ei nyt ihan mahdottomasti, mutta kuitenkin jonkin. Mitä? Aivastinko mä? Ei. Mä vissiin törmäsin vai johonkin. Okei. Lähdetäänpäs ylös. No niin. Kussaanko äkään bossitappelu? Katsotaan. Lisää solttuja. Ja tosiaan ne tulee tähän ne oikeasti mappiin noin soltut. Se ei ole pelkkä välivideo, vaan ne oikeasti tulee uusia vihuja alueelle. Snake, did you find out where that ship is headed? I'm looking at it. 35 degrees longitude, latitude around 58. More than 500 miles off the coast of the Bermudas, out in the middle of the Atlantic. So the prototype is ready for solo testing. It's basically combat worthy. That area is outside the Second Fleet's operational range, too. It must be a standalone Marine Corps project, which means this prototype Metal Gear must be designed for independent deployment. Uusi prototyyppi Metal Gear. Anyway, analysis can wait. Saanko otetaanko mahdollista saada Discordiin linkkiä? Jonkin väliin tuli pyyttö palveluille, missä oli hetki aktiivisena, mutta alkaa olla tänne ikävä. Siis joo, varmaan jos meillä on moderaattori Shini tai Niko paikalla, niin teilläkin pitäisi olla oikein pystyä jakamaan kanavan Discord-linkki vaikka Samscreen-chattiin. Okei, kokeillaanpas soittaa. Otaako niille vielä? There's something about that soldier who was standing outside the infrastructure. I think you should check it out. Use the hatch on the port side of the infrastructure to get out onto the navigational deck. That's where you need to go. So that's the Ka-60 Kasatka, a multi-purpose military helicopter built by Kamov, the Russian aerospace firm. It adapts to a variety of missions. Weapons transport, medevac, target marking for attack choppers, even all-weather surveillance missions. It uses Fenestron-type tail rotors. That's what makes the distinct rotor sound that you picked up. It is a Russian helicopter, but we can't be sure that the hijackers are Russian military. After all, Kamov did make a civilian version, the Ka-62, and there's also the Ka-64, the export. Joo, sinne laittikin sen nyt sen kutsusetin tuohon chattiin Samsku, että pitäisi pystyä sen kautta mennä. This is the bridge, but it's not just a place where you steer the ship. In a modern tanker, navigational, engine control, communication, and all other major operational functions are consolidated in the bridge. The ship is autopiloted via a global positioning satellite system. This is a precision instrument we're talking about here, so it's probably best to leave it alone. As long as you have no weapon selected, you can throw an enemy with the weapon button and the left stick. Just get in close and hit those controls at the same time. They'll be down on the ground afterwards. Niin ase taisi olla kädessä, jos haluat tehdä niskalenkin. Mä muistin, että tässä se olisi eri lailla, mutta ei se mitään nyt. Hyvä, että Otakon tuon muistutti mulle. Alright, lähdetäänpä bossitappeluun. Ja huomaatteko, Pandanakin lähti liikkeelle, kun tosta kun me puskettiin toi ovi auki, niin se tuulen myötä lähti niinku liehumaan.
Control room, communications, and engine room are under control. All entry and exit points to the tanker hold secured. Infrared sensors placed and operational. Good work. Are the explosives in place? Yes, they are all planted. Listen, once we have what we came for, the tanker will be scuttled. And the vehicle's pilot? He's the only one who underwent the VR training. No one else can do it. Are you sure you can trust him? Your part in the mission is complete. You are to leave at once. No, it's not over yet. Tulee Metal Gear Solid 1 mieli loppu. It's not over yet, Snake. You swore this to me that you would leave the unit once the mission was complete. Do not worry, this is a country of liberty. No, this is where I belong, with the unit. I have nowhere else to go. Father, I want to stay and fight. There is no choice to make here, Olga. Need I remind you that you are carrying my grandchild? Olga raskaana. You will be on the helicopter out of here now. Damn it. Freeze! Hands over your head, now! Toss your gun overboard, slowly. A woman. Show your face. You men, you're all the same. Who are you? We are nomads. Wanderers. I said don't move. Lady Kainalokarvat. Americans, so you shoot women too. I'm a nomad too. What else do you have there? Take the knife and toss it. Not there. Toss it overboard. Hold that position. Now, turn around. You know what you're doing. Pieni muutos säähänkin. It stopped raining. Not too shabby, is it? New York, I mean. Slow motion. And that brings our tour to its conclusion. Scout knife with a surprise. You a Spetsnaz? I think you deserve a little credit. No one's ever dodged that shot of mine. But no one gets lucky twice either. No niin. Bossitappelu ja ensimmäisenä pieni soitto takana. Snake, you're not the only one with a gun. If you don't take cover, you'll get hurt. Mikä on, että Snake otti Cyberpunkista nomadalla? Tää on oikein hyvä heitto. Se oli hyvä. Use the first person view attack. No niin. Käydään vinkit läpi. Snake, she's shooting from concealment. You should use the first person view attack. Push the R1 button. Mä muistan, että takana oli hauskakin vihje, muistaakseni tässä vaiheessa. Then use the weapon button to raise the gun, and you can attack from that viewpoint. Push the L2 and R2 buttons while in first person view to strafe left and right. Push the L2 and R2 buttons at the same time to stretch up on your toes while still in first person view. These moves can be useful. Niin tässä pystyy varpasillakin seisomaan. Se antaa pikkusen nostovaraa. Use the corner view to watch for a chance to attack while hidden. Push the R2 or L2 button while in corner view to take quick looks out. You can also move the right stick while in corner view to survey other directions. If you have a weapon selected, push the weapon button while in corner view to jump out from concealment and aim your weapon. Your best opportunity will be when she tries to attack. Shoot before she does. Okei, kun vielä vinkkiä heittää tai hauskaa. If you use a first-person view attack, you should be able to strike from between containers. Tässä pelissä aika paljon bossitappeluiden aikanakin saa oikeasti vihjeitä, jos vaan jaksaa. Mutta mä yritän vähän pelata eteenpäin. Tässä on niin paljon koodikin keskustelua halutessaan. Pikkusen sensit on DualSensella vähän erilaiset. I've been with the unit since I was born. I grew up on the battlefield. Conflict and victory were my parents. The unit is
No nyt tosta ensimmäinen. Tuon mä haluan ampua ton. Noin. Huomaatteko minkä tempun tein? Sitten tuo. Nyt silleen suoja. Ja sitten mä voin mennä silmistä päin tälleenkin. Ja bossitappelut aikana on nyt 2 mittaria, että toinen on stamina-mittari ja toinen on HP-mittari, jos joku ihmettelee sitä ekaa peliä verrattuna. Saanko tosta? Tuo valo kannattaa ehkä ampua ennakkoon. Ja sepä se hyödyntää sitä. Mä vuodan. Tässä on vähän hyödytettyä verta. Odotellaan hetki. Nyt. Se ampuu meitä oikealla luodella. Noniin. Ja mulla on vaan tainuttavilla. Ja sokomisia käytetään tässä pelissä USB:tä enemmän. Mikä laitetaan tappelu oikein saamut vielä olkaan, niin tulee hyvää koodepuhelu Otakonilta. Joo, ja muistaakseni, jos se voi yrittää se tappaakin tossa ja sitten tulee ihan oikeesti game over. Mä muistan senkin. Tässä aika hurjasti mitä kaikkia voi vaan tehdä. Otacon, the ship appears to be under their control. The men have Russian gear, but I haven't been able to find out anything else about their origin. I know who they are. You do? We've ID'd the old man. Who is he? Sergei Gerlukovich. Pam. Joka oli Metal Gear Solid 1 lopussa mainittu. Yeah, the GRU colonel. He's the one Ocelot was supposed to meet up with after Shadow Moses. They're after Metal Gear. Everything's changed. This is not going to be as simple as we thought. You could say that. I saw a surveillance remote just now. It looked like the cipher. A Marine cipher T? No, Army. First the Marines, then the Drone, Russians, now the Army? You're right. This isn't gonna be simple. Snake, there's something I have to tell you. What? We didn't dig up this info about the new Metal Gear on our own. Not like usual. How did you find out then? It was a tip. An anonymous tip. Anonymous? You've never trusted those. Why would you start now? I have a younger sister. A stepsister. We have different... Okei, mä en sano mitään vitsiä tuohon liittyy. Mä tiedän, että kaikki haluaa heittää sen vitsi, mutta mä en heitä sitä vitsiä. Mä tiedän. Her name is Emma, but I always call her EE. Emma? Emmerich? Yeah, it just caught my eye, you know. I figured it was a coincidence, but I couldn't get it out of my mind. There's really no one out there who knows about her. When was the last time you saw her? Over 10 years ago. You think it's a trap? To lure us out here? I don't know. After I got the tip, I did break into the Pentagon system to get confirmation. Okay. Watch your back, Snake. Maybe I screwed up. I've got a light-equipped USP. I can take them on now. There's no ammo, but it takes a 9mm, just like the Marines' M9. I'll find those somewhere around here. Don't raise too much racket with that thing. I hear you. Siinä äänenvaimennosta. Tehdäpä se ampuminen, niin kuin Mikro sanoi. Mielestäni tälläkin saattaa olla dogtagit, jos tätä raahas näin. Bossia voi raahata tälleen vaan. Oli sillä. Sitten tehdäpä se puhelu. Eli kun ampuu vaan... Tainuttavalla. What are you doing? How could you shoot someone who's unconscious? What are you, some kind of a monster? Ja sitten muistaakseni, mä en muista pystyykö sitä potkaisemaankin ja vaikka mitä kokkelemaan. Joitakin pystyy niinku tyyliin niinku heittämään. Mä en muista, oliko se jotkut, oliko se MGS4, mä en saa jo sekoittaa pelejäkin. Mutta siinä oli kuitenkin niitä kaikenlaisia hommia. Hetkinen. Eikö mä tästä pääse mukaan? What?
Eikö se pitäisi ympyrällä noussa? Ei kolmio, anteeksi. Muistin väärin nappulakin. No, eiköhän ne tuu tässä mieleen, kun tätä peliä pari kertaa pelaapi. Kiitos, että moi ja ilta ja moi pitkästä aikaa. Morjesta Hydi. Kiva nähdä. Täällä just ensimmäinen bossitappelu vedettiin ja tarina etenee. Käydään vähän ihastelee korkeuksia. Täällä on nimittäin termallit muistaakseni. Se on vielä yksi kierros. Mennään nyt varovaisemmin täällä. Klassinen ei tuo kamera. Termalit. Tässä on ne vähän makeimmat verrattuna ekaan pelin. Mikä on tätä MGS3 klassinen Time Paradox? Joo, mä sitä streamin alussa vähän vitsailinkin. Yksi Time Paradox vitsi heitetty. Eikö otaako sanonut termalista mitään? Hey Snake, you found a handgun. It's a decent one. USP. The USP fires real bullets, not the knockout rounds the M9 uses. You know that, right? The USP isn't equipped with a suppressor either. If you fire it when there are enemies nearby, they'll probably hear it. Keep that in mind. Having the USP will make combat easier, but being undetected is still the best way to go, okay? Yes, yes. You have the thermal goggles equipped, huh? They provide night vision by using variances in heat distribution to create an image. It uses a two-dimensional solid-state projection system to create high-res images at 60 FPS in real time. 60 FPS. By using the thermal goggles, you can take a look at the enemy's neck to see if they have dog tags or not. Ai niin, tässä voit sitäkin. Thermal gogglesia käyttää, että näkee, että onko vartijalla dog tagit kaulassa vai ei. Mä en yhtään tuota muistanut. Vitsi, onko alkanut asioita unohtaa tässäkin pelissä. Mutta se on oikeastaan hyvä, se tuo vaan lisää niinku arvoa. Muistaakseni tässä pystyy slaidaa, oliko se X? Ympyrä? 4? 3? Joku nappula se oli. Silmistä päin pystyy katsomaan, mutta minusta tässä oli joku nappula, että se pystyy liukumaankin. En vaan äkkiseltä nyt muista mikä se on, mutta tässä on vähän erilaiset kontrollit muutenkin tuohon PS3-settiin nähdään vähän se joissain asioissa. No niin, pistähän termalit päälle. Tässä on ihan makea toi first personi, niinku alkuperäisessäkin. Uh-oh. Pitäisköhän hoita? Onhan se vaan pysähtyis. Menneekö joku Sonic the Hedgehog? Pöysää, perhana. None. Nyt. Hieman mutti vierestä. Niin katsotaanpa näkyykö Dog-tagi tästä suoraan. Joo, näkyy. Tuossa näkyy toi pieni viiva. Kyllä se vaan toimii. Ja Dog-tagit muistaakseni kans kiiltää vihun rinnassa. Joo, mä en olisi tuota muistanut yhtään. Oliko se, että jos tuijotti tiettyyn kohtaan joku sellainen? Täällä on märkälaatikkokin. No niin. Mitä Otako sanoo tästä? Okay, now infiltrate the holds and get those photographs of the new Metal Gear. Head downstairs. The other attack option when you're unarmed is the chokehold. Move in close to the enemy from behind and push the weapon button without moving the left stick. Hit the weapon button repeatedly to break the enemy's neck. Keep it pushed down if you want to move around and drag him away with you. Remember, you can only do this from the back. You can't perform a chokehold while facing someone. Be careful. No niin. Tää on kyllä taktinen laatikko. No niin, sitten sisään. Nyt laittaa tähän viiden päivitettyyn pelivehkeet 2023-luvulle PS5. No vaan se kuulokkeet 32-tumminen pelinäyttö. Joo, ja siis sehän on silleen vaan, että oman maun ja setin mukaan, että sehän ei tarvitse kiirettä pitää, että varmasti aina sen mukaan, että
Onhan se aina kivempi kerralla, jos miettii, niin päivittää setit tietenkin, että olisi mahdollista. Tai jos tietenkin on aikaiseksi ostanut tarpeeksi hyvän telkkari tai vaikka näytön tai minkä vaan, niin sitähän pystyy sitten hyödyntämään ihan mukavasti muillakin laitteilla sitten. Okei, nyt täällä on vähän enemmän sakkia. Mietin, että mennäänkö me kummalta puolelta. Muistaakseni ne ei tätä muokannut. Ja tuo muuten, mikä vilkkuu tossa, niin jos ton ampuu USB:llä, niin muistaakseni purkaa nämä Semtexin laserit. Ja se vaan tekee älyttömästi mekkalaa. Vähän rahantaa sivuun. Mä mietin, että annetaanko me tuo vartija ottaa vähän tosta. Ja huomattiin aikaisemmin, kun mä tuhosin sen ketsupin, niin se on vieläkin täällä tuhottuna. Eli muistaa aika hyviä asioita. Oh, tuo on ikävä yllätys. Noin. Parotais kameraan. Pidät tätä tuki tuo tölläkin 120 Hz, mutta 65 tuumaa on se pelille turha iso. En mä tiedä, sitten se on elokuvallinen peli, joku hitaampi, joku Red Dead Redemption ehkä. Grand Theft Auto, missä ei ole niin nopea se, että pitää olla refleksien kanssa tekemisissä välttämättä. Että tietenkin vähän semmoset niin yksin pelit ja sellaisetkin varmaan huomioida. Mutta sitten taas joku räiskintäpelit ja vastaavat, niin totta kai se on aina mukavampi isommalla hertsimäärällä pyörittää. Katsotaanko täällä vielä mitään. Missähän se magazine oli? Sitä mä yritän katsoa. En muista enää, että oliko se missä paikassa. Täällä oli tää blokki. Mennään varmaan suoraan täältä. Jos mä löydän sen, niin mä löydän sen. Jos sen löydän, niin ei haittaa. Mä tuun aika paljon asioita kuitenkin varmasti messaamaan, niin kuin huomaatte asiasta pohjalla. Tää käy vähän kuteen lisää. Kyllä. Ja tässä oli muuten hyvä, jos tekee vaikka kuperkeikä tai vastaavan tässäkin, niin portaalikin pystyy jotenkin saamaan kyytiä tätä kunnon. Ja te 99% koodi, että päähän pinttynyttä. Joo, onhan se pelisarjakin, mitä, täyttikö se 20 vuotta nyt vähän aikaa sitten tuo kodi, kun sen mainitsit. Tässä muuten hauska pointti, huomasitteko lasi jotenkin mystisesti korjantui itsestään. Että kaikkia peli ei muista, mutta täällä sitten niin jotkut... Eikö hetkinen, lasikki on osa vissiin rikki, mutta osa pulloista vissiin palautunut, jos en väärin näe. Mutta se oli muistaakseni silläkin, että PS2 ei ollut kauhean paljon muistia verrattuna vaikka ensimmäiseen Xboxiin. No niin, kohta päässä näkee legendaarinen Metal Gear Solid 1 bossi. Oh shit! Vulcan Raveni, Miniganikaan väijyy meitä. Nyt kävi kusisesti. Tai sitten ei. Se on vaan pari. Tää on hauska, että tätä pystyy ampuukin. Se ampuu tällaisia pikkupellettejä. Tää on aika hauska. No. Snake, there should be a door into the holds in the northwest section of the engine room. Head west. Snake. Okei. En muista, että oliko tässä scoopilla kattelin, niin silläkin pystyi kommentoimaan jotakin eri lailla. Vai oliko se, että pystykö kameralla tekemään se? Katsotaanpa. Ota tuosta kuvaa. Noin. Tuo oli nyt ihan turhautus.
No niin, sitten avataan bokseen. Tai noita kaappeja. Jäiks. Nyt että Ju 2 saa krääsää saa yhdeltä viikolta kuvaa avasi pelin päivittäin. Joo, se on sitä Activisionin settiä. Onko täällä mitään vielä? Yksi kaappi kiinni vai? Mikä? Hetkinen. Mikä sen luki? iWire. Mä en muista tuota. Aidosti en muista nähneeni tuota. Tai sitten mä oon unohtanut vaan. Ehkä jos tää yksi kaappi on kiinni, niin kokeilepa potkasta se. Mä käydöin se vähän huonoon suuntaan ehkä suhteessa. Ja mulla heti tulossa tyyppejä tuossa takana. Että... Tehdäänpä tämmönen taktinen raahaus. Vieläkin se ampuu pellettejä. Katsotaan vaikka tänne vasentella. Muistaakseni, jos sen väärin muistan, noihin pystyy liukastumaan, jos sä juokset tarpeeksi lujaa tai vihollinen juoksee noihin pelletteihin. Muistanko ihan väärin? Katsotaanpa. Tai sittenkin jotenkin. Katsotaanpa. Saatan mä muistaa väärinkin, mutta mä muistan, että ne saattaa liukastua oikeesti noihin. Kyllä niitä tulee vaan tarpeeksi alueelle tai jos vartijat jahtaa. Tässä oli aika paljon otettu huomioon kaikkea. Tää on äänekkäin mesta koko mestas melkein. Tässä näyttää. Sitten alhaalla on yksi jätkä vielä. Pitäis tälleen tehdä. Eikö mitä mä teen? Näin pitää tehdä. No niin. Ehkä vähän sivuun. Muistaakseni täällä pitäisi tulla tyyppejä. Ja tässä voisi silmistäkin päin katsella tälleen. Tää on aika hauska. Ja vihuja muistaakseni pystyy panttivangiksi ottaa myös. Tulitaistelun aikana pystyy käyttämään niinkö ruumiina, niinkö kilpenä sitä tyyppiä. Se ihan väärin muista. Sitä harvemmin vaan tulee tehtyä, mutta se on mahdollista. Otettu huomioon. Hetkinen, mä en oo tuota julistetta kyllä huomannut ikinä. Näinkö mä oikein? En oo tuota nähnyt kyllä ikinä. Snap. Good. Snake vaan sanoo good. No niin. En oikeesti muista, että olisin PS3-lakaan tuota huomannut. Mä oon varmaan ollut vaan sokea. Tietenkin se HD-TV-telkkarit on paljon kirkkaampia ollut kuin kuvaputkitelkkarit. Sillä voi varmaan tuota iso merkitys. Alright. Eteenpäin. HP:n on täynnä. Okei, tässä on vartija. Se on meitä ylempänä. Tässä nyt se on niinku tuolla... Tuollakin pitäisi olla yksi. Vielä. Se on nyt yksi taso ylempänä. Toisella puolella. Tuolla näkyy. Hop. Perhana. Otin meni aika paljon. Weapon completionist tanker. Varmaan, että kerään nuo kaikki siinä. Tuossa tulee vartija.
Tässä on se, että jos haluaa varpailla seisoa, niin silmistä päin katsoo L2 ja R2, niin pystyy tekemään tällä tavalla. Tää on tosi hauska. Paitsi että nyt se paljastaa mut kohta. Hieno asento. Helkkari hieno asento. Kattokaa tuota jalkaa. Se on ottanut vähän liikaa potkaa. Ei vodkaa, mutta potkaa kovalla peillä. No niin. Paljonko tällä vielä muuta. Joo, mä en olisi yhtään tuota posteria kyllä muistanut nähneeni. Monesti tässä pelissä ei kyllä moni asia mieleen. Mä oon pelannut tämän pelin varmaan alusta loppuun joku... Mitähän mä uskaltaisin väittää? 7 kertaa ehkä elämäni aikana. PS2 eniten. PS3 setillä. Mä en muista... Mä en sitä täyttänyt alkua pidemmälle. Mulle tuli niin paljon muita julkkareita silloin. Mutta... En kyllä tuota julisteta jostakin kumman syystä vaan muista nähneeni aikaisemmin. Okei. Jaha. Repair of the entranceway to the engine room on the port side is complete. We'll return to tässä keskustelu mennä läpi. control of the small room on the port side. No niin. Nostaanpa tästä. Mä muistan, tuliko otaako näitä kommenttia, jos näistäkin ottaa kaikista kuvaan tai jotain. Kokeillaanpa. Muistaakseni niissä on joissakin se kommentti. Vaikka tosta. Eikä Snake ei kommentoinut mitään. Oliko se vaan tietyt kuvat sitten? I'll explain how to use the camera. That digital camera you have was specially made to take pictures of the prototype Metal Gear. Prototyyppistä valokuvia niinkö? The screen data is first stored in the camera's internal memory. Then it's automatically processed through various algorithms to protect against tampering. Each picture is electronically stamped and distinctively encrypted. So in the off chance that someone alters the data during transmission, we'll know immediately. Oh, there's a limit to the internal memory's capacity. If the memory becomes full, overwrite the pictures you don't need anymore. Se oli muistaakseni aika vähäinen se määrä, mitä pystyt kuvia ottaa tuohon kameraan. Use the L1 and R1 buttons to scroll left or right among the picture previews at the bottom of the screen. Right. Hop, väärä nappula. Menee vielä totutella tähän MGS. Okei. Mä en muistanut tätäkään. Tääkä läppä. Näkyykö selkäosa? Jäi tuossa. Oliko nyt tässä, ettei välttämättä kannata leikkiä? Joo. Täynnä räjähdesettejä. Snake, there's another set of infrared sensors in place. If you touch that, the explosives will detonate and that ship will be pulverized. I'm not in the mood to go sleep with the fishes, but there are too many sensors. Looks like I'll have to find another way. No need to worry. There's a way through. Take a close look. Do you see the thing with blinking green lights right next to the explosives? That's the control unit for the sensors. Destroy that, and the sensors stop functioning. You can't get in close enough to touch it, so you'll have to shoot it out. But the M9's knockout rounds won't work. The USP you picked up should do the trick. Use that gun. Okei. Tehdäänpä se kohta, mutta käydään vähän tutkimaan. Muistaakseni tänne on saattanut tulla uusiakin juttuja, mutta... Oliko se, että jos palas aikaisemmin, niin siellä saattaa löytyä se lehtikin? Muistako mä väärin? Mutta me varmaan jätetään tarinalla. Tässä nimittäin on, että kun tulee uusia vihuja, niin tulee uusia dogtagejakin. Tää voi sitten kerätä. Mutta nyt pitää tuhota ne setit. Eli otetaanpa USB. Tässä voi käydä huonostikin, jos ei ole tarkkana. Ja mun pitää varpaillaan seisoa. Ja... Tosta eka. Sitten seukki tuossa.
Tää on aika riski, jos on mun hutiin, niin pasahtaa koko laiva. Ja tuolla on sitten välissä vielä yksi. Joo, katsotaanpa. Tässä asento vähän parempi. Katsotaan. Vähän heiluu. Vielä meni. Nyt pitäisi olla kaikki pois. Yksi osuma väärin, niin koko laivaisu on. Ja game overi välittömästi. USP comes in a variety of calibers, from a 9mm to a 45. Yours is a 9mm with 15 rounds per magazine. It's also equipped with a flashlight for nighttime shooting. In the dark, select the USP and aim to turn on the light. Unlike the M9, the USP isn't suppressor equipped. The gunshots may bring enemy reinforcements running, so be careful. Sitten edetään. Pitääpä näyttää, että tuossa on tuo säkki. Muistaakseni tää pölisee myös. Niin tällä pystyy myös ne laserit paljastaa halutessa. Arizona Bridge checkpoint passed. All non-essential personnel report to the holds in 10 minutes time for the scheduled briefing session with the commandant. Tää muistaakseni auken. You are ordered to continue manning your posts until that time. Snake, the Metal Gear prototype is down in the holds. That corridor wraps around the holds. There are several doors into the holds from the corridor, but it looks like most of them are locked. But I think the farthest door isn't locked yet. You can get into the holds from the door at the end of that corridor. Head north. Noniin. Täällä on vielä pikku paikkoja piiloissa, jos haluaa olla. Rooms vai? Testaa vaan, että jos hätätilanne tulee, ettei muistakaan. Muita ei tulekaan. Ei aukene, ei. Tavarat tänne. Meillä on täynnä ratiot. Tuolla on joku. Tuossa on lamppu muuten päällä. Vois ampua. Se jammaa vai? Siellä oli musat päällä. Vähän hauskempi vartin. Siis meillä on tainnut tulla jonkinlainen flunssa. Shoot out the lights to darken the corridor. The enemy will have a harder time finding you. Sanoiko hautaako siitä mitään? Snake. Move the left stick. Nähtävästi ei. Kyllä mulla hahmo aivastelee. Siellä on uninen vartija eessä. Okei. Sekä meni huti mulla. Nyt ei. Okei, parikin ovea. Nää pitäisi olla kiinni, mutta tää yksi on aukenee. Otaako niillä mitään uutta? You can get into the holds from the door at the end of that corridor. Head south. Ei uutta. Okei, käytävä taas. Kärpiset vaan pörrään. Toimintakohtaus.
Pitäisikö mennä vaan tainnuttavalla pyssyllä vai USB:llä paukuttaa? Kokeillaan varmaan tainnuttavalla mennä. Stern hatch. The lift is also under our control. Sir, the Marine Commander has started his speech already. All communications to the hulls have been severed. No one is aware of our presence. Yes, sir. We will secure your exit with our lives if necessary. Yes, sir. My daughter, keep her safe. Yes, sir. No niin, iskujoukot tulee. Who goes there? Valojakin ampua toki, mutta mä en tainnuttavilla ampua. Noniin. Nekin ampuu valoja. Ovella tekoilu. Ranu. Oh fuck. Tässä näkyy aika hyvin, kuinka ovelasti tekoäly jossain käyttäytyy tässä pelissä. Ja mitä vaikeammalla vaikeusastalla pelaa, sen hullumpia temppuja ne tekee. No. Kuinka lähelle te tuutte? Mitä ihmettä, peli? Noniin, ei tapettu ketään. Kaikki tainnutettiin. Yksi kaveri vaan taustalla siellä. Kauhean stealth-vartija. Parempiko Snake hitto hiivimään? No niin, Snake, sain sinut kiinni. Who goes there? Sieltä tulee Red Dead Redemption cosplayeja. Oh, Shalashaska. Why are you here? We thought you were with the Colonel. What the? Revolver Ocelot. Ja sillä on molemmat kädet. The Colonel will be joining you soon, comrade. Snake, are you in yet? Have you made it to the holds? It's taking longer than I expected. We've already passed the Verrazano Bridge. All right, we'll use another recovery point. They may be planning to change course. What? The exits to the deck are all sealed. What are they planning? If they get Metal Gear, we're going right off the fringe. Nyt tulee hauska kohta pelissä. The men down here are definitely Marines. If the deck is sealed off, they have no way of knowing that the ship's been taken over. I'm not interested in fighting these guys.
The weapons won't do me much good here. Muistaakseni tälläkin niitä dog-tekejä, mitä pystyy keräämään muutamalta tyypiltä? Go around to the bow. They have some serious defenses here. I doubt the recent arrivals want to blast their way through the Marines either. Wonder where they're headed? I don't know. Not the beach, that's for sure. Okay, Snake. Let's go over this one more time. Use this camera to get photographic evidence of the Metal Gear prototype. Now do your thing and take pictures that speak louder than the government. Tässä oli muutama muukin hauska kuva, minkä pystyy ottamaan, jos vaan muistaa, millä kulmalla on ympäri. Mä muistan, mistä tässä oli kaikkea tyyppejäkin, mitä pystyy valokuvaamaan ja Otakon kommentoi niitä. There should be a Marine's insignia on the body of Metal Gear. Just let someone try explaining away a clear shot of that. All right. There's actually one little thing. Just spit it out. I'm used to things going wrong. It looks like someone's monitoring our transmission. Ooh. Who? I don't have a clue. All they're doing is watching. It would creep me out less if they tried to interfere with our communications. Could it have something to do with that cipher we saw? Maybe. I've switched the encryption protocol for our burst transmission for now. What I want to do is use a different method for sending these photos, just in case. Instead of using the codec? Exactly. There's a workstation in the southeast corner of the block where Metal Gear is housed. I've made arrangements so that you can send the pictures from the machine. Arrangements? I hitched a ride on Link 16 into US military's proprietary network. Managed to get into that workstation. Se on hieno se pikseli-otakone siinä järjestelmässä. Siinä on aika paljon animaatiota tehty sillekin. Why bother with anything that complicated? No, it's pretty simple, really. Look, all you have to do is stand in front of the machine and push the action button. The app will automatically launch and download the image data from the camera, split the files, and encrypt them individually. The data packets can then masquerade as... Okay. So all I have to do is push the action button in front of the computer once I have the pictures, right? Well, sure, if you put it that way. And one more thing. The Commandant's already begun his speech, but you need to get the pictures before he's done talking. Otherwise they'll spot you, okay? How much time do I have? I hacked into his personal files and took a look at the text of that speech. I'd say you have 7 more minutes. Longer if he throws in a joke or two. A 7-minute time limit, huh? Remember, Snake, just the photos, okay? With these kinds of odds, I won't. Tässäkin aika hauska, jos jää kiinni. Minkälainen se game over that doesn't mean we can just let Metal Gear be hijacked. Okay, but first the photos. All right, we'll deal with the rest when we get there. Stay low. Okei. Tehdäänpä tallennus. Time to save? Kyllä vain. Tehdään silläkin, että saadaan vähän Otakonilta mailing wannabe-juttuja. Okay. There's a saying that goes, even a bird on high dies a glutton's death, as do the fish of the deeps. The lesson is, don't be greedy. The fish that belonged to a family called the Deeps died from overfeeding, and so did a bird that got high on something, probably fermented fruit. Okay, if you say so. I do. Ei mennyt yhtään nappia. Don't take unnecessary risks just because you're greedy for more items. Remember the Deep family's fish. Katsotaanpa, onko Otakonilla muuta sanottavaa vielä tästä. Snake, the tanker's holds are divided into 3 separate blocks, and Metal Gear is in the farthest hold. You need to head north. You know the number you're up against. If you're spotted, there's no winning that fight. You have to stay out of their sight, okay? All right. Every nation on the globe knows the specifications for Metal Gear. Worse yet, so do a number of rogue states. Ai niin, näistäkin kuuluu muuten mekkala. They are all working on deploying. Katsotaan varoa jää kiinni, ei jotakin tyhmää. The world is about to see a swarm of these Metal Gear derivatives. Siellä on äijä bokseri silläkin tuolla muuten. Saanko siitä valokuvaa? The only thing that can stand up to a Metal Gear is of course another Metal Gear. Missä se oli se äijä? Tuolla. With Ray, pitää varoa, että ei vielä näe tästä sokeista kulmasta. Tuo mä haluan kuvata.
Noniin. Muistaakseni otaako niillä on tuosta kommenttia? Tän tarvaa muuten. Muistakaa valo. Jos mä nousen nyt, niin oikeesti käy. Nations building up their own Metal Gear force would think twice about their nuclear strategy in light of the military dominance spelled out by Ray. Mietin, että... Pitäisikö mä nyt täältä ehkä ylös? En muista, oliko tuolla ylhäällä mitään järkevää. Ehkä mä mennään vaan takkaan. Muistaakseni se antaa mennä. Some say that the strategic importance of aircraft carriers will be reduced by the completion of Ray. The opposition from the Navy is an undeniable fact. Ei saa tehdä mekkalaa. There's a lot of pressure from Navy brass, especially those with submarine and air background. Not to mention interference from a major player. Muistaakseni täällä saattaa kääntyä. The enemy is sometimes closer to home than you think, gentlemen. Always bear that in mind. Sen mukaan miten on kuva. Ours is not the only military project devoted to Metal Gear development. But it cannot be more different in näissäkin saattaa olla joku erikoisempi tyyppi. Yhdellä taisi olla kypärä päässä tai jotain. It is a fact that players in favor of such a policy are attempting to derail our own Ray project. Kääntyvät. But I promise you that they will. Näistäkin muistaakseni pystyy pyörähtämään sitä ajoitettu, kun sen tekee oikein. This turned out to be longer than expected. Eikä nyt. At ease. Rest a little. Tässä päässä ohi. Oliko se täältä kun päässyt? Muistanko oikein? No, pieni tauko. Tästä ei päässyt kiipeämään. No, mennäänpä eteenpäin. Mikrolta kaikki vihot pystyy kaataan dominoefektinä. Sitä en muista, onko tehnyt koskaan. En ole varma. Ja tässäkin on paljon niitä piilotettuja juttuja, että jos löytää oikeita kulmia ja tulee oikeaan aikaan. Ja sitten myös, että jos jaksaa malttaa ottaa siihen keskustelun loppuun. Tässä on hirveästi kaikkia piilotettu. Metal Gear. Metal Gear Ray. Ai niin, täällä on nää kamerajäkki. Käydäänpä laittaa ensimmäiset kuvat. Saadaan vähän Otakan kommenttia niistä, mitä me ollaan tähän saakka kuvattu. Ja tää MSX:stä matkittu tää alku muuten pikkasen. Mä muistan, oliko tässä se... Se ei ollut tässä muistaakseni MSX-viittaus. No niin. Muistin salasanankin väärin. Police Note Scott. No niin, siinä oli Police Note referenssi. Hieno käyttöjärjestelmä tehnyt. No niin, photo viewer. So, hieno pikseli otakonen. Moments from you, Snake? The first image is... Oh, I don't think we can use this. Joissakin on se konteksti. Kaikissa ei ole. Okay, what am I seeing now? Yleensä Snake kommentoi. I'm sorry. You need to take another one. Next up is... This is hilarious! This rules. But we can't use it. Get the shots we need. Mitä? Tän trofin nimi on sexting oikeesti. What the fuck? Next up is... Oh, this is... What? Nothing. It's nothing. But this isn't a photo of Metal Gear anyway. Sorry, but you're gonna have to go back and shoot another set. Pikseli jotain. Just make a backup of this.
I'll just make a backup of this one. Okay, last one's coming up. Didn't think Gerlukovich was involved, of all people. No niin. Okei, from the front right map pitäisi vahingossa skipata. Marines teksti pitää olla. No niin. Mä en muistanut tätä backupia-hommaa. Eikä läppä. Katsotaan kameraa. Täälläkin eri tyypistä voi ottaa. Tässä on parempi kuva. Okei, Marines. Tällä yleinen kuva. Täpä samalla kuvat matkaan. Ja voi kerrallakin upata, mutta mä tykkään kuunnella yleensä tätä dialogia, kun mä en muista ihan kaikkia niistä. I'll just make a backup of this one. Loistava takan. Looks like I have your photos now. Let's take a look. The first one I'm seeing is... Hey, this is the Marine Commandant. Are you a fan or something? En muista, että oliko Oselottikin. Next tässä up jossakin is... kohtaa pystyy senkin kuvaamaan. The Commandant again. Look, if you like him so much, I'll print this out and make a panel out of it. Put it over your bed or something. So, what's the last one gonna be? Okay, that's good. The shot from the right is in the bag. No niin. Sitten loput kuvat. Menee muuten pelleilyksi täälläkin. Pääsi pitää olla se Marines-teksti. Oh, täällähän partiakin. This new model of Metal Gear is codenamed Grey after the Great Mantle. En muista ihan tarkalleen niitä kohtia enää, mutta se näkyy se Marines-teksti kyllä. Kamerameista kuva. Land as we never have before. George Sears surrendered his presidency in the aftermath of Shadow Moses. The official reason given did not, of course, include the development of Metal Gear Rex and next-generation nuclear warheads. Täälläkin pystyy juoksemaan. But even you will have heard rumors that he was forced to mä muistan, että tuolla oli joku henkilöstä. Tai se oli randomoitu. Mä en muista, siinä oli joku juttu noihinkin. Koska mä en muista ne kohdat. Tuolla lukee Marines. Niin tämä treenivaihe. Nyt tekee sitä käännystä muuten. Pitää olla muuten varovainen. Tässä voi ihan kiinnikin. Ai. Should that actually happen, I expect you to be prepared. We cannot and will not give up. Mun pakko tää varmaan taittaa. On your guard at all times. Täällä on se teksti. Ottaako se tosta? Katsotaas. Käydään uppaamassa. Mä muistan, että ylöskin pystyi kiipeilemään ja sieltäkin jotenkin näki. Ja sitten jos maltto odottaa tai tietyssä paikkaa oli, minusta Oselotikin saattoi pystyä valokuvaamaan, tai sitten oliko se Gerlukovich, jompikumpi. Joku tässä oli semmonen erikoishenkilökin, jos vaan tarkka vaan. Siitä vaan monta vuotta, kun mä oon sen viimeksi tehnyt. Looks like I have your photos now. Let's take a look. The first one I'm seeing is... We have the shot from the right covered already. You didn't need to take another one. The next one's... Kameramies. Muuten vaan testasin. More clear. What we need is top-notch quality here. Okay, what am I seeing now? This is great. The Marines lettering shows up really well. The next image is...
You already took a good one of the side lettering. Okay, last one's coming up. You already took a good one of the side lettering. We can use the photos of the right and the insignia, but we're still missing one from the front left and the front. Este etu vasen. Onko meillä vielä aikaa? On meillä. Pitää meillä vaan tästä taakse. Jaiks. Etu vasen. Means that there was a calculated intent to cash in on this opportunity by specific interests within the military-industrial complex. We are here today to flush out and rid our country of these corrupting forces. Kas tuo tarpeeksi riittävä. Good. Ainakin se kilahtaa. Mä pelataan varalta. The proliferation and development of Metal Gear technology are about to render agreements like the NPT and Mä en ihan tarkkaan muista, että there are also forces at work trying to exploit this disturbing trend. Kuinka vase? Tai meillä on liikaa kuvia. Alkaa aikarajan mitta ole tiukka. The human race is about to slide back into the endless arms race that lasts. No niin, Otakon, missä sun backupit on? Okay, I'm receiving the images. The first one I'm seeing is... You're a pretty good photographer. We can definitely use this left shot. And the next one is... We can use the left shot you took earlier. You don't need to take varalta Otakon, koska siitä on vähän aikaa, kun viimeksi ottanut näitä. You already took a good one of the side lettering. Ja etu and the next one is... Eikö se oli tän jälkeen? We don't need another one from the left. The next ones... We don't need another one from the left. Tässä keskimmäinen. So, what's the last one gonna be? Siinä. Okay, this works. It's a great front view. Okay, now we have all the photos. Snake, the speech is about to wind up. Forget the photos and get out of there now. We, the Marines, will lead the charge into a new world order with Metal Gear Ray. That is all. Dismissed. Salute. Excellent speech, my friend. Who the? Gift of the silver tongue. They say it's the mark of a good officer. End of a liar. Americans are too in love with the sound of their own voice to speak the truth. Identify yourself. Olisin muistellut, että nuo Solttujen hahmomallit olisi ollut paljon parempia, mutta aika on tehnyt setit munkin noille muistolle. Spaghetti Cinema. What do you want? This machine will be quite useful. What are you planning to do? Steal this thing? Steal? No, I'm taking it back. Mukava tilanne. Oh, snap. Kun on stelttiä. Peliluola. Nobody move. Understood?
We are the copy-paste soldiers. This ship now carries enough Simtex on its key structural points to blow it out of the water at the touch of this button. That's right. No one has to die needlessly. We're almost at the target. Get a move on. Tämä oli hyvä. What do you intend to do with Ray? Sell it on the streets? I was raised in Snezinsk, formerly known as Chelyabinsk 70, the nuclear research outpost. What are you talking about? After the Cold War ended, my home was bought out by the Americans. Is there a point to this sad story? Now you would understand. Land, friends, dignity, all sold to the highest bidder, the United States of America. Even the technology that gave birth to these weapons is Russian, developed by us. What do you intend to do? Russia will rise again. And Ray is the key. I regret to inform you that I have no intention of selling Metal Gear. As I said, I came to take it back. Työtä soltureaktio. Yes, returned to the Mikro tätä pelin plot twist ikinä tulossa. Teknisesti yeah. How's that possible? Ocelot, have you sold us out? I was never in your employ, Peliluola. Are you still in league with Solidus? No hard feelings, Colonel. Mother Russia can rot for all I care. Since when, Ocelot? When did you turn? I'm glad you noticed, comrade. I abandoned her during the Cold War. Arr. Metal Gear only has room for one. Peliluola, you and your daughter will die here. Damn you! Slow motion. Kunnon double crosseri Ocelottiana. Sergei, looks like you were long overdue for retirement. Traitorous dog. Sitä Ocelottiko meinaa ampua kaikki ilman lataamista vai? Niin turpo ei ole lataaminen tossa osassa kyllä. Ja USA-soltut vaan kattelee siinä. Show's over. If you wish to live, I suggest you run now. This ship is still in the lower New York harbor. You may yet make it to shore if you swim for your life. Hei, me heilutaan. Ei tunnu missään Ocelotilla. Come on Snake, let's go.
Oselotin käsikramppaa, mistähän se johtuu? Muutama flashikuva ehkä saattaa näkyäkin. It's been a while, brother. Who are you? You know who I am. Liquid? Not so young anymore, eh, Snake? You're drowning in time. I know what it's like, brother. Guess who's back? Back again. Liquid's back. On the hand. Get out of my mind, Liquid! Purree sitä omaa kättänsä. The price of physical prodigy. Few more years and you'll be another dead clone of the old man. Our raw materials are vintage, brother. Big Boss was in his late 50s when they created his copies. But Snakekin vaan kattelee rauhassa. Ai niin, vedestä puheelle tuli mieleen ne uimisosuudet. Mä en oo koskaan pitänyt niistä kohdista. Samanlainen VR-järjestelmä sisältä Metal Gear Rexissä. Snake ajattelee, että ei saatana taas. MGS1 loppu. Jaakko, että se iltaa. Hyvää iltaa, Jaakko. You don't have what it takes after all. You're going down, Snake, with this tanker. Juu, kannattaa Metal Gearia ampua. Sehän toimii. Varsinkin pistoolilla. Miksi laitat, että we have managed to avoid drowning? Kyllä vain. En mä tiedä, Metal Gear Ray on kyllä ihan hieno, mutta sitten mä muistan se MGS4 ne gekkot, ne on vähän oudumpia. Niillä on se erikoinen lehmääni. Tää Raysta mä aina tykännyt. Ja Rexi myös ehdottomasti. Ollaan vielä laivassa. Laser! Halkaistaan sitä koko laiva. Pam 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 pam.
Vau, sillä on häntä ja se osaa uida. Älyttömän kokoinen. Se on pikkusen nokkilampi, kun verrataan Rexiin. Rexi on kauhean kömpelö verrattuna Reihin. Yes, at the location we discussed. Yes, I have photographic evidence of Snake on the scene. The cipher was most useful. I look forward to tomorrow morning's news flash. I would say the Marine Corps' plans are on indefinite hold. Yes, of course, Mr. President. Peli kysyy, että save, totta kai. Uusi data. No niin, sieltä taas vähän faktaa. Information is People, Information and Technology Exhibition. Snake, do you remember the sinking of that tanker 2 years ago? Paul Iden is back. Terrorists blow a hole in an oil tanker full of crude barely 20 miles off the shore of Manhattan. Your classic nightmare. It didn't take long for the government to put an oil fence around the whole mess. And then that massive offshore cleanup facility went up inside. The big shell. I hear the cleanup isn't quite over yet. It takes time. But in the meantime, the shell's become a landmark. Jaakka, mä kysyin Chatista, tuleeko tänään perjantai striimiä? Siis perjantai 13 peli, jos meinaat, niin ei. Approximately 6 hours ago, the big shell was seized by an armed group. Do we have an ID? Former members of the Navy SEAL Special Anti-Terrorist. Tuo ei ole kyllä 60 FPS nähnytkään. Tuo oli jotakin tyyliin 15. It's a highly trained group and they have the big shell under complete control. No niin, Big Shell. Ja Mikraketti vitsi, että nyt on keskiviikko jaukkuma. What are their demands? $30 billion. 30 billion. Ei sentään yhtään biljoonaa niin kuin Metal Gear Solid 1. There was a government-sponsored tour going on of the big shell that day. Hostages, huh? A VIP from one of the major conservation groups, and one from our own government. The most important person in a sense. The most important person? James Johnson. The president? Unless the demands are met, the terrorists intend to blow the big shell out of the water. And the crude will ignite, turning the Manhattan harbor into an inferno. That's not the worst-case scenario. If the chlorides being used to decontaminate the seawater go up with the oil, toxins containing catastrophic levels of dioxins will be released. In other words, the bay's ecosystem will be wiped out, and the sea will turn into a toxic soup for centuries, becoming the worst environmental disaster in history. You have 2 mission objectives. 1. Infiltrate the decontamination facility Big Shell and safeguard the president and other hostages. And 2. Disarm the terrorists by any means necessary.
Team 10 is also conducting a rescue operation. Is this a joint effort? No. Foxhound remains a covert body. Don't alert them to your presence. That is an order. Koodekki-aika. This is Snake. I'm now inside strut A of Shell 1. How are things? Campbell is back. Looks like there are no sentries posted here. What's the visibility? The lights on the plant struts are functioning. I won't have to use the IR goggles. Any problems? There was a brand new hole cut through the oil fence. There's someone else besides me that wanted to get in badly. That's not possible. What about SEAL Team 10? They landed on the tuttu roof koodekki numero 148.5. By the way, Snake, we're changing your code name for all following communication. What's wrong with Snake? Just a precaution. You are now designated Raiden. All right, Raiden. You've already covered infiltration and VR training. I've completed 300 missions in VR. Niitä muistaakseni oli 300 kappaletta siinä Metal Gear Solid VR Missions lisärissä. Vai oliko niitä vaan hitusen enemmänkin, mutta muistaakseni tasan 300 tai lähelle sitä. Contact me by codec. The frequency is 140.85. When you want to use the codec, push the select button. When we need to reach you, contact you, the codec will beep. When you hear that noise, press the select button. The codec's receiver directly stimulates the small bones of your ear. No one but you will be able to hear it. All right. I'll contact you if anything changes. First, make your way to the upper section of the big shell. How do I get up to the next level? There's an elevator at the far end of that area. Mikä vähän samantyylinen hissikin melkein kuin Metal Gear Solid 1. Sounds good. Your new sneaking suit uses electrofiber technology, a byproduct of fiber optics research. Valokuitu. The texture isn't far removed from rubber, but the material protects against a wide range of toxic substances. The suit itself has a wide array of built-in sensors. It is referred to as smart skin in military R&D. Data about damage to different regions of the body, including blood loss, is exchanged between the suit and the intravenous nanomachines to create a feedback system. There's a lot of pressure on my torso. Relax. The suit applies varying pressure to major internal organs to maximize performance and safeguard their functions. They call this the skull suit in Foxhound. Skull suit seems appropriate somehow. The hatch with a circular handle will open into the elevator area. Locate the hatch first. Copy that. Moving on to main mission objectives. No niin, ja nyt meillä on Colonelille vaan soitella. You could probably get in down there if you crawl. If you hide well, you can probably escape when being pursued by the enemy. Whenever you crawl into a narrow space, the camera will automatically switch to intrusion view. Push the left stick up to move forward, down to move back. Push left and right to turn in those directions. Intrusion view oli tässä Metal Gear Solid 1:ssäkin mainintana. Keep an eye on the enemy and proceed undercover at all times. You absolutely cannot afford to be spotted. Unlike in VR training, you can use your gun from intrusion view in the field. Keep that in mind. Raiden, first get to the upper section of the big shell. Take the elevator in the north end of the area. To get to the elevator area, go through the connecting passageway to the north. The passage is behind a watertight hatch. It should look like a door with a circular handle. You're currently using artificial blood primed with nanomachines. What did you do with my keinotekoista verta? It's being kept in cold storage. It will be circulated back into your body when you return. If the blood drops to the red zone, you won't be able to stop the bleeding by yourself. Bloodstains can give your presence away to the enemy. Be careful. To stop the flow, select a bandage from among your items. You can also go into a crouch or crawl and stay completely still for a while. All you have to do is stop moving for a duration of time, and your nanomachines will arrange for platelets to be produced in large numbers. The bleeding will stop as a result. Eikä nanomachinesit korjaa. The punch is the basis of hand-to-hand combat. Push the punch button. Hit it repeatedly to do a combo and take out the enemy. Unlike in VR training, you can fight in first person. Mitäs tähän pystyy tosiaan silmistämään tappelemaan myöskin?
En muistanut ihan tuotakaan. Move in close to the enemy when you have no weapon selected. You can throw him with the weapon button. The throw inflicts greater damage than the punch. Keep that in mind. Move in behind the enemy and push the weapon button without touching the left stick. You can put him in a chokehold. Onko nämä Paul Ideni joitakin puheita laittaneet uusiksi, koska puhe kuulostaa niinku vanhemmalta Paul Idenin ääni välillä. Se varsinkin se neuvoo noissaan tietyissä näissä uusissa kontrolleissa. Se kuulostaa tämmöistä uudelleen nauhoittanut Paul Ideni jotakin pätkiä. Se selvästi huomaa se eron. If you spot a terrorist coming your way, let go of the button and duck back into cover. Onko vielä mitään? Once you see the codec screen, set the frequency by moving the left stick left and right. Se on paljon vanhempi se ääninäyttelijä, joka nyt puhuu. Or hit the enter button to start a call on that frequency. The codec Tää on niinku uudelleen nauhoitus selvästi. retaining the frequencies that you contacted in its memory. Lean the left stick down in the codec screen. Selvästi vanhemman kuin Paul Ideni. The memory window displays a list of frequencies used to date. Select a frequency and push the enter button to start a call on that frequency. Kokeillaan vielä. Tää on niinku alkuperäinen ääni, mikä oli pelissäkin silloin julkkarissa. Mutta melkein aina kun se puhuu kontrolleista ja nappuloista, niin silloin se on niinku paljon vanhempi se ääninäyttelijäkin, kun se myöhemmin tehty. Strafing is allowed, unlike in VR training. Peek by using the L2 and R2 buttons, and make jump out shots with the weapon button. Take advantage of the different options. Flatten yourself against the wall and push the punch button to knock. Okei, käännellä settiä ihan hulluna. Mä katselen lisää noita. Mutta mennäänpä vetteen. Tässä on nimittäin uusi mekaniikka. Tässä voi uida. Got your feet wet? These are the basic controls for swimming. When you're on the surface, you can swim in corresponding directions using the up, down, left, and right movement of the left stick. Kyllä niin paljon pelannut tätä peliä, niin huomaa se. Okei, katsotaanpas. Stroke the water and move forward by pushing the punch button. Push it in rapid succession to swim faster. Change your heading with the left stick. Up will take you up, down takes you lower. Left and right to face those directions. Se on vaan niin kommentti, kun se huomaa. Ja taas on alkuperäinen. Under your life gauge while you're underwater. The gauge corresponds to the amount of air you can hold from a single deep breath. Once the O2 gauge falls to zero, the life gauge will start to drop. You need to be aware of that. No niin, käypäs vähän uimassa. Niin tässä on vielä inverted uimisnappulut. Mä muistan, että saiko sen vaihdettua. Thermal goggles sitten tosta. Tätäpä tää kernel sanoo siitä. Use the right stick to make high speed turns. Push left or right to make 90-degree turns in those directions. And down to make a 180-degree spin. Tässä on aivan hullu näitä uusia mekaniikkoja. Sitten silmistä päinkin voi muistaakseni katsella täällä. Näin. Kun on Psycho Mantis -moodi. No niin. Tätäpä sanoa, kun se termalista nyt pitää. To get to the elevator area, go through the connecting passageway to the north. The passage is behind a watertight hatch. It should look like a door with a circular handle. No, kommentoi ehkä myöhemmin. Täällä on torakoita kaikkialla. Tästä pystyy lähteä suoraan uimaan, jos haluaa. Pitää vähän muistella tätä, kun siitä on kuitenkin vuosia. Viimeksi kunnolla MGS2 parissa pyöräiltä. Oliko niin, että tästä ei taas päässyt sitten niinku takas? Mä muistan, että se on ainoastaan se tikausosuus. Sä pystyt niinku hyppäämään ylhäältä vetteen, mutta päinvastoin ei. Tälleen mä ainakin muistelen. Otas nyt. Mä muistan, oliko täällä mitään erikoisempaa.
Täällä. Raiden, you should be used to the controls by now. Proceed with your mission. The clock is ticking. Get on the elevator on the far side of this area and get to the upper section of the big shell. No niin. Täällä muistaakseni alhaalla saattaa vielä jotakin olla. Mukavasti jakkaa toi näkymäkö linssit päällä. Näin. Täällä ei taida olla muuta. Sitten meillä on klassinen skooppikin täällä MGS1. No niin, eiköhän lähdetä liikkeelle. Täällä oliko mitään vielä? Nope. Vai pystykö tästä vielä kiipeään pystyyn? En muista, että oliko tossakin, että siinä oli joku juttu, mutta katsotaanpa nyt. Ei sillä niin väliä. Tässä pelissä on muutenkin silleen paljon läpipeluarvoa. Erilaisia juttuja, jos voi tehdä. Okei, meillä on vartija. Colonel, I've sighted an enemy sentry. AN-94 and a Makarov. Those grenades, all his equipment, is Russian-made. Must be a Grafiikat man. Grafiikat? A Russian private army that was in line to work with the Shadow Moses takeover group 4 years ago. What's their stake in this one? They must have made a deal, an arrangement with the terrorists. They become a band of mercenaries, an army without a country. Okay. Eteenpäin. Välivideo. Kukahan siellä mahtoi olla? Colonel, there's definitely another intruder in here besides me. That's not a possibility. Not a team. Looks like a solo job. One man. We may not know who he is, but he managed to take care of every sentry in the area. They're all out cold. Whoever he is, he's got some skills. We need to get an ID. But for now, you can take advantage of the situation and get to work. There's a terminal in front of the elevator. A node. Did you say nerd? Not nerd. Node. Use the node to gain access to the Big Shell's facilities network. Pull up the map of the structure. That'll let you activate the Soliton radar. The Soliton radar? Klassikko radar. True. That radar came in useful during VR training. A radar system uses biological magnetic fields as input. These estimated enemy positions are projected onto a map according to reference points collected via GPS signals and field personnel reports. We need to get to the map through the Big Shell's node to put this data processing to practical use. The node unit is about 3 feet Silläkin mä mietin tässä pelissä, tässä Metal Gear Solid 2:ssa varmaan kaikista pähkähullummat bossit. Silleen sinänsä. On se ehkä MGS4:ssäkin aika kovat. Mutta tässä oli silleen niin omanlaatuiset myös. The nanomachines in your body will take care of the security clearance and allow you access to the node. Complete the procedure before those sentries gain consciousness. If they spot you, you won't be able to gain access for a while. Stay on guard. Got it. No niin. Kunnon chillimusa.
Raiden, you won't be able to use any of the enemy's equipment. Why not? You should know that all active weapons are equipped with a personal identification system. The owner enters their required user ID information during the weapon registration or at the start of a mission. If anyone other than the registered user tries to fire the weapon, the ID system will not authorize it. But these are black market Russian weapons. How can they be equipped with identification functionality? They must have been customized by the terrorists themselves. These are professionals we're dealing with, and they certainly won't let their own equipment be used against them. I'm guessing it's the same for the Navy SEALs gear? Right. How am I supposed to procure weapons then? Find the ones that haven't yet been individualized. Everything you find in the item box is clean. You should know this from your VR training. Okay, I know those. Items in the item box are yours to use at will. They will be your supply source with regards to weaponry and gear. Okei, pistähän tutka päälle. Zap. Aika raju. No niin, nyt me saadaan laittaa nimi, jos me halutaan. Mehän pistetään tietenkin... Menekään muuten... Riittääkö yksi kirja? Katsotaanpa. Tähän pystyy laittamaan pelitekijöiden nimiäkin, että Hideo Kojima ja vastaava, niin se muuttuu vähän tuo sette. Tuo... Birthday. Tässä oli muistaakseni myöskin vaikuttaa, että jos pelaa synttäripäivänä. Mä nyt pistän vaikkapa... Täällä on vaikka tuo... Sillä ei oikeastaan väliä. Ja sitten nationality. Täällä pitäisi löytyä Suomikin muistaakseni. Harvinaisia pelejä, missä löytyy Finland. No niin, ja sitten voi säätää asetuksia tässäkin vaiheessa, jos haluaa. Good work, Raiden. The radar should be functioning now? Remember your VR training sessions. The tool is exactly the same one. It maps the terrain as well as the position of enemy personnel. The bright dot in the middle is you, Raiden. The red dots are your enemies, and the blue cone shape represents their field of vision. Your radar isn't affected by the weather, but if you're discovered by an enemy, you won't be able to use it. It gets jammed easily, I'm afraid. It's all made from currently existing technology. You won't be able to use it in an area with strong harmonic resonance, so be careful. The Big Shell's layout map should now be available after touching the start button. How do I save the mission data? I've set aside a proprietary frequency for saves, and an analyst to work on the data too. Jack, is everything all right? What are you doing here? Jack, can you hear me? Rose, you're not supposed to be involved. What's going on? Jack, I'm a part of this mission. Colonel, what the hell is going on? Raiden, meet the mission analyst. She'll be overseeing the data saving and support. Mailing 2. The Foxhound analyst that was supposed to take part in this mission was in an accident. Rosemary was brought in as a replacement. An accident? And according to the files, she knows you better than anybody else. Rose may be in the service, but an intelligence analyst is no field officer. Not to worry. She has our technical staff at her disposal. She's never been a part of a field mission. This is insane. I have my own reasons for selecting her for this mission, soldier. Colonel, I fail to see... I know your VR training performance in and out, but sometimes that's not enough. You're familiar with the Shadow Moses incident? You know I covered it in VR. If there's a crucial tactical detail that case taught us, it was the power of the operative's will to survive. I was trained to fight. My personal feelings have no place in a mission. We've learned that it doesn't work that way. And on the field, you need all the help you can get. Jack, you're stuck with me whether you like it or not. Rose. You need someone to watch your back. But I have conditions that need to be met, Colonel. What is it? I'll perform my duties and save that mission data, but I'm aware that technically I'm not part of the mission control team. After all, I'm just a normal girl who's worried about Jack. But that means, Colonel, that I am not required to follow your orders outside of my immediate duties.
Jack is not simply a field personnel for me to track. His safety comes first to me, not the mission. And because of that, I will be monitoring and keeping a record of every communication you have with him, Colonel. Given the circumstances, you're free to do what you see fit. Hey, I prefer this to being kept in the dark waiting. I'd like to make a request, if I may. Of course. His handle is Raiden. For the duration of the mission, could you call him that? Yes, sir. All right, Raiden. Let me know when you're ready to turn in a save. The proprietary save frequency is 140.96. I just switched frequencies. Jack? What? Do you know what day it is tomorrow? April 30th. Is there something special about it? Isn't there? I can't remember. I'm sorry. Oh well. I'll keep trying till I hear the answer. I'm gonna let you go now, Jack. Take care. Kyllä nää yksi tähti sinne pörräämässä kohta herran. Okei, pitäisikö tehdä ensimmäinen tallennus? What's up, Jack? Täällä setissä näin, että saadaan tutustua Roseen. Hang in there. No, siinäpä ei tullut paljon tutustumista. Raiden, the elevator is on its way down. It will be a few more minutes before it gets there, however. Wait until the elevator is here, but find some cover in the meantime. Make sure you're out of the enemy's sight. Waiting isn't my strong point. I know. You always left that job for me, didn't you? Raiden, is remembering priorities also not your strong point? Just go into hiding until the elevator arrives. Okay. If you find an item box, walk up to it and take a look in first-person view. You should be able to see what's inside the box. No, mennäänpä piiloon. Raiden, the enemy sentry is regaining consciousness. Be careful, Jack. Find somewhere to hide until the elevator arrives. You must stay out of sight. Yes, sir. Oh, näinkö paljon tuohon? Miten voi olla mukaan under enemy fire? No se ei ole kyllä meikästä johtuva. Noin. Hissi ainakin tulee. Mä mietin, pitäisikö ne iskalenkillä mennä. Noin. Me tällä kerralla oli ykkösen alku. Hissillä ylös. The terrorists call themselves Sons of Liberty. Sons of Liberty? Snakeista on tullut blondi. Is Solid Snake. Olen ruotsalainen. So that's why you changed my code name. Right, but he can't be the Solid Snake. He died 2 years ago on that tanker after he blew it sky high. Could he have survived? Not a chance. Colonel, I'm on the roof. There are no sentries, but it would only take one to spot me in this light. You never had daylight VR training after all. Stay extra sharp until you can find a node to log in from. What about the commandos? Päiväsaikaan tai aamuharjoituksia tai mitään semmoista VR:ssä. And the president? Seems he was spotted on Strut B. Strut B? The big shell is comprised of shells 1 and 2. Each unit consists of a central core and 6 struts surrounding it. So the whole thing is shaped like 2 hexagons. Jos joku tykkää heksagoneista ja muodoista, niin tässä pelissä on niitä ja paljon. We're on the roof of Strut A, shell 1 at the moment. First, get to a node. Log into the network. Got it. No niin. Katsotaanpa, kommentoiko ne nyt tätä termalia.
According to the SEAL Team 10's communications, the President was sighted on Strut B. Raiden, head for Strut B. It's to the northwest of Strut A, your current location. Cross the connecting bridge between Strut A and B. You can get to the connecting bridge from the first floor. Get down from the roof to the first floor. The node is on the first floor of Strut A. Don't forget to log in. Understood? I see a lot of birds over there. The tanker accident 2 years ago released crude oil containing massive quantities of endocrine disruptors. The fish that absorbed them were then eaten by seagulls, which further concentrated the endocrine disruptors in their bodies. Ouch. What sort of outcome this will lead to is still currently under review and is yet unclear. It just goes to show that finishing the cleanup of ocean oil spills does not mean that environmental restoration efforts end there as well. Colonel, do you think the terrorist ringleader is really Solid Snake? Yes, I do. But during the Shadow Moses incident, Snake was a hero? Yeah. Certainly. You went through VR training, but it is not as if the simulation is faithful to every fact. It changes people. You too, Colonel? Raiden, focus on the task at hand. Solid Snake is the terrorist kingpin. He is an opponent you can't underestimate. Understood? That tanker accident that happened over there 2 years ago, the tanker sank and... I know. I went through it in VR training. The tanker didn't sink because of Snake, though. Raiden, VR training does not exactly simulate everything with absolute fidelity. What do you mean? Okay, listen. Here are the facts. Known terrorist Solid Snake sank that tanker loaded with crude oil, the end result being severe environmental pollution in Manhattan Bay. Put any misperceptions of Snake as some kind of hero behind you. He is a terrorist, and that's that. Jack, I did a search on the Big Shell. The tanker accident 2 years ago spilled a catastrophic amount of crude oil into the bay. The Big Shell is an offshore decontamination facility built to restore the Manhattan Bay environment by trapping and disposing the spilt oil. Around the perimeter of the Big Shell, oil fences were erected in order to protect against any further dispersal of the oil. You see those steeples erected here and there in the fence? Those are piles to draw up the polluted seawater. Gathered seawater is carried to the pump room in Strut A first, and all of the larger garbage is collected in sediment pool number 1 of Strut D. This is followed by a 2-step purification process in the Shell 2 core water reserve in which oil is removed by microbes. Then it is sent to Strut A and sterilized, and finally once again carried to the surface piles and flushed back into the bay. Did the military database include information on the marine filtration facility structure as well? No, I didn't use the database. Huh? I used a brochure. Strut A is a pump facility that supplies the energy to circulate the polluted water drawn from the sea throughout each of the Big Shell sections. The south side is the actual pump facility itself, while the north side is the control room. Yeah. An item box can sometimes fall out while moving an enemy's body. Pick it up quickly. Once you put a chokehold on an enemy from behind, you can drag him around with you. As long as you don't let go, he can serve as a human shield. No. Keep in mind, Raiden, that this is a covert mission. There's a lot of them and only one of you. You'll be surrounded in no time if they discover your presence. Select a weapon and switch to first-person view with the R1 button. You can now execute a first-person view attack with the weapon button. In first-person view, you'll specifically be able to target the head, feet, and other strategic areas. You can also aim your strike in directions not available from the regular point of view. Overhead, straight down, and so on. Kätevää. No ei kuitenkaan Termasta halunnut kommentoida. Täällä on lokkeja ja lokkia tulee lokipaskaakin. Ja hauska fakta, noihin lokinpaskoihin voi oikeasti liukastua tässä pelissä. Että kannattaa niitäkin väliä tarkkailla. En muista, tuliko niistä mitään kommenttia muuta. You've acquired some ration. Good. This is a portable field food source that can be consumed to recover life. Select the ration in your window. Lokit on vaarallisia tässä pelissä tosiaan. You can use it on the spot and regain some life. If you have it selected,
You can automatically consume the ration the moment your life runs out and avoid death. Rations not only provide nutrition, they also stimulate the immune system and lessen psychological stress. Not exactly gourmet, though, is it? Stop complaining, Raiden. Hang in there, Jack. When the mission is over, I'll make you my specialty. Yeah, right. Hmm? No, nothing. Can't wait. Mikä specialty on? You can strafe, left and right, even during a first-person view attack, by pushing the L2 or R2 buttons. Also, the crawl button will let you go into a crouch. Push the L2 and R2 buttons at the same time to stretch up on your toes. This is a useful move when engaging the enemy from behind cover. Explore it. No, edetäs vähän. Täällä on nähtävästi aukko. Raiden, look at that wire fence. You may be able to crawl through it. Crouch down using the crawl button. Then push the left stick in the direction you want to move. Push the crawl button again to stand up. You can use weapons even while crawling. This is different from VR training, so you keep that in mind. No. Kylläpä koodekki laulaa. Raiden, SEAL Team 10 is in. Do we really have no line of communication with the SEALs? They don't know a thing about us. You know we work in the dark, and this mission is no exception. Only a few people know about your presence here. There's no need for concern. This operation is under Pentagon's direct command, and the NSDD came from the Vice President and the Secretary of Defense. Your mission may be top secret, but it's gone through the usual channels. Niin. Ja toinen mikä tässä pelissä on ihan mukava, niin piirtoetäisyydet on aika makeet. Verrattuna niinku Pleikka 1 aikaan. No. Täällä mitään. Piilopaikka ehkä pitkältä. I'll go check the roof. I'll leave the first floor to you, okay? Understood. Meillä ei vieläkään aseet. Siinä oli kunnon hyppy. Colonel, I've located the node, but it's under heavy surveillance. I can't get in any closer. Distract them. Try making some noise to draw their attention away. How? Flatten yourself against a wall and hit the punch button. Got it. No niin. Kokeillaanpa. Saan kartta tosta auki. Tää pitää tehdä joka kerta. No niin, nyt me nähdään. Sokomi settiä. Katsotaanpas. Mitäs me keksitään sitten? Muisto. Niskalenkilä. Noin. Got one, I see. Don't leave him lying around. Hide the body as soon as possible. Se on when his comrades come back from the roof, you don't want him being found. If they do find him, they'll be on the alert and things can get difficult. When you take a hostile down, hide the body where a patrol is unlikely to come around. You can drag an enemy personnel's body. This is how to do it. First, walk up to the body, and with all weapons deselected, press the weapon button to pick it up. As long as you have mutta toisaalta kun vertaa, että Metal Gear Solid 1 ei taas ole vastannut suhteessa niinku yhtään monia tärkeitäkään mekaniikkoja. Jos ei sitten lukenut kunnolla manuaalia. Manuaalissa käy ihan kaikkia. No, lähdetäpä viemään. Oh, sillä on enää 1 tähti. Shit. Toi. Lähdetään paikkaan.
Kato drone. Raiden, watch your back. That's a cipher, a type of UAV. If it spots you, it will alert enemy personnel. Exercise extreme caution. But you can use chaff to set up an interference field. That'll knock its sensors offline for a while. Try to locate some chaff. You can also destroy the engine or the camera. Some of the UAVs may be armed. Be careful. Copy that. Wait a second. I just intercepted new intelligence on the operation being executed by SEAL Team 10. Intercepted? As I said before, they need to be kept in the dark about our presence. So we just listen in. I'm patching it through. This is Alpha Zero. We have the president. Is he safe? He is safe. What about the package? Tell the guys upstairs that we've secured the package. Easy money. Matkahuolupaketti. Easy money. Your retrieval is on the way. Come on home. Roger that. Holy! Alpha Zero, report. Damn it, cover the president! Come in, Alpha Zero. This is Alpha Zero. We're under attack. This is crazy. Is that... Alpha Zero, respond. All Alpha, respond. Raiden, the president's life is in danger. Head to Strut B now. Onkohan tässä muuten sitä strattikarttaa on? Strut B. Se on niinku tuo vasemman puolen setti. Me ei täältä pääse siihen. No, lähdetäänpä sinne. Strut B. Meillä on taas tää klassinen vartija. Sitä vähän liikkeelle. Täältä näin. Niin, meillä on aika AP Connecting Bridge. Nää sillat pitää aina ylittää. Tankkerihommia. Raiden, watch out. There are sentries posted on the connecting bridge. They will spot you if you continue on course. Any recommendations? Use the hanging mode. Hanging? Face any waist-high railing and push the action button to clear the railing and hang over the side. Okay. Once there, you can move sideways while keeping out of enemy sight. All right, I'm giving it a try. Don't forget the grip gauge. It will keep decreasing during a hanging maneuver, and once it runs out, you will fall. Okay. Nyt näin. Tää ei kyllä kauaa kestä, mutta jos mä tällä päässä ohi. Näppärä temppu tämäkin. Tuo vartija ei vielä... Just kun oli sanomassa, että ei liiku. Tässä pelissä on kyllä niin näppärä niitä temppuja, mitä vaan voi tehdä. No niin, me ollaan B-llä. Tämähän on niinku se MGS1 ninja-setit. Täällä on veret kaikkialla. Ja luolireikiä. Joku kauhupeli. Pikku se MGS1 flashbackit. Täällä on tilanne päällä. Äijät vaan rönkkyjen kanssa etenee. Poukkua vaan suoraan rinnukseen.
hahmo. Vämppi. Vämppi on aivan loistava. Sillä on hyvä äänenäyttely. Ilman aseita vaan vämppiä vastaan. Hyvin menee. Ruumita kaikkialla. Mukavasti sätkiä eikä vämpi imee veret. What are you? Mistä äänettä Peliluola, jos en väärin muista. 5 today. Or rather, joo, Peliluola hän näytteli. Tosi hyvä ääni näytteli. Monessa pelissä ja TV-hommissakin muistaakseni ollut. Kivat hampaat. Get down. Where is he? Strange smell. You smell like... Are you? It has to be. Shoot him! What are you waiting for? Bam. Yeah, Queen? Are you all done cleaning up? Yes, but wait till I tell you what I found. Something interesting? I'll tell you in person. Where are you? In the central unit with the president. Be right there. Lämpi on vähän nopeampi. The Grey Fox on vielä hidas verrattuna vämppiin. Hold on. I'm not an enemy. Calm down. My name is Pliskin. Iroquois Pliskin. Lieutenant Junior Grade. Siinä on pako New Yorkista leffaa referenssi. Are you a Navy SEAL? How did you get in? Fast rope descent from a Navy chopper. Have I seen you before? That
that suit. Are you Foxhound? That's right. Foxhound was disbanded. Huh? Where were you before Foxhound? Delta Force? I was part of the Army's Force 21 trials. Tosielämän simulaattoreita. That's about tactical IT deployment, right? Tää ensimmäisiä alkeellisia. Any field experience? No, not really. So this is your first. I've had extensive training, the kind that's indistinguishable from the real thing. Like what? Sneaking missions. Siinä on Metal Gear Solid VR missions. Weapons 80. Advanced VR, huh? But realistic in every way. That's great. That's far more effective than live exercises. You don't get injured in VR, do you? Every year a few soldiers die in field exercises. There's pain sensation in VR and even a sense of reality and urgency. The only difference is it isn't actually happening. That's the way they want you to think, to remove you from the fear that goes with battle situations. War is a video game. What better way to raise the ultimate soldier? Tuhansia Solid Snake. So you're saying that VR training is some kind of mind control? Right. What's going on? The Alpha team from Navy SEAL 10 is dead. No, a single survivor. The kid's wired with nanomachines. What about the president? Looks like they took him somewhere else. I see. You said there was a survivor from SEAL Team 10. Yeah. Lieutenant J.G. Pliskin. Has he seen your face? What? This is a top secret mission. No one can know that we're involved. It's a little too late for that. What's up? Take a look. What the hell? A Navy captain. You all right? Give me a few minutes. Must have lost a few more pints than I thought. What was that man just now? That blood-sucking freak? That was Vamp. He's Romanian, a wizard with knives, as you saw. Romanialainen. Didn't seem human. You won't see that in VR, I guarantee. What is he? One of the members of Dead Cell. Dead Cell? Him? A special forces unit created by ex-President George Sears. The name was originally intended to reflect its anti-terrorist functions. The unit would launch unannounced assaults on government complexes for the ultimate terrorism simulation. They were needed to show VR troopers like you how to deal with the real thing. But around the time their original leader died in prison, the unit began to unravel. They were always close to the edge, but they became more and more extreme, began to go after US allies. Onko tämä nimi kirjoitettu väärin soikalla, että eikö se pitäisi olla George Sears eikä Gorge Sears? Muistatko mä väärin? They were out of control, and it all came to a head 6 months ago. What happened? The unit was devastated. There are only 3 left now, and you just saw one of them. Why would they go after the big shell? How should I know? I told you they were on the lunatic fringe. What about their leader? He says he's Solid Snake. Snake died 2 years ago. You mean the incident that made this big shell necessary in the first place? Right, and he was the one that sank that tanker. But he's a legend. Legends are usually bad news. There's not a lot of difference between heroes and madmen. You're saying Snake is still alive and pulled another one? No, he's not involved in this one. His body was positively ID'd 2 years ago. Snake is dead. And buried. What about the other soldiers? I saw Russian equipment too. Former Soviet military. They're probably mercenaries. The big shell is too much ground for just dead Lokit ovat niiden pommikoneet. Pahempi kuin haintii. Tulee suoraan valkoista ohjusta päähän. Why? What are you really doing here? Ja siihen ohjukseen voi jopa liukastua. Can't tell me, huh? Fine with me.
I don't smoke. Keep it anyway. May come in handy. Take this too. Pistoli. Come in, Alpha Zero. This is Bravo Zero. Currently at the bridge between struts B and C. The president is... Damn, I can't hit this thing. It's like some bad dream. Alpha, anyone, come in, all Alpha. This is Bravo Zero. Aren't you going to answer him? The BC connecting bridge. We need to get there. Can you handle it? I need a few more minutes. Remember my frequency. It's 141.80. 141.80. Got it. I've been briefed on this plant's layout. If you need information on the place or about Dead Cell, contact me. You're using nano communication, right? Yeah, but I can patch into your frequency. Hey, what's your name? Raiden. Raiden? Strange code name. Makes up for the boring one my parents gave me. Maybe I'll find out someday. Right. Katsotaanpas. Meillä on nyt tupakkaa. Pistääpä suuhun. Ja tehdäänpä ensimmäinen puhelinsoitto taas. Koodiklo. Raiden, SEAL Team 10 has engaged someone on the BC connecting bridge. The president is most likely there as well. The BC connecting bridge is on the north side of strut B. The president is in danger. Go now. Don't forget to log into the node in strut B. The node for strut B is on the south side of the transformer room. It's to the west of where you found the Navy captain. Colonel, who are Dead Cell? They are pretty much what that guy Pliskin described them as. A special forces unit? The brainchild of the former president? Chances are someday we'll find ourselves in a gunfight with them. The thought leaves me uneasy. You have experience combating Foxhound during VR training, right? You'll be fine. Don't be apprehensive. Jack, don't run unnecessary risks, okay? Yeah, I don't want to, but... I know. Is there anything I can do? Yeah. Could you check for any data on them for me? Okay, I'll do it. Good luck. Someone mentioned the name Vamp. Do you have any info on him? Wait a moment, I'll look. I see you've acquired a gun. Pliskin gave it to me. Don't trust that man. But the gun itself seems all right. However, it's not equipped with a suppressor. If you fire it, the noise will be loud enough to alert any enemy personnel within hearing distance to your presence. Infiltration is the art of making your presence invisible. Try not to end up in a situation where you need to rely on firepower. Combat must be avoided unless absolutely necessary. Raiden, don't dwell on what Pliskin said. The VR training you underwent is the best training program there is. There is no reason to be apprehensive. Be confident. Do you understand? Strut B is a generator facility that generates electricity for the big shell. The first floor is its substation. Handguns are aimed by pushing down the weapon button, but if you click the left stick, you can lower the gun without firing. I guess that means you can hold up someone without shooting them. Raiden, the tranquilizer rounds vary significantly in effectiveness depending on the part of the body they hit. Extremities such as hands and feet take a long time to show effect. On the other hand, a direct hit to the head or the heart will instantly knock out the target. Use the first-person view to aim carefully. Handguns and automatic rifles inflict varying degrees and types of damage depending on where a shot lands. A shot to the right hand will disable that hand, and a target will no longer be able to run following a foot shot. Shoot a vital spot like the head or the heart to take someone down with a single shot. Direct your shots as the circumstance requires. Use the first-person view to aim.
If you shoot out the radio behind the enemy's right hip, you can prevent him from calling in reinforcements. Use the first-person view for precise shooting. Kokeillaanpa Rose. Jack, do you need to save? Nope. See ya. Ei. Eikä kumpikaan vielä kommentoi sitä. Raiden, SEAL team. Ehkä ne ei täällä sitä halua tehdä. No, kokeillaan muualla. Käydäänkö pyörähtään täällä vähän? Tuosta kartta meille. Meidän kaveri nukaat täällä vai? Mä muistan, että oliko tässä täysin sitä assella tähdässä, se reagoi siihen. Joo, muistin oikein. Sitten muistaakseni pystyy lyömäänkin. Ja kaikkea tällaista, jos väärin muista. Reagoi moneen juttuun. Täällä on nyt tää M9 meillä puuttuu. Jack, it's me. Everything okay, Rose? Don't you need to save the mission data? Oh yeah, thanks for the reminder. No, tehdäänpä toikin välillä. Mä muistan, että tuliko siinä vähän enemmän sitä tarinaa ja dialogihommaa, kun se tekee ton. Jack, do you remember what day tomorrow is? That again. I'm sorry, but I still don't have a clue. That's okay. What is it, Rose? Talk to me. I'd rather you figure it out. It's important. How important? Important enough, and we'll talk about it tomorrow. Why not now? Tomorrow seems more appropriate. I need all the help I can get so that I won't chicken out anyway. Is that the reason you decided to be part of this mission? Okay, I'm gonna finish this thing by tomorrow no matter what. You know I'll do everything I can to help you. Rose, there's something I need you to do as an analyst. What is it? It has to do with Solid Snake. The leader of this takeover incident is claiming that he's Snake himself. The legendary mercenary? I need as much data on him as possible. Everything they have on him after the Shadow Moses incident. He's dead now, isn't he? Yes. Should be a burial record somewhere too. You should be able to request top-level security clearance from the Colonel. That should get us into the most classified material. Kämpälillä oli yksi niistä I'll contact you as soon as I find out something. Okei. Katsotaanpa tupakkasuhe, jos nyt reagoisi. Push the crawl button while running to go into a roll. You can use it to jump over a short distance or knock out enemy personnel in your path. Use it to maximum advantage. Vieläkään ei kommentoi tupakkaa. Raiden, looks like Rosemary has something for you. Jack, I found some information on Vamp. He's been a member of Dead Cell since it was first founded, and like Lieutenant J.G. Pliskin said, he's a master with knives. He's originally from Romania. He's apparently no ordinary knife specialist. What do you mean? He can parry bullets. Ooh. Yeah, I saw him do it. How the heck? I don't know. Also, it looks like he secluded himself from other humans on several different occasions. There is no detailed information on him, though. Be careful. Mikä luotia väistelee? Lean the left stick only very slightly to slow your walk. You should be able to move quietly over surfaces that would otherwise clatter underfoot. Vieläkään näyttö pakkakommenttia heittänyt. Push the L2 or the R2 button. Okei, tuo mä skippaan. Ehkä ne ei vaan täällä halua sitä sanoa millään. Täällä olisiko mitään. Täällä on kuvia. Tuo on kiinni. Okei. Okay. Kauhea tulitus kuuluu heti. Tässä näkee seuraava Dead Cell-jäsen.
Ei mene luodit oikein kohdilleen. What the hell is that? Come, put me out of my misery. Mikkokin laittaa. Not. Impossible. Nothing will hit her. Is she the one they call Fortune? Vamp ja Fortune. Don't let them take the president! Ready grenade! Granu heittimellä. Ei toimi sekään. A dud. A duh. Today is another bad day. Eikö laittaa, että Vamp olikin simppi? Joo, nykyversio. Raidettu kilvettää vaan. Jesus Christ. Ei tunnu missään. Lokkikin kuoli. I'm so sorry, my beauties. I'll see you again someday. Sieltä tippui muitakin lokkeja. No! Lokin tappaja. Metal Gear... Eikä miten mä piti sanoa? Se oli Metal Gear Lokki. Se kuulostaa niin oudolta sanoa ääneenkin. Colonel, SEAL Team 10's Bravo team was wiped out. I see. What happened to the cargo choppers? Both of them are at the bottom of the harbor. Looks like your new hosts have a Harrier too. A Harrier? What is this? Calm down. It just means they anticipated the attack. What? Besides, since the SEALs drew their fire, your infiltration went off without a hitch. On top of that, we know their defensive capabilities. Are you saying this was all a feint? Raiden, get a hold of yourself. The entire mission is in your hands now. Do you understand? But... There's no time for questions. They could decide to retaliate for that failed assault. You mean the hostages? They could be in danger, yes. But we need to consider the possibility that they'll blow the whole shell. If that toxic spell does take place, it'll devastate not only the harbor, but poison the coastline for generations. Petalla oli ihme se, mikä se oli se Super Mariostakin tehty se, mikä se Raccoon-peli, se Raccoon Suit-juttu, joskus vuosia sitten. Se oli eikä ollut. Colonel, you know I'm no bomb disposal expert. That's not a problem. The Bravo team brought an explosives pro in with them. He was supposed to stand by on Strut C according to their mission plan. You should find him there. Is this according to simulation 2? What are you talking about? Get to Strut C and find him. Understood. But I need to ask you something before I go. Make it quick. Who are they? Dead Cell, I mean. They couldn't hit her no matter how hard they tried. And that vampire too, it's like being in a nightmare you can't wake up from. Jack, snap out of it. And you, Rose, I can't believe you're on this mission. I keep thinking I'll wake up. Raiden, this is real. And that's why you won't wake up. But nothing seems real. I've made up my mind to stay with you. Whether this is real or a bad dream, I'll keep watching you till it's over. Thank you, Rose. And I won't let you be just a dream. Are you two done? Raiden, you're needed on Strut C. Siellä sitten.
Mikä se oli Bliskinillä se numero? Se oli 141 jotain tai... Mikä hitto se oli? Oliko se 14180? Muistanko ihan oikein? Mä en muista nyt ihan varmuudella. Mä kokeilen. Ja käväsin kohta vessassakin. Oli. He's asleep? Jep. Se otetaanpa vielä. Bliskinille. How much longer is this guy gonna sleep? Wish I were that relaxed. Täällä on aika paljon näitä kommentteja. He's still sleeping. Jos Nick laittaisi settiin. Liquid. Huh? Liquid. How much longer is this guy? En muista, oliko sillä muitakin juttuja, mitä se saattaa heittää, jos sitä tekee tarpeeksi. How much longer is this guy gonna sleep? Alright. It's possible the terrorists will attempt to destroy the big shell in retaliation for the SEAL strike. Defuse the bombs before they make that move. Go to Strut C and locate the bomb disposal expert. Take the B-C connecting bridge on the north side of Strut B to get to C. Colonel, do the terrorists have a Harrier? Yes, an AV-8B Harrier II designed for the Marines. It is a V-STOL attack aircraft outfitted with a 25mm Mä kyllä V-tolin tiedän, mutta mikä tuo stoli? It's not something you want to try to take vertical on a SEAL helicopter. On se V, mutta mikä on S siinä sitten? Colonel, where do they get such a V-tol on ja sitten on S-tol. Are they really just run-of-the-mill terrorists? Relax, Raiden. Right now, just think about your mission at hand. Do you understand? Colonel, who exactly is that woman? Her name is Fortune. She leads Dead Cell. Hang on a moment. I'll look her up for you. Move the right stick while in corner view to study that direction. You should be able to gather more information this way than from the regular corner view. Unlike peeking out with the left step and right step button, this method doesn't involve leaning out. Safety is an important consideration, so be sure to use the technique. Yes. If you have a handgun or an automatic rifle selected while in corner view, you have the option to make a jump out shot with the weapon button. You can take cover behind an object, wait for an opportunity, then strike rapidly. Sekä ei mennyt oikein nappia aina välillä. Mukava aurinko. Täällä onko esiin? Jeffem. It's possible the terrorists... Tämä on samaa dialogi. Eikä meillä oliko selpäin meno. Muutenkin. Meidän pitää löytää pomminpurkuekspertti. Ja tässä on muuten harvinaisesti taas peili, mikä renderoi oikein. Ja mä en muista, oliko tässä vielä, että aseellakin jos tähtäisi, niin se näkyy se. Niin ihan mukavat yksityiskohdat. Ja tää on vitsi MGS1 tuo laite. Ja en muista, että oliko tässäkin, että... En muista kummalla puolella se oli muuten. Mä yritän katsoa, että pystyykö se aikaisemmin löytämään sen. Tuolla jotain. Potkaista ovet. Näin. Oho! Mitäs täältä tuli? Meille kameraa valitettavasti, otako niille niitä backuppeja varten. Eiks näin mennyt? Pitäis muutama muista. Täällä muistaakseni oli jotain. Ja mä en muista, että vaikuttiko soitti näissä vielä. Niinko laittokin tää short takeoff and landing? Joo. Kiitos. Defuse the bombs before they make that move. The bomb disposal expert is somewhere in Strut C where you currently are. Locate him and request his assistance. Oliko, että Rose sanoiko mitään, jos oli täällä?
Jack, is that you? Ei sano. Talk to you soon, Jack. No. Oliko se tässä kohtaa? Joo. Tuossakin mielenkiintoinen. En muista, että pystyykö se mitenkään kommentoimaan sitä. I can't believe you, Jack. Do you know what that place is? I just thought maybe the bomb disposal instructor might be in there. Why would he be in there? Well, you never know. He's AWOL and... Even AWOL, a normal guy wouldn't go into a woman's bathroom. You're the only one I know who would. You're like really strange. Rosemary, settle down. But... It's all right. Right. Rosemary is right. You should probably look someplace else. I can really sympathize with you there. Nothing. Right. Tuo kämpeli heitto. Mä en muistanut tuota. You guys are unbelievable. If you have the grenade selected during a peek, you can throw it over by pushing the weapon button with your back still against a shielding object. This should come in useful in situations such as discovering multiple opponents around the corner. Work with it. All right. En muista, että saiko se jotenkin kommentoimaan tostakin, että... Katsotaanpa. Oliko sitä skoopilla tälläkin kattaa? Mä en muista enää. Niirkin laittaa sitä Raiden the Coomer. No niin. Kept you cooming, huh? Olisiko sillä tavalla? Katsotaanpa nääkin muistaakseni, että sai rekoottua. Se on hauska tehdä kaikkia näitä, mitä löydetään. Op! Siinä kävi mukavasti. No niin. Sitten oliko muuta yksityiskohtaa, mä en muista enää äkkiseltä. Näytän. Freeze! Don't shoot. You a cop? I'm not NYPD. I came in with the Bravo team. Who are you with? And what happened to SEAL Team 10? They're all dead. All of them? That's bad. Did I tell you you could move? It's all right. He's not one of the bad guys. Don't go pointing that thing everywhere, kid. What's your name? My name is Peter. Peter Stillman. Lecturer at Nav Scolio at Indian Head. Also a consultant for the NYPD bomb squad. A poor old man who got dragged along for this picnic. I thought you'd retired. I did. Can't keep up with everybody, as you can see. A famous church got wiped off the map thanks to me, with too many lives inside. All I lost was this leg. So you're the bomb disposal guy. Bomb squad lukee kauhean isolla tossakin. Kid, this is the bomb disposal guy. Open any explosives disposal textbook and you'll see his name. Just ancient history now. Why did they bring you out of retirement then? Because the terrorist group here includes one of my students, the Emperor of Explosives, Fat Man. He built an atomic bomb when he was only 10. 10-vuotiaana atomipommi. In a sense. And that's why you're here. I'm pretty rusty. I was supposed to supervise the bomb disposal. Looks like it was taken care of before I had my turn. I wouldn't say that. There are at least 2 people here who can claim to be experts at bomb disposal. Are you 2 with SEAL Team 10? I didn't see you at the mission briefing. Oh, we're with another squad. My name is Pliskin, Lieutenant Junior Grade. Honored to meet you, sir. Mr. Pliskin, do you have any experience with explosives disposal? Don't worry about me. And he looks young, but he can do it. But we need more manpower. I'm, What's your name?
Raiden. That's an odd name. Any other survivors? There was also an engineer with me. An engineer? A skinny guy. He went in with us. Where is he? I haven't seen him since that skirmish. Was he killed? I don't guess. I didn't find his body. I see. They told me he was a security systems architect for the big shell. Why would they take a civilian along? Everything in this structure is computer controlled. He was supposed to get us past. Peliluola Q siinä näkyy. I never heard anything. Anime Q. He had official orders with him. We'll leave that for later. Right now we need to figure out how to deal with all the bombs. But there's no one left from the SEAL's EOD squad. Yup, so we have to do it ourselves. But I've never defused a bomb before. Hold on a sec. Off to confer with the CO again. Glad to hear Stillman is safe. Assist him in any way possible to clear the C4 from the structure. Colonel, you know I've never been trained in bomb disposal. It's all right. The man you're working with is the best in the field. All you have to do is follow his directions. You will, of course, keep your identity and mission objectives to yourself. Identity, sanon ensimmäisenä. Koodinimi Raiden. I wasn't informed. Sitten kasvot näkyy selkeästi. It's probably something the SEALs decided on their own. There are more important issues at hand, Raiden. The enemy may retaliate for the failed assault. Get those C4s neutralized now. Colonel, I'm not qualified for bomb disposal. Jack, it's me. Rose? You can do this. Trust me. You haven't had bomb disposal training per se in VR, but you're more than capable of handling C4. This is a little different from using C4. You're up for this. You know that. How about it, kid? Are the results in yet? There's no need to think about this so much. You won't actually be dismantling the bomb. That's not for amateurs. What we'll try here instead is a temporary freezing measure. Here, look at this. No niin, pommin jäädyttäminen. En tiedä, mutta onko tosielämässä vai onko pelkkää puhasta fiktiota. Mä en tiedä, että se liittyy siihen sähköjärjestelmään ja siihen, että se hidastuu tavallaan. Se, miten se kulkee se virta. No olettaisi, että se juurikin saisi aikaiseksi, että se räjähtää se pommi. There we go. Simple, huh? The spray freezes the detonator instantly. How long does the effect last? There's no way the thing tässäkin pystyy katselemaan vapaasti. Even if you leave it alone, it'll stay out of commission for at least 24 hours. That's enough time. If we had the manpower, I'd recommend complete disposal. But this will have to do. The spray can be used from several yards away. Now check the floor, ceiling, walls, under a table, everywhere. Try to imagine the locations the bomber would choose. That won't be easy. We don't know a thing about Fat Man. Is there anything that'll help us locate the bombs? Here, take this with you. It's what they call an ion mobility spectrometer. It can recognize ionized gas emitted by C4s. The what? In other words, that little gadget sniffs out C4's scent. That's right. Eikö se pommikoodikin tavallaan toimi periaatteessa samalla tavalla, että ne on totutettu niihin eri räjähteiden hajuihin, ja ne löytää sillä niitä. What if he's using some other odorless substance? Tekninen laite. I know Fat Man well. I know how into his own aesthetics he is. Signatures? Yes. On every bomb he builds, he always leaves a trace of the cologne he uses. The sensor also picks up that particular scent spectrum. Is that something he learned from you? No, it was his own quirk. He wouldn't work by any rules except his own, and he followed them like a religion. And common sense wasn't one of his strong points. I thought I taught him everything I knew. I have no children of my own, and I thought I found a son in him. He had the right stuff, you know. There's something very unusual about an ability like that. Even at Indian Head, he got special treatment. I remember some people called him one of the fat cats. Maybe that's what started all this. I didn't teach him the most important thing I had to tell him. There are some things you have to pass on. The trick is to know which one. Right. All I taught him was skills. And now I have to stop him from using it to destroy us all. Let's see how well that sensor works. All right. I'm activating them. Watch. No name. You see the green stuff on the radar? That's a visual representation of a C4 scent detected by the sensor.
It's a pretty big area, isn't it? Don't complain. It's better than nothing. Just activate the sensors and search the area, okay? All right. Don't forget that you need the radar to use the system. Log into the node at every strut and turn the radar on. We have to keep out of the enemy's sight, too. Because the radar gets knocked offline when we're spotted? Yeah. Exactly. Fat Man would have allotted some C4s here in Strut C as well. Here? I know the structure of this facility, and if he wants to take out the plant, where he would target. You know this for sure? Of course. I taught him the techniques he uses. His ideas are based on my theories. Demolition is a kind of ideology. It makes no exceptions for time or place. Big Shell consists of 2 hexagons joined end on end, north to south. There should be packets of C4s on each of the vertices, or the struts in this case. You need at least that to take a building of this integrity out. 6 on shell 1, another 6 on shell 2. A total of 12 bombs at least. Considering the shell's architecture and composition from an engineering standpoint, that's my conclusion, and it's exactly what he would have decided as well. Kid, this place is all yours. I'll take care of shell 2. Take this. What's this? Security card, issued to Shell personnel. The Big Shell security layout includes varying levels of clearance. The clearance level is identified by the number printed on these doors. Raiden, your card key can open doors with security clearance level 1. Pliskin, your card can get you into level 3 areas. You'll need it to get next door to Shell 2. How did you get this? That engineer I told you about gave it to me. You were supposed to program a set of all access cards once we were on site. Unfortunately, this card won't get you into every area of this structure. No, pääsee ainakin alkuun. We'll have to deal with the remaining security lockouts as they come up. Let's get going. You stay here. No, I'm going. The 2 of us can handle it, don't worry. But... You'll just slow us down with that leg of yours. There's a war going on here. I don't have time to babysit anymore. Why don't you just let us handle the grunt work? You can tell us what to do over the radio, like in the original mission plan. All right. I'll give you instructions from here. I may also need to prepare a backup plan just in case. In case of what? Good luck to both of you. This is a dangerous one. Who dares, wins. If anything comes up, let me know. My frequency is 140.25. Good luck, kid. I'll see you later. Semper Fi. That man's no SEAL. I don't even think he's a Navy man. What? Semper Fi. Marine Corps talk. Oops. Normally, team leaders stay in the CP and give orders with those headphones. And as far as I know, SEALs keep their officers away from the field. And who dares wins is a motto of the British Special Air Service. Is he one of the terrorists then? No, somehow. Kyllä, sinne laittakaa jo chattiin ton koodinumeron valautus. I put my money on you. I'm... Just take care of those bombs for now. What about you? They could be back in this area soon. Tää peli on aika rauhallinen niinku alun suhteen. I'll hide out in this pantry for a while. If I lock the door, it should lähtee paljon hitaammin käyntiin, kun verrataan Metal Gear Solid 1. So you don't need to worry about me. I'll give you instructions by codec from here. Good luck, kid. Se tekee otakonit. Bomb disposal is a face-off with your own mortality. Don't let the fear get to you. When you give in to the fear, the darkness comes.
niin. Kävin sen nopeasti vessassa, niin pieni hetki. No niin, täällä taas jälleen ja tosiaan tuossa näkyykin noin vertat, eli pommit, ja niitä löytyy vaikka ja mistä. Tehdäänpä kai se koodekkisoitto. 140.25. The sensor aid that I gave you is set so that the position of bombs will appear on the radar. Didn't I say that if you don't first initialize the radar, you won't get anywhere? Now search for the node. If you're not sure where the node is, ask your superior officer. He should know. Tää on chilliä menoa. Right. There's still C4 in the strut where you are. Where? All right, let me give you a hint. Look for a place that guys have never entered up to this point. A special place that guys have wanted to enter but simply couldn't. Haluais mennä, mutta ei pysty. Couldn't enter if the situation wasn't as such. Oh, looks like you were in there already. My. Näistä vessa. Stillman, I heard you made quite a name for yourself in the bomb disposal field. Nothing of the sort. It's only that you never hear people badmouth retirees. Why did you retire? I forgot. At any rate, rather than dwelling on past occurrences, shouldn't we focus on taking care of the pressing issue currently at hand? True enough. I'll get back to work. There are still bombs in that area that haven't been disposed of. Search carefully. Look for a place that guys have never... vinkki. Okay, Colonel. The sensor you receive from Stillman visualizes the C4's detected odor on the radar screen. This means that the radar must be enabled in order for you to take advantage of the sensor. Right, log into the node first. Strut C's node is to the northwest, in the corner of the mess hall. Make doubly sure you stay out of the enemy sight. If the radar goes offline, the sensor is useless. The C4s will become invisible to you again. Ryden, Stillman is a top-notch explosives technician. Follow his orders and disarm the explosives. Okay, but exactly who is Peter Stillman? Gotcha. I'll look him up. Hold on a moment. Rose tsekkaa kaikki. Colonel, do you really think they'll blow up the big shell? It's highly possible. We'll have to listen to their demands in full. They are pros. They won't hesitate to take the upper hand if they see an opening. Do you plan on meeting their demands? Absolutely not. You're the only person I can depend on. You must remove the explosives quickly. If the big shell explodes, massive quantities of chlorinated chemicals used in killing marine bacteria will go up in flames along with the crude oil. If that happens, expect a large amount of harmful chemical substances, including dioxins, to be released into the atmosphere. Dioxins are common nomenclature for polychlorinated dibenzodioxin and polychlorinated dibenzofuran.
Tuonko sanoo 10 kertaa organic nopeasti chloride putkeen? compounds that are highly acute and toxic, and are powerful chemicals that can cause cancer, genetic disorders, and birth defects. On top of that, they do not decompose easily, nor dissolve in water, making it easy for them to accumulate within the bodies of living organisms. The environmental impact on the bay and coastal area ecosystem would be unfathomable. Environmental restoration would likely require several generations. That is why we cannot allow them to blow up the big shell. Raiden, you must disarm the C4. Rosemary researched Fortune for you. Jack, here's the data I found on Fortune. She goes by Fortune. She leads Dead Cell. Her real name is Helena Dolph Jackson. 2 years ago, her father, Commandant of the Marine Corps Scott Dolph, was killed in a training accident. Her husband was the former Dead Cell leader, Colonel Jackson. Died in captivity, my data says. After her husband's death, she joined the military. She didn't have any combat experience, but was soon singled out for a particular trait and was reassigned to Dead Cell. What trait? Luck. She was real lucky, like miraculously lucky. Wherever she went, bullets curved away, and missions always ended in success. Is that some kind of joke? I thought so too. Yeah, but there is not a single record of her ever being wounded. Not even a scratch. Oh wow. Ei edes naarmu eikä mitään. Please. Pikkusen hyvä tuuri täytyy olla. Tell me what you know about Fat Man. Okay, hold on a minute. I'll look him up. Raiden, I trust that you don't actually believe what that guy Pliskin told you, right? I believe him. There's something about him, like an iron will. Enough to trust. Raiden. He's not included in the simulation. Don't trust him, ever. You got it? Roger that. Strut C is the residential area. It supports life at sea for all of the workers on the big shell. That being said, almost all systems are completely automated, so there aren't many workers to be found. Pystyyköhän mukaan niin automatisoimaan? Ennen vuotta 2010 edes. Tai edes nykyaikanakaan. Mä vähän epäilen. Depending on the lighting situation, the enemy could discover your presence because of that one small detail. Raiden, covertness is the keystone of sneaking missions. It's unwise to leave any trace of your presence, so I suggest you leave those things intact. Tuleeko vielä setteen? Once you're spotted, Raiden, you cannot afford to relax even after throwing off the pursuit. The enemy will ramp up its security precautions to hunt out the intruder. You. Patrols may be increased as well. Exercise extreme caution. Okay, Pliskin sitten. Raiden, don't get yourself worked up. It's safer to take out the enemy first, then look for the bomb. Don't even think about searching for the bomb while looking over your shoulder for the enemy. Knock them unconscious or take them out altogether first. Tell me a little more about Dead Cell. Dead Cell was a shadow unit within the SEALs organization. Right. They handled surprise raids on vital government facilities, didn't they? Yes. They were originally put together to check the nation's military security system. The unit was the brainchild of ex-president George Sears. Eli siinä oli kirjoitusvirhe siinä välivideossa. End of anti-terrorist outfits such as Delta Force and SEALs. Were they always a group of madmen? Yeah. No. They got weird when Colonel Jackson, Fortune's husband, was sent to jail. Sent to jail? For what? Corruption. He misappropriated government funds. Sounds like he deserved it. That's what everybody else thought, except for the members of Dead Cell. They felt the colonel was falsely accused. Fact is, they took the case to the powers that be, but they never managed to reopen the case. Was there any truth to their claim? Who knows? Whatever the situation is, Dead Cell's name was tainted. And Colonel Jackson? Michael Jackson. Held at Leavenworth. Was? Meaning he's been released? Well, in a manner of speaking, the colonel's dead. Oh. Apparently, he lost the will to live and died in prison. The members of Dead Cell snapped with the loss of their leader. They underwent a radical change and became uncontrollable. And that's why they undertook this terrorist operation. Seems as good a reason as any. Siinäpä oli tausta. Vamp is a member of Dead Cell. Born in Romania, his specialty is knives. But I guess you know that by now. When he was just a kid, he lost his family to a terrorist bomb that went off in a church they were attending. His body pierced by a crucifix, Vamp was buried under the rubble for 2 days before he was finally rescued.
During those 2 days, he survived by feeding on the blood of his family to quench his thirst. That was how he acquired a taste for blood. So that's why they call him Vamp. No, Vamp isn't for vampire, it's because he's bisexual. Vamp was the lover of Scott Dolph, the Marine Commandant who accidentally died 2 years ago. Scott Dolph was also the father of Fortune, the Dead Cell leader. Fortune's old man? But Fortune and Vamp? You noticed, eh? Not bad for a rookie. Right. As you say, Vamp and Fortune are very close. Not lovers, but very close. Friends? No, there's more to the relationship than that. But Vamp was her father's lover. Would it have been better if it was with her mother? I don't really... Nyt on mielenkiintoiseksi tää keskustelu. Focus on the mission. By the way, have you ever met the guy before? No. But he seemed to know you. Right. Well, No. It can't be. What? Nothing. I told you the Dead Cell is a group of madmen. I wouldn't take anything they say very seriously. What do you know about that strange woman? You mean Fortune? She's the Dead Cell leader. Her real name is Helena Dolph Jackson, known to her friends as Lady Luck. Lady Luck. Lady Luck? Yeah. She got the name because bullets seemed to veer away from her in battle. People have heard her say that her lottoa ja kaikkea kenoa kuponkia vetää, niin sillä olisi kunnon eläke. The death of her father, the Marine commander, the conviction of husband and Dead Cell leader Colonel Jackson. These events were followed by her mother's suicide, the loss of a husband, and the idea of a convict in the family apparently took her over the edge. Fortune was 3 months pregnant at the time, and the shock of her mother's death led to the loss of her child. Add to this her husband's death in prison a few months later, and to sum it up, in the 6 months after her father's death, she lost her family and everything that mattered in her life. Jeez, she's had it rough. Yeah. The thing is, she didn't grieve long. Instead, she joined the military. Now why is that? Do I look psychic? My best guess is revenge. I heard that she firmly believed that her husband was framed. Anyway, by the time she came out of basic training, she'd proven many times over that she was gifted with an unusual streak of luck. In fact, se Fallout-peleissä se luck-arvo on 10 perkkinä. Her uncanny luck earned her a reputation that led to her appointment as the head of her husband's unit, Dead Cell. Fat Man. Supposedly he's nicknamed after an atomic bomb, but to me, he's just a fat man. Something straight out of a sideshow. If he even has a bit of spare time, he spends it disassembling and assembling his Glock over and over again. He can't stand to have his hands still. He's extremely vain with his hands, keeps his fingers as slender and soft as a woman's. They say he's always looking at his hands, giving himself manicures. Okay. Erikoinen. Pliskin, what do you know about Stillman? He's a bomb disposal expert, probably the best in the world. What else? What do you mean? Like why he retired? Are you here to gossip? No. Then get back to work defusing those C4s. Kunnon Jorkana vetää koodekki. Go ask him yourself. Tähän koodekki on parempi kuin kauniit ja rohkeat. Pliskin, SEAL Team 10's Bravo team's been wiped out. Is that right? Is that all you have to say? I thought they were your comrades. Yeah, too bad. Too bad? Did you know they were used as a decoy to support my infiltration? No, but it doesn't surprise me. Man, you are cold. They were your friends. What do you want me to say? That you killed them? Or do you want me to say it wasn't your fault? I just... Listen, kid, I don't have time to wet nurse you, or provide you with a shoulder to cry on. You got a problem with your conscience, you take care of it. Don't bother me. Pliskin, you seemed pretty focused on the Navy captain. Something catch your eye? Yeah. Remember the handcuffs were cut? There was something on the other end of that. Do you know what it was? Well, no. Forget it. What do you mean, forget it? Just what I said. Forget it. Talk to you later, kid. Hey, Pliskin, were you really a SEAL? That's what I told you. But what? Nothing. Listen, kid. You're on a mission. Thinking about anything else can get you killed. I see the old man set you up with a Sensor A unit. Aside from C4, explosives continually release their own specific particles.
Based on ion mobility spectrometry technology, sensor A is capable of detecting particle clusters. Eikös lentokentälläkin muuten käytetty noita laitteita? Tietenkin isommassa mittakoossa, mutta näin mä muistelen. C4 appears on radar as a cloud-like shape. The cloud indicates the rough location of the explosive. This sensor looks like it's been specially tuned. It's been specially modified to sniff out the signature odor of C4 combined with Fat Man's special perfume that he uses to identify his work. That's why it won't respond to any of the C4 that we've set up. Shoot a fire extinguisher and the contents will spew out. It's probably a good way to distract the enemy. If you ever find yourself under pursuit, give it a try. Necessity is the mother of invention. Okei, kokeillaanpa tupakki laittaa nytten, niin saadaanko reaktio? Pleiskinilleekö? Looks like the enemy sentries have the defensive perimeters of each strut covered. You'll be safe as long as they don't radio for more men, but if you're spotted, run for it. Find a good concealment and wait until the backup leaves. You won't be able to defuse the bombs while you're being chased down, believe me. Hey. I see you've still got those cigarettes I gave you. I quit a long time ago. Maybe now's the time to start again. Just joking, kid. Those things will stunt your growth and ruin your health. But in the battlefield, you'll find there's other uses for those cigarettes besides smoking. I'm sure you'll figure out how to use them when the time comes. Okei, saako vielä Kennelilta kommenttia tähän? Make doubly sure you stay out of the enemy sight. If the radar goes offline... Okei, toi samaan settiin. Noniin. Saatiin meidän sentään yksi kommentti. Ja tätä Stillmania voi kiusata täällä. I'm all right. Ja täällä voi vaikka muutakin mekkalointia. Mä en muista pystykö räjähtätäkin laittamaan kaikkea sille kiusaksi, jos haluaa. Näppikartta tosta mappi noin ja sitten katsotaanpa. Täällä on ratiokin käy sakkeen. No niin, lähdetäpäs purkaa se eka pommi sitten. Mä katsoin, että oliko täällä mitään mielenkiintoista muuta. Ainakin laatikkoja. Näitäkin, pystykö niitä rikkomaan? Muistaakseni ei. Niin, täällä on meidän ensimmäinen pommi. Kuulantti. Hetkinen, mikäs nappulus on tässä? No vaihtana se. Mä painen L3 ja R3, ei tapahdu mitään. Se pitäisi olla ihan just air to control spray amount. Ai se on ylöspäin, mitä ihmettä, tappia pitää ylöspäin työntää. Alkuperäisessä oli sama kuin tulitusnappula, että miksi ne on muuttanut tuo? Right in here. I took care of the C4 in strut C. The ceiling of the women's bathroom was set to blow. That's not like him. Anything wrong? Maybe. Pliskin's reported other locations too, and none of them are effective demolition points. What do you mean? It means that they wouldn't be the best places to choose if you wanted to destroy this place. Are you saying they don't plan on blowing the shell up? It certainly seems that way. So far we haven't seen anything but a waste of good explosives. Unless, of course, we're missing something. A trap? He couldn't have overlooked the fact that I would be called into this. There's something going on. No niin, ensimmäinen purettu. Ja että mennäänkö me kumpaa kautta sitten. Mä mietin, että se strutti menee voisin mä mennä oikealle. Okei, täällä on ainakin vartija. Meillä ei ole mitään muuta kuin keinoa, kun täältä alhaalta yrittää mennä. Ouch! Nunkkia. Jotka potos vetee. Kukaan ei kuulu tätä. Pääsisenkö äkkiä tästä vielä alhaalta?
Sitten oli vielä häly. Tai ei sitten aluetta vaihtaa. Okei. Tuolla on konsoli. Jos nyt... Pystykö mä tästä tekemään yrityksen? Eikö tässä semmonen kaidehomma? Tuosta pystyy menemään. Meillä ei sitä M9 edes. Tietenkin mä voisin... Ei vitsi, väärä nappula. Hoppla. Vielä muistiton taktiikka. Okei. Äkkiä vaihto. Äi perhana. Ei. Tulee varmaan hälyy. Mä painoin korkkia. Ei tullu mitään. Outo. No, näppi talteen. Tää on vähintä mitä ainakin voi tehdä nyt alkuun. Päihtää aluetta, niin ongelma ratkeaa väliaikaisesti. Vanha taktiikka. No niin. Nyt sitten se pommin purku. Raiden, at your feet, there's a hatch for pipe or gauge maintenance. Face the hatch and push the action button to open it. There may be something you can use, so check the inside thoroughly. No, lunkat auki. Nope. Okei, tuolla ylhäältä. Ei oo kukaan täällä. Ei hitto, tuoltakin tulee vartija. Kaikki jahtaamassa. Se on niinkö... Tässä päästä tästä. No ne. Täällä on pommi. Soitetaanpa tästä. This is Raiden. Disposal of the C4 in Strut D is complete. Explosives were planted on the maintenance hatch. You're taking too much time. You should work a little faster. There's no time, Raiden. I've got my hands full here, so it doesn't look like I can help you. It's in your hands. Well done. It looks like there are no more bombs in that strut. Now, head for the other struts. Raiden, I'm done with one more C4. This one was in a spot so narrow, I had to crawl in to get at it. Raiden, Stillman is a top-notch explosive technician. Okei, ylhäältä taas Suomesta aika veri. Tää on ikävä paikka, jos ei oo... Oh fuck. Mä oon vähän... hieman ilkeisessä paikassa. Ilman tota M9. Okei, töplä. Ei vitsi, ehti vielä hommata. Ei. Joo, nop. Nyt se ehtii kyllä hälyttää. Mäpä muistanko tuolta seuraavasta ruttiini täältä. Oh, rönnäkkökilvi tulee täältä. Oh shit. Päästäkääpä ohi. Ohi. Jaiks. Triplottaa chattiin, että what's up? Hello, vain triple sinnekin. Ei tässä kiirettä vähän pitänyt. Eipä muuta kuulla. Otas nyt. Varmaan alhaalta turvallisempi. Oletan. Ylhäällä kaikki. Jaiks. Se tunnegranulee.
Yksi tulee tänne. Shit. Se tulee. Kummallehän puolelle? Tekoilu alkaa hakkia niinkö? Ehkä me maltetaan hetken. Täällä on nyt vähän liikaa väkeä mun makuun. Vartijat vaan niinku blokkaa koko alueen. Ja yksi kauttaa niinku tuolla. Triplatta chattilta hyvä, että välillä ehtii ottaa vähän rennommin. Välillä joo. Tiedät, varmaan tulee taas jonkin ajan päästä varmaan taas kiireitä ja sitten tulee tietenkin vähemmän streamiä ja näin. Se klassinen. Okei. Onks toi vartija nyt tommonen, mikä jää tähän vai? Olisiko hyvä saa se M9 jostakin? Saisinko mä tästä niinku sellaisen... Tälleen niinkö... Jos äkkiä mennä ohi. Nope, täällä ei ketään. Is somebody there? Nope. Okei. En muista tästä paskaakaan. Onko tää semmonen vartija, joka jää nyt paikoille oikeesti vai lähtee liikkeelle, jos ei alta? Se venyttelee. Mä en niinku muista yhtään tätä mestaa. Okei, nyt se lähti liikkeelle tietenkin. Nobody. Ei mitään. Nope. Et tarvi helppiä. Haluan ton laatikon. Hoplaa. Tulee kohta väki tänne. Näitä mäppejä vaan tarvitaan vähän nopeammin. Okei. Laitetaan aluetta. Sitten palataan takaisin. Tai olisiko se semmonen temppu, mikä vähän helpottaa. Eikö niin, tässähän se ei vaikutakaan muuten silloin kun olisi tunnattu. Ai, unohdin tänne muuten. Tää ei oo niinku ihan PS1-ajan juttuja. Sitten meillä on laatikkokin nyt käytössä. Zone of Enders pelistä. I don't see a lot of adequate cover in that area. There's some cargo on those conveyor belts. That's about it. Good thinking. Right, take cover behind the cargo on the conveyor belt. Match your movement to the belts. Right, Rosemary has some information to report. I looked into Mr. Peter Stillman's file. Full name is Peter Stillman, known as Pegleg Peter. He is a legendary bomb disposal technician. He is also a long-time instructor at the Naval School Explosive Ordnance Disposal and a consultant for the NYPD bomb squad. But 5 years ago, he lost his leg in an accident. And since then, he hung up his gloves to focus on being a lecturer. He was called back into service because, as he said, he is the only explosive specialist who can stop Fat Man. Although no longer an active consultant, he is still without a doubt the #1 guy when it comes to disarming explosives. He should be very helpful to you. Selkeäs. It's possible the terrorists... Tää on sama puhe. Sanoiko Pliskin jotain? Looks like the enemy sentries have the defensive perimeters of each strut covered. You'll be safe as long as they don't radio for more men, but if you're spotted, run for it. Find a good concealment and wait until the backup leaves. You won't be able to defuse the bombs while you're being chased down, believe me. Okay.
The cardboard box that you have is ideal for fooling your enemies. It's a very important tool for infiltration missions. Really? Of course. I can't begin to count the number of agents whose lives were saved by a cardboard box. You mean everyone's using them? Look, I'm not exaggerating when I say the success of your mission hinges on how you use that cardboard box. But in the end, a cardboard box is only made of paper. Handle it with care or it won't be of much use to you. Treat your cardboard box with care. Take care of the box and niin, muistakaa huolehtia pahvilaatikoistanne. It's just another box. Treat it with love. Don't be rough, okay? Niin, muistakaa silittäkää niitä pahvilaatikkoja, mitä teillä on kämpillä. Se on niinku lemmikki. Stillman is a top-notch explosives technician. Okei, tuo on sama dialogi. Onko Stillmanilla mitään laatikosta sanottavaa? Right. The roof of that strut is accessible. Check there as well. Entä Rose? What can I do for you, Jack? Ei oo. Take it easy. Okei. Okei, level 5 ovi. Mine D. Mikäs ovi tähän oli? 5. Oliko tossa muuten vielä ilmastotekanava? On. Katsoo tuota karttaa vähän. Eikä Stillmani käski kattoo sen yläpuolelle vielä. Hän on että tuleeko tuo yksi vartija tänne. Ei varmaankaan. Jäävä sillä ylhäällä. Puzzling. I saw a man dressed like a ninja just now. Ninja? It's the only way to Ninjaksi describe pukeutunut. a kind of cyborg ninja complete with a sword. What? All right, Mr. T. Kiitoksia. Hatun nosto. Olga, are you sure it wasn't an Arsenal Tengu? Don't be a fool. Think I wouldn't know the difference? I've never seen field gear like that ever. All right, we'll intensify patrols. Anything else? Actually, one more thing. You'll find it hard to believe, though. I saw a man hiding under a cardboard box. Where? On the connecting bridge to Shell 2. So you believe me this time? I've seen someone use that box trick before. We'll lay a trap on the Shell 2 connecting bridge. Over and out, then. Freeze! You must be one of Dead Cell. Of course not. What a thing to say. Drop your gun! Olga is back. Not a chance. Pekka keittää sydäntä sinne. Yeah. I saw a female soldier. Russian. Must be Olga Gerlukovich. How do you know? Unlike you, I've been briefed. She's not a Dead Cell? No. She commands a Russian private army. They must be the ones patrolling the big shell. That's right. She's led the group ever since her old man, Colonel Gerlukovich, died. Watch yourself with her. She's a tough one. Okei, sitten. Onko Spliskinillä mitään intelin? Raiden, don't get yourself worked up. It's safer to take... Tuo on sama. Raiden, Stillman is a top... Täälläkin on samat dialogit. Sensor A. Täällä on vielä tyyppejäkin. Pitää muistaa, että täällä on vähän äänekkäämpi tää askel. Cardboard box 3.
Meillä on nyt pari laatikkomallia. Onks tää nyt se hävittäjä? Saiko sitä sitten koodeksoita? Raiden, that's a Harrier 2 you see over there. That's what shot down the SEAL chopper? That's right. Unfortunately, the weapons you have at the moment aren't up to the task of neutralizing this plane. Leave it alone for now. If you shoot those pipes along the ceiling or the floor, jets of steam will escape. Use it to distract or burn the enemy. Remember, always use the surroundings to your advantage. Okei. Oliko Steelmanille ehkä saattaisi olla vielä vinkkiä, missä se olikaan? There are still bombs in that area that haven't been disposed of. Search carefully. You won't be able to see the bombs with a quick glance. Search carefully with the first-person view. Try to look under things. Look everywhere. Kaikkeen alta. Tässä lähellä se on. Tuo partio on vähän ikävässä paikkaa kyllä. Tuossa. Diffuser. Tuossa ja sitten coolant. Raiden here. The C4 reported on the roof of Strut E has been taken care of. Explosives were planted on the Harrier 2 stationed on the roof. This is all wrong. This is something only an amateur would do. What do you mean? Toisena muuten miksi ne pistäisi oman hävittäjän alle sen vaan. And the quantity of explosives isn't sufficient either. Even Fat Man can make mistakes, right? No, there's something else going on here. Get a move on with the disposal, Raiden. I've got a bad feeling about this. Do you think it's a trap? I don't know, but I'm gonna tell Pliskin to watch his back too. Just hurry. Triple kysyt teissä vaan, että miksi vanhat pelit on parempia. Ei ollut Games Live Service ja mikromaksurahastuksia, jälkikäteen päivityksiäkään mahdottomasti. Pelit piti tehdä alusta loppuun kunnolla. Ja se on yksi syy. Ja sitten ei ollut myöskään niin paljon sellaisia nettiyhteisöjä valittajia suoraan pelin tekijöille. Että esimerkiksi monessa Games Live Service-tyyppisessä pelissäkin väkihän yleensä aina valittaa, että joku asia pitää nerfata tai muokata ja vastaavaa, niin ne on varsin yleisiä nykyään. Mutta niitä ei ennen ollut sillä tavalla niin paljon. Taktinen otto. Päässäkö vielä ohi? Pam 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 pam. Siinä oli hieno. Se sai vielä nukkua rauhassa, mä en herättänyt edes tuota vartioa. Hetkinen. Tuo ylempänä me on. Sitten meillä on seuraava strat on niinku alempana. Teprikillä ottaa chattia surullista, mutta totta. Joo, siinä on tietenkään se täystotuus, siinä on vähän muutakin. Ja tietenkin pelien tekeminen on nykyään paljon vaikeampaa ja riskialttiimpaakin, että ei uskalleta tehdä niin paljon riskejä enää. Be careful, there are Claymore mines around there. Who is this? Pelien pitää tehdä niinku voittoa ja pelien kehittäminen on kallista. Niin sen takia me saadaan Metal Gear Solid 3:stakin se remake. Eikä uutta Metal Gearia tyyli Metal Gear Solid 6. Why would it matter if I called you Deep Throat? Never mind about that. Why did you contact me? Let's just say I'm one of your fans. Colonel, someone calling himself Mr. X just contacted me. Oh no, Mr. X, Resident Evil-sarjasta. No, and whoever it wasn't a burst transmission. The transmission was sent from within the big shell. He called himself Deep Throat at first. Gray Fox. I caught that part too.
but the possibility of it being true is none. Gray Fox was the one who used that alias in Shadow Moses, and he's dead. Is it an enemy trap? Could be. Exercise extreme caution. All right. Ja mä juoksin suoraan miinaan. Ja siitähän vartija innostui. Mä olin kokonaan miinat täällä. Ja sit on tuossa drooni heti perseeseen. Ai ai ai. Jaiks. Täällä on täynnä. Jäi jäi jäi. Ups. Jaiks. Köhkö. Oh. Takas. Tälle pitää piilopaikkaa. Ehkä mä täällä otan hetken. Evasion, radar no use. Ei muuta oikeastaan muuta paikkaa ottaako täällä ehkä. Joo, mä en yhtään muistanut noita kleikkuja tossa. Huomaattaa pitkään aikaa pelannut MGS2 viimeksi läpi. Mä ehkä otan ton cautionin loppuun. Mä juoksin tuosta suoraan ja tuolla äijä ylhäällä huomasi sen räjähyksen ja siitä tuli suoraan se häly. Ja sitten noin vielä UAVt lähti niskaan. Joo, kun sillä on tuo pitkän kantama näkökenttä tossa. Sillä kiikarit. Pystykö se muuten kattoo tästä ihan, katsotaan scopeilla. Joo, siinä on kiikarit. Otellaan paraus. Tuli tosta muuten mieleen, että yhden rational olisi käyttää. Noniin, nyt uskaltaa mennä. Okei. Op. Siis siellä on joku vai? What? Oh. Hyvä, kun mä en tiedä yhtään, että missä on kaikki. Oh. Ai. Ai. Just kääntö. Ei, et kutsu. No. Bad vartija. No. Saanko sut äkkiä piiloon? Fuck. No. Ei, täällä ei ole ketään. Uh-oh. Mä oon pakko ottaa. Ai. Vitsi, mä en muista yhtään tätä layouttia tässä mestas. Ois pakko löytää se tutkaakaan. Toivottavasti mä ryntäisin ja etsisin se. Uskalletaanko mä kummalta puolta kattoo? Okay. Jos mä menisin, niin se olisi varmaan tästä. Ehkä nyt mietin, kun ne lähtee takas kohta palaamaan. Täällä. Oho. Se on kun ei pelannut pitkäänkään PS2, niin se on julma peli kyllä välillä. Kakkoslaatikko. Potkas tuota. Hienosti osuu. Löyttiin kirja. Se täällä on ihan kirja semmosena.
Katsotaanpa mitä sen lukee kuvauksena. Publication with adult-oriented material, full of girly photos and interesting columns. Tää on niinku Claymore. Katsotaanpa jos tällä soittelee. It's possible the kokeillaanpa saako kommentti. Make doubly sure you stay out of the enemy sight. If the radar goes offline, the sensor is useless. The C4s will become invisible to you again. Raiden, still. Okei, näin kommentoi ainakaan. Mites Bliskini? One more bomb defused. There was one I managed to find only because I took a good look at first-person view. You should try it too. All right. Mr. X. Seinä läpi tulee. There are still bombs. Entä Rose, tuleeko siltä kommentteja? Jack, do you need to save? Ei. Hang in there. Oliko tässä nyt, jos mä menen tän lehen kautta tänne kaappiin, niin saa sen hauskan kommentin? Kokeillaanpa. Push the action button again to get out of the locker. You can see what's going. Pitääkö se olla inventaarista vielä otettuna? Right. What have you got there? Nyt. Nothing. Ah, come on. Don't play dumb. That kind of thinking might even be helpful on the battlefield. Yeah, but look, aside from its educational value, you can probably use it to distract an enemy. Raiden, don't ever turn your back on that Olga woman. Olga Gerlukovich, daughter of Colonel Sergei Gerlukovich, ex-GRU and former Spetsnaz commander. She's the leader of Colonel Gerlukovich's private army that's been wandering around the Big Shell. Those men were gathered by Colonel Gerlukovich. Following his death, she inherited his command and now exercises full control. Her father's name was widely respected throughout the old Soviet regime, and he was the goal of just about every military man. Why would a respected soldier become a leader of those cutthroats? The collapse of the Republic resulted in a lot of unemployed soldiers. Most found themselves suddenly cast out into the civilian world, hopelessly lost. The colonel took these men in. He organized a mercenary army and led his men from battle to battle in various disputed regions around the world, hoping that one day he would rebuild his homeland. Rumor has it that during the Shadow Moses incident, he planned a rendezvous with Liquid Snake's men and assist in their uprising. I assume that the revolt figured into his reconstruction plans for the Soviet regime. I also heard that Ocelot, Liquid's right-hand man, was an old friend of the Colonel's back in the old days of the Soviet Union. In any case, Olga inherited her father's military genius and has become a force to be reckoned with. She was born and raised on the battlefield, and she's as tough as she looks. Not my ideal choice for a date. You sound like you've met her. No, I haven't had the pleasure. Just remember what I said. Don't turn your back on her. Okei. Oliko se tässä, jos otti inventaaria? En ole ihan varma. Kokeillaanpa vielä muutkin. You can also knock out and drag enemies. Open a locker, and in an exchange of gunfire, the door can serve as a shield. This can be helpful when there's no other cover in sight. Tää suoja. Jack, is that... Mä olisin muistanut, että joku muukin sitä kommentoinut. Tai sitten se oli joku mekaniikka, mä en vaan muista miten se oli. Oliko se, että piti mennä kyykyssä tai jotenkin, että laitto sen? Mä en ihan varma. Kokeillaanpa vielä. Tai sitten oli joku nappulayhdistelmä. No, ei sillä väliä. Mä tein se joskus eri settinä, jos se tulee vielä mieleen. Se oli joku yhdistelmä. Hei, tuolta menee ilmastointikanava. Päässäänkö tällä tavalla? Tässä on onneksi vähän nopeutettu tätä liikettä verrattuna MG1. No niin, äänenvaimennettu setti tästä. Sokomiin. Ja tuosta. Nyt meillä on äänenvaimennettu pistoli.
Iso päivitys. Tämmönen hyppypusle. Täällä on vähän turhan paljon nyt vartijoita taas. Okei. Käännöksiä vai jäksää niinku paikoilleen? Täällä, tuolla näkyykö pommi. Mun pitäisi ylhäältä pudottautua. It's the enemy. Juu, tullaanpa kohta takas. Nyt mä ainakin tiedän, missä se pommi on siellä. Päässäänkö me toiselta puolta äkkiä? Mennäänkö piiloon? Kokeilemme tätä. Saanko se evasion-kamera näkyviin? Vissi on täällä huoneessa. Jonkin aikaa. Sitten ylös pitäisi päässä ja pudottautua sieltä. Se olisi kyllä kätevä ollut se M9. Tulee pikaisesti. Okei. Nyt ei kannata kääntyä. Nyt. Ajatus pitää olla frekolle. Okei. Tuo tyyppi tossa on vähän ongelma. Nyt. Ollaan vähän hämillään. Tästä pitää pudottautua. Noniin. Kuulantti. Pommit ollaan saatu purettua, niin tulee bossitappelu. Ensimmäinen kunnon. This is Raiden. I just finished disposing of the C4 in strut F. Found explosives on B1. Well done. It looks like there are no more bombs in that strut. Now, head for the other struts. Sitten mentiin. Vähän huono ajoitus vaan nyt ehkä. Ja nyt. Taktinen. Au, tärkeä tyyppejä. Noin. Ja tietenkin täällä on tuo droonikin vielä. Mennään laatikkoon. Ja mitä pitäisikö vaan pokkana olla tässä vähän aikaa. Joo, ne loput onkin siellä sitten kun mennään takaspäin. Tuleeko ne vartijat nyt sieltä? Tää on ihan normivartija tässä vaan. Ei oo yhtään epäilyttävän näköinen laatikko. Oh shit. No nyt. Taktinen. Jack, do you remember the day we met? I'm kind of busy right now, Rose. You're right, sorry. I do remember. It was right after I transferred to New York. There are all these tourists around you in front of the Federal Hall. A group of middle-aged Japanese ladies came up and asked me which building it was that King Kong was climbing in the movie. I said it was probably the Chrysler building, and then you showed up and started mouthing off.
You were like, no, it's the Empire State. I said the Chrysler building was in Godzilla. We started arguing, and I forgot all about the tourists. I was insisting that I was right, and you were doing the same. The next thing we knew, the Japanese women had gone away, and we ended up going to the Skyscraper Museum to see who had the better recall. We argued all the way to Battery Park. And for nothing. Since the museum was closed, we went our separate ways from the museum. And then I found you again by coincidence out in the base corridor. An amazing coincidence that we were actually working at the same place. That night we went up to the top of the Empire State. It was so beautiful. I could look down on the Chrysler building from 120 stories above ground. I felt overwhelmed. I didn't care anymore who was right. And that was our first date. I watched King Kong in your apartment a bunch of times that night. Didn't sleep till morning. If it weren't for that coincidence, we wouldn't be together. I know. I'm sorry, Jack. I'm taking up your time again. What? Take care. Okei. Laittaapas meidän tässä rakennuksessa ei oo, mutta eikö on muuta? Se on varmaan yläpuoli, mä veikkaan. Eikö alhaalla näkyy? Onks mä näitäkään kattonut muuta? Nyt olen. Täällä ei olla pyöritty vielä. Muistakohan mä reitin vielä? Tää ei tainnut olla oikein. Vai onko? Tossa. Sitten coolant. This is Raiden. The C4 found in Strut A has been frozen and disposed of. Explosives were planted in the pump room on the first floor. Good work. Only one more left to go. Sen jälkeen bossitappelu. You read me, Pete? I'm here. What's up? Raiden, you need to hear this too. I'm listening. I checked out the bottom of Strut H for you, Pete. Wait, what's this about? I asked Pliskin to look around. Knowing Fat Man, I can't shake the feeling that all the bombs so far were just wrong. So did you find anything? Yeah, a hell of a lot of C4s packed into the bottom of the strut. Pete called it right. I knew he had the real thing up his sleeve. So all the other ones were dummies? No, they're a threat, all right. But the detonation wouldn't be enough to destroy the entire shell. But the C4s Pliskin found would inflict serious structural damage. That's not the bad news either. These are sensor-proof. What? New model, I guess. The ionization sensor can't detect them. The whole thing is sealed tight to prevent vapor leak, and there's no trace of that cologne signature. Pete, looks like he fooled you. Yes. But you managed to find the thing anyway. It was sheer luck. Bombs that are invisible to the sensor? Any ideas, Pete? Are there more out there? I'll go see for niin tosiaan mä taisin unohtaa vielä lukea Mr. T:n viestinkin tuossa aikaisemmin, niin tosiaan Mr. T heitti sinne, että hupsista keikkoa. Ja vielä sanon tämän, että jos en muistanut sanoa sitä, niin nyt sanoisin. Mä en tiedä, että näkyykö se ruudulla. Mä toivottavasti näkyy, koska mulla on tuo plugini välillä ollut, että se ei toimi. Kyllä se on nyt ainakin so far toiminut. Ainakin joidenkin viestien kanssa ihan ok. Ainakin jälkijunassa mulle tulee noin, jos ei muuten. You'll never make it. With that bad leg of yours, they'll spot you for sure. That won't happen. I can walk just fine. I can even run. What do you mean? That bomb 5 years ago. I messed up. Even with all my experience, I lost it. And the church was lost in the explosion. All those kids playing nearby too. These past 5 years, I've lived a lie. Lied? Yes, lied. I didn't lose my leg in the explosion. So many dead. All because of my mistake. All I could think about was hiding from the crime, shielding myself from the public outcry. I wanted people to be sorry for me. Sen takia sitten, että sillä meni se jalka.
I faked being a victim myself because I couldn't bear to face the families of the real victims. This is no prosthetic. I can keep my footing on catwalks and hike over deserts. I lived my life so well, I haven't even answered to myself for my sins. It was supposed to be a shield, and it's become a shroud instead. I've killed my soul by playing the victim. Instead of protecting me, it's made my life even more hellish. What good can that do the victims? I know. I'm a coward. Hey, Pete. God forgive me. I can walk with my own 2 feet, and I need them to stop Fat Man. His crimes are also mine. One of omission and arrogance. No one should teach the skills I taught him without a clear conscience. This is the only way I can diffuse my own sins. I get you, Pete. That one's all yours. You got it, Raiden? I understand. Pete, I've taken care of guards in struts G and H of Shell 2. I wouldn't recommend you go into any of the other struts. I owe you one. Ja sitten tulee aika villi bossi the baby bombs then. You do that too, right? I'm on it. I'll have the radio with me if you need to get in touch. Just don't ask for Peg Leg Peter. He's gone for good. Niin. Mä muistan, että täällä saattaa vielä joku esine olla. Joku vartija tuli tänne perään. Tää näyttää sitten kamerakin. Miten mä en muista tätä mestaa niin hyvin? Siitä vaan niin pitkä aika. Oikein mukava vartija tuossa pörräimässä. Laatikot täällä tikkana näin. Tuollakin olisi muuten laatikko. Pitäisikö yrittää hakea? Saadaanko me se täältä? Okei. Pakko yrittää. Kaikki kerätään. Tässä pelissä ei ole Pokemoneja, vaan laatikkoja. Okei, box one. Nyt meillä on näitä ihan mukavasti. Tää klassinen, mikä on tuossa tänkkärissäkin. Mitäs nyt se vihu kattoo? Mitäs mä jäisin tähän laatikkona? Riittäisikö? Noin. Mä vielä yhden niskalenkin sille. Noin. Nyt sitten se vimppa. Wopla. Sitten onko meillä Pliskinille mitään sanottavaa tähän? Raiden, like I said before, there's a huge load of C4s at the bottom of Strut H that won't show up on the radar. The old man's right. There's got to be the same thing in Shell 1. Watch your back. It appears that Fat Man placed bombs within each of the struts. It's likely there are no bombs planted on the connecting bridges. Head for the struts. Joo. Haetaan se vimppa. Se pitäisi olla täällä, joo. Ops. Et tarve. Sä soittaa sitä radiopuhelinta sitten, kun mä menen sitä sillä yli. Kiireellä mennään. Jaa, täälläkin tuli vihu. Parikin vihu. Opas nyt, että ei kannattais juosta. Vitsikö mulla on sitä mysiä. Tietenkin tunnegranut löytyis. Pitäisikö mennä laatikkoon? En muista liikerataa nimittäin.
Tää vähän kiertää täältä näin. Sitten... Pommi on nyt tällä alueella. Vitsi, tuo vartija tuottaa vähän ongelmia. Se oli muistaakseni näkö bit. Hittalainen. Pitäis hankkia se M9 vaan. Hetikö se sais? Se tulee vielä takas. Voi hyvänä aika. Heti tunnikronoja alkanut käyttää. Tää kaappi. Tuolla. No niin. Sitten viimeinen pommi pois. I have the last C4 frozen. There's nothing showing up on the sensor now. Good work, Raiden. You're way ahead of me, kid. I still have one to go. How's your bomb, Peter? It's a bomb, all right. Sealed C4, and in huge quantities. You think there's another one in Shell 1? For sure. Somewhere at the bottom of Strut A. Why are you so certain? If this bottom section of the strut is demolished, Shell 2 will be well on its way to destruction. You mean that Shell 2 will actually sink? Not immediately. There'll still be 5 struts left. But if Shell 1 loses a strut at the same time, it'll be a very different story. The big shell's structural integrity depends on a very exact balance. If both shells lose a strut each, the whole structure will tear itself apart under its own weight. What do we do? I have a sensor that can locate even those scentless C4s. It makes combined use of a neutron scintillator and a hydrogen bomb detector. You brought that stuff with you? Of course. I made the calibrations while I was in the pantry. Does it work? I just tested it, and it definitely responds. But the best I can do is a sound beacon, not the radar. Sound? The shorter the interval between beacons, the closer the target. I get you. There's another one in that pantry I was in. You can go back and get it. No. It's all yours, Raiden. I'm going to study it some more and see if the freezing process will work. Don't touch the other one until I say so. Okay. I'll stand by until you radio in. Tää nyt äkkiä ennen kuin toi varatia tulee. Ai. Just pääste. Okei, täällä on nähtävästi menoa päällä vai? Se oikeastaan tämän pomminpurkuhomman jälkeen niin lähtee vähän enemmän niin peli käyntiin, ehkäpä voisi niinkin sanoa. Täällä. Peter, I have sensor B. Good. Head to the bottom of strut A. How's your invisible bomb? I'm looking at it, but I'm keeping my distance. How's Pliskin doing? A few more minutes. I just got to the last strut, but there are a few enemy sentries I have to take care of. Does it look bad, Peter? Maybe. It's an odd one. The detonator hasn't been activated. What? But the sensors are live, which means... This is Pliskin. I've located the last C4. Is that it? I'm about to freeze it. Then... Wait! Pliskin! Uh-oh. That was it! What's going on? The detonator just woke up. It's counting down. What happened? The big ones were rigged to be activated when all the baby C4s went offline. Right. The one in Shell 1 should be counting down too. Hurry! What's the remaining time? 400 seconds. 400 seconds? Right. Move! Get to the bottom of strut A now! Peli alkuun pitäisi juosta. No niin. Katsotaanpa, mitäs kaikki sanoo tästä tilanteesta. Raiden, get to the bottom of strut A ASAP. Engaging the enemy would waste valuable time. Avoid detection at all costs. Raiden, the
Odorless C4 should be at the bottom of strut A. Head to strut A's bottom level now. Alright, Stillman. The countdown has been initiated. Listen up. Time is absolutely critical. Hurry to the bottom of strut A by the shortest possible route. Nopea reitti vai? Should I apply coolant to the bomb in the same way as before? Wait, I'm still not sure yet. I'll try testing it out here first. For now, get yourself to the bottom of strut A ASAP. Okei. Nopea reitti on no varmaan siltä mistä tultiin vaan. Ja jos siellä nyt kerran heitäpä shaffi. Ei muuten heitä. Come on. Nyt. Näin. Sitten siinä on vartijakin eessä. Vitsi. Parempi mennä täältä. Varmaan kuulee, kun mä juoksen. Hopla! Sitten tässä tilanteessa mä en tiedä, että herättääkös tunni. Se on just vähän rajoilla. Mä testaan. Ainakin jonkinlainen evasion, niin sieltä lähti se räjäys liian äänekäs. Hopsaa. Siinähän se hissi on. Ainoa vatta vissi piti vielä ottaa tuota. Ai. Se ei lähettää hissi mihinkään ennen kuin tuota evasion on pois. Yes. 306 sekkaa vielä. Right. Listen carefully. What is it? I fell for it. Fell for what? That man has my number. A proximity trigger. Microwave. Mr. Microaldone. 7-foot range. It's not a technique I taught him. Neither was that multi-bomb booby trap. Looks like he's far surpassed me as far as explosives technique goes. As for the rest... Pete, get the hell out of there. There's less than 30 seconds left. It's too late. No! Pliskin, get away from strut H as fast as you can. Pete! Right! Keep your distance. Use the spray from as far away as possible. Me? You can do it. I know that. I'm not so sure. But I am. Do it. I know you can. Sinne meni. Kohta tulee niin paljon bossia ja tykitystä tässä pelissä, että onko se pois. Se on heti kun saadaan tää pommi vaan purettua. Sitten lähtee niinku peli kunnolla käyntiin. Nyt otetaan sensori B. Onko se muistakohan mä enää? Mistä se liittyy tohon? Tuolla. Yllättääköhän tää mulla kuulantti? Noin. Ja nyt tulee kohta kovaa settiin. Colonel, I've neutralized the kunnon bossitappeluita ja kunnon musat. It was a great loss for everyone. Yes, it was. Colonel, any damage report on the explosion? Seems that the duct for diverting the contaminated seawater was destroyed, and the central section of Shell 2 is flooding.
The explosions ignited the oil slick on the surface. What about the toxins? The chemicals stayed in containment. There's no immediate danger. Is the big shell stable? Shell 1 was unaffected. The price was high, but the threat of the bomb is over for now. What's the next objective? Rescue the president. Get back to the upper level. Roger that. No niin. Nyt kannattaa peliäkin muistaa välillä tallentaa. Koska nyt lähtee niinku tykitys. Jack, is that you? Heti kun me mennään sinne hissille, niin lähtee. Ja ihan mukavia settejä bossitappelussakin. I looked up information on Fat Man. Fat Man, the emperor of explosives. You've already heard how he manufactured an atomic bomb at the age of 10. He appears to have been known throughout the world of explosives since he was a child. He entered the Naval School Explosive Ordnance Disposal at Indian Head and graduated at the top of his class. That's around the time that he met Stillman. He was assigned to the Nuclear Emergency Search Team. He quit soon after, though. After that, he joined Dead Cell as an explosive specialist. He's been there ever since. Damn. Bliskin ei vastaa. Right. All the bombs have been defused. The president's safe return is now top priority. First, take the elevator to the upper section of strut A. No niin, sit mentiin. Kohta tulee kunnon välivideot ja kunnon bossitappelut. Raiden, the terrorists have retaliated for our bomb neutralization. What? A hostage has been killed, shot in the head. They shot one of them on the roof, just to make sure we caught it. One of our satellites caught it clear as day. Damn. They announced they would kill one every hour from now on. What are my orders? What should I do? Stay with your mission objective. Rescue the president. What about the other hostages? President Johnson is your first priority. Priority my butt. They're all in danger. Jack, be reasonable. I know what you're feeling, but you can't save them all. No, not by myself. Are you expecting that Pliskin to come through? Well, looks like he's turned his radio off too. I can't complete this mission by myself. That man was not included in the simulation. He is not a factor in this mission. What do you mean by that, Colonel? Your mission must remain a solo effort. What about the SEALs? No second attempt? They haven't even gotten to planning that. All we can do is wait. In the meantime, you're our only hope. I understand. Raiden, go and rescue the president. You can start off by getting to the upper level of strut A. Ennen sitä makeeta settiä luvassa. Nyt lähtee. Uh-oh. Uh-oh. Lady Fortune. Tai Lady Luck. Mitä se haluaa sanoakaan? Sillä on ilkeä raidetykki. I can't tell you how happy I am that you were alive after all. I knew this moment. Pieni tila ja raidetykki. Hyvä yhdistelmä. Show yourself and finish me. Like you finished off my father. Otherwise, you'll be the one to die. Oh, crap. That's not him. This could be interesting. You've seen the fires of hell, haven't you? No escape. Maybe you can give me death. My name is Fortune, lucky in war and nothing else. And without a death to call my own. Hurry, kill me, please. No niin. Nyt lähtee kunnon kappalet soimaan bossitappelussa. Fortune's railgun packs some power. A direct hit will kill you. Do not present her with a target under any condition. Stay behind. Suora osuma tappaa.
Right. Rose did a bit of research on Fortune's weapon. The big rifle that she carries appears to be a personal railgun. Railgun? Yes, an electromagnetic gun that fires bullets with magnetic force. As a movable conductor, it uses plasma electrons to boost acceleration capabilities. The kinetic energy of the ammunition is approximately 10 megajoules. Incidentally, tarpeeksi energiaa. 140mm smooth bore gun ammunition is 20 megajoules. I can't believe something like that even exists. It's not available, though. What she has is only a prototype. That thing sure doesn't sound like a prototype. Problems with the rail plasma and inner rail electromagnetic release have yet to be solved. Evaluations exist that criticize it as unacceptable as a field weapon because of the high risk of accidental discharge. But hers doesn't? Most likely, probably because she's lucky. Unbelievable. Either way, it's a weapon that she alone can wield. Dead Cell. Tää on aika bueno kappale. Vuositappelu saanut. Be very careful, Jack. Fortune's railgun packs some power. A direct hit will kill you. Do not present her with a target under any condition. Käydä siellä muutkin läpi. Gliskin ei vastaa. Shit. Ja Stillmankään ei voi vastata. Könellä ei varmaan enempää. Joo ei. Sieltäkö mennä? Ja ratio kannattaa olla päällä. No niin, me ollaan tulessa. Ei voi mitään. Pakko näyttää vaan, että se ei auta. Jep. Kaikki luodit tuli. Tää tuhoutuu aika mukavasti tää mesta. Heitäpäs tunne. Lasitella näytä mitä kaikkia voi tehdä. Jesus Christ. Tippuu tavaraakin niskaan. Sampere. Eikö buuki? Se olisi hyvä sitä vastaan. Ai sampere. Raidettu, kivaa vetää. Jeesus. Tää tuhoutuu tää paikka ihan kunnolla perrana. Come on, hissi. Oh. Älytä. Come on. Pelleillä vähän. Alright. Tästä jää paljon kyllä tästä mestasta. Right. Fat Man just contacted us directly. Fat Man called us? Yes. Looks like he placed a bomb on the heliport. He specifically asked for you, right? What? He's killed off Peter. Now he's after you. Tää peli lähti niinku ryminällä heti tästä eteenpäin vaan. This is really not a good time for this. The countdown's already begun, right? Great. How much time do I have left? I'll show you the count. 400 seconds remaining. So he's planning on taking this place out. It looks like he has a different agenda from that of Dead Cell. What about backup? None. There's no time. Which type of explosives is it? He didn't say. No niin. Lämpikin tuli seuraa meitä vaan. Ei paljon jäänyt tästä huoneesta. I'll take over, Queen. What is it? It seems our friend Fat Man is out of control. He'll actually try to destroy this place? Yes. This could unravel everything we've planned. But why would he do such a thing? Who knows? But he's nothing more than a stereotypical mad bomber now. He's completely lost sight of our ideas. And with it, his loyalty to Commander Jackson. All right.
I'll take care of the wayward soul. Pystyn buukki heittää tuon ettei katso mitä reagoi. Mä en sitä koskaan testannut. But he couldn't kill you, I see. Completely useless. Then he's all mine. Later, then. Now! No niin. Suoraan päin pläsiin. Was meant for me. Why am I the only one that can't die? Alone again? Cheated out of death again? How long will you force me to live? How much longer, Dad? You've punished me enough. Sneaky, sneaky. I thought you could give me peace. But you couldn't kill me either. Vähän mielenkiintoisempi bossi. Se seuraava bossitappelu, mikä mennään seuraavaksi vetämään, niin siinä on sitä jotain. There's no need for sorrow, Queen. I died once already. I can't die twice. Lämpi vaan chillas siinä vähän. No niin, sitten takaisin. 400 sekkaa. Miten muuten, kun mulla ei ole M9-jäkkää tässä vaiheessa peliä. Eikö se pitäisi olla? Tuli vaan mieleen. Miksei mulla vieläkään M9-asetta? Kannattaako mun vetää No joo, mun on pakko nyt vetää sitten tuo Fatmani Tietääkseni, jos ei ole M9, niin pystykö mä sitä vielä hakemaan tässä vaiheessa? Onko mulla aikaa hakea sitä asetta? Odottaa, mä katson netistä. Eikö se ole M9, niin onko se missä varastossa? Katsotaanpa ehtiikö. Eikä M9. Hetki vaan. Mä otan tähän vielä nettiin. Mä en muista mitään. M9. MGS2. Jos mä haluaisin niinku tässä tunnilla. Että mikä stratti se oli. Ja mä muistan, että vaikeustaso vaikutti siihen, että missä se saattaa löytyä. Se on Strat F:llä. Muistanko mä mukaan niin väärin? Saiko sitä ekaa läpipelusetillä sitten? Elikkä oikealle. Jos nyt niskalenkillä toi. Kokeillaan vielä saada se. Eiköhän mä saada sen ennen bossia sopivasti.
Niskalenkki. Ei tarvi. Onko se sitten missä päin täällä? Aloin miettimään vaan, että pitäisikö jo tässä vaiheessa olla se. Joo. Ei, et tarvi helppiä. Se täällä. Nyt on pysyy. Nyt mä voin vihdoin. Okei. Ai. Nyt on vähän liikaa poppoota. Pitää vähän taktikoja. Pitäisikö nyt palata? Ei. Hoblaa. Tässä menee vähän aikaa, mutta mä saan vähän prepaata. Mennäänpä tänne. Jos Fatmania vastaan mennään muutenkin, niin kyllä mä haluan, että sä mysi on kädessä. Okei. Helpottaa muutenkin menoa vähän. Sitten pitäisi päästä ylös. Oliko tää nyt se, missä oli niitä miinoja? Jep. Ainakin suuri osa niistä on tuhoutunut, kun me juostiin silloin läpi. Varmasti vaan. Kierretään. Eikö se ole täällä muistaakseni? Riskin ei vastaa varmaan vieläkään. Entä Campbell? Raiden, there should be a C4 planted somewhere on the heliport. Locate it ASAP. If it detonates, we're finished. Yes, sir. Siellähän se näkyy. No niin, nyt tulee oikea bossitappelu. Ja tää on kova. So you're the one. You're right on time, I see. I like a punctual man. Tää on niin uniikki. Dead Cell? I am Fat Man. I am the greatest that humanity has to offer. Can you hear it? Hear this rhythm? It's the rhythm of time. And life. Don't you remember this? I used to hang around department store clock counters. Rulliksella vetää täällä menemään. Life is short. Bombs tell the time with every moment of their existence, and nothing else announces its own end with such a fanfare. Glad you could make it. The party's about to start. Good year. Let's drink the Stillman, shall we? If you destroy the big shell, you'll never collect your ransom. Ransom? What are you talking about? $30 billion in cash. So that's what's going on, huh? What the hell are you talking about? Oh, you'll know soon enough. And I could care less what they plan to do. My ambitions are much more simple. To be the most famous bomber of them all. You're nuts! No one's gonna give a damn about you. Oh, yes, they will. I'll go down in history.
As the man who beat Peter Stillman, that's the only reason I assisted them. Like hell you beat Stillman. He had your number. What did you say? You have nothing of his courage. What are you laughing at? Paras nauru ikinä. That croc died a dishonorable death 6 months ago. 6 months ago. The liquidation of Dead Cell. Call it what you want. Only the right stuff survived that hell. Set me free, you know. Open the way to a new dimension. So that I can become the emperor among detonation devotees. You're nothing but a common criminal, and that's the only way people will ever remember you. How dare you? I'm an artist. Ja vaikeimmilla vaikeustasolla tää on tosi mielenkiintoinen bossi. Like boorish military types. Siinä voi olla tosi huono tuurikin. It's time to start the party. This is how it works. I plant a bomb, and it'll explode soon after that. If you prefer to stay in one piece, you'll have to disable my bombs. Laugh and grow fat. Let's move. No niin, let's go. Batman will plant the C4s, then activate the timer. Once the timer is online, the countdown begins. Detonation takes place at the 0 count. If that happens, the mission fails. When you see him push the timer button, use the coolant spray to freeze the C4 before the countdown ends. Right, as you can see, Batman is wearing a blast suit. A blast suit? It's protective clothing worn for bomb disposal work. Gunfire can't really penetrate that thing either. You can do very little damage through the suit. Use the first-person view to go for the head. The blast suit can't protect him from the impact of the shot itself. A series of rapid fire will knock him off balance and create an opportunity for attack. Use it. The countdown timer will tell you how long you have until the C4s detonate. When the count goes to 0, the C4 will blow, and we will be finished. Defuse the bombs before that can happen. You can also anticipate Batman's course and plant a claymore in his path. Right, you're completely defenseless while hanging. If he manages to knock you off that ledge, you wouldn't survive the fall. Keep that in mind. Bombs are not the only weapons Batman has. He's also carrying a machine pistol. And if you offer yourself up as a target, stay hidden. Batman is wearing a bomb blast suit. It is worn when disarming explosives and protects its wearer from the blast, heat, and shards. Essentially, it resembles a bulletproof vest made out of special material. The front of the head and body are guarded by a laminated ballistic insert. The back too is guarded with a protector to easily blast. Attacks to his torso will likely have little effect. At first it might look to be cumbersome, but in fact it is made to be extremely flexible so as not to hinder bomb disposal. One could even do apparatus gymnastics, like the pommel horse, parallel bars in it. The problem is that it is poorly ventilated, and having it on for long periods of time runs the risk of leaving its wearer mildly overheated. However, the suit is equipped with a cooling system like a spacesuit, in which the coolant is run through inner suit tubes. He will not likely overheat in the suit. With those configurations, however, the total weight of the suit is 50 kilograms. Wow. That's too heavy for skating around. An impact might easily make him lose his balance, and he'll fall down. Shooting a part of the suit with a gun will do minimal damage at best. Aim for exposed areas of his head. If he falls down, when he tries to get up, is your best chance. Batman carries a Glock 18, a fully automatic version of the Glock 17 pistol. It can fire 29mm bullets per second. Getting caught in its line of fire is extremely dangerous. Weren't machine pistols originally used for VIP security assignments, though? In order to stop terrorists? Correct. As portable weapons with major firepower. That he would have such a gun and use it with only one hand. Don't forget, he's a member of Dead Cell. What's more, he walks around wearing that suit. He must have a lot of faith in his own strength. Don't engage him in a firefight from the front. Attack him when he reloads.
Shooting a part of the suit with a gun will do minimal damage at best. Aim for exposed areas of his head. If he falls down, when he tries to get up, is your best chance. Okay, tuleeko velomikki? There's a long lag between the time he falls down to the point where he manages to get up. His guard will be completely down. Push the advantage and go for a headshot. Yes. Right, you're completely... Okei, nyt tulee toista. Äkkiä purku päälle. Tää on kunnon trollibossi. Tuolla. Noniin. Kokeillaan saa se tasapainolta. Noniin. Ja nyt yritetään saada väsytettyä se. Laittaa pommi. Perulauta. Toinen. Kunnon trollibossa. Tuosta lähti liikkeelle. Sähy hetkeksi. Kuoles Fatman. Tunnillahan mä saan muuten pysäytettyä sen myös. Se on vaan tosi nopea. Top. Kokeillaanko vielä heittää täältä? Se on älyttömän nopea. Noniin, nyt se lähti vähän liitämään. Ja nyt päätä päin. Putin menee perhana. Ei pommeja. No, pakko laittaa purku. Tää on vaikeimmilla vaikeasta olla aika ilkeä bossi, jos se vetää niinku semmoset pommisarjat, että niitä ei pääse äkkiä hoitoon. Noniin. Nyt se tossa moodissa, kun se vouhottaa. Pommiko laitat mulle? Hetkinen, oletko sä nyt sen alas? Laittaa. Noin. 3. Katsotaanpa. Kivasti klippaa. Noin. Jaa, se haluaa pitää pommitaukoa. Käy mulle. Onko mulla kleikkuja? On. Tää on ainakin semmonen, mikä vähän pysäyttää sitä. Jos se tulee kohille ja... Right, as you can see, Batman is wearing a blast suit. You can do very little damage through Joo, mä tiedän Campbell. Miksi sä soitit tommosesta? Turha soittoi Campbellille. Mene.
Meneepä sinne kleikkoille päin. Peru menee lujaa. Wow! Hullu vauhti. No näin. Nyt se meni siihen mun kleikkoon. Kleikko on melkein parhaimpia stoppareita sille. Toinen vaikka. Ei. En halunnut pommeja lisää. Parempi lähteä purkaan. Täällä. Mihin helvettiin se laittoi se? Tuolla. Ei millään rekisteröinyt tota. Noniin. Noniin. Se on melkein hoidettu. Sokomi. Miten voi olla noin iso kaveri, noin nopea? Tää meni mun omaan kleikkaan. Hyvä ku. Hyvä. No niin, nyt se meni mun kleikkaan. Käy se näinkin. Suoraan kohti vai? Saadaan pisi pysähtymäämpi. Noniin, suoraan yli. Vau, hienot liikkeet. Se menee. Jaa, se ei riittänyt vielä kaataa. Mä otan se kleika. Se nyt saahan tänne houkuteltua. Ei oo tosi. Kyllä se tää bossitappelu menee paljon paremmin. Noniin. Haluais sitä kuitenkaan listiä. Noin. Party's over. My suit. Oh no. Se on sitä punaviiniä, mitä sillä I've nothing to wear to the party. The party's over for you. That's what you think. What do you mean? Sillä on viimeinen vitsi. What did you just do? What is this? I have beautiful hands. These delicate hands can craft works of art. Answer me, what the hell is this? It's the switch for the biggest bomb in the entire place. Huh? No use. Once it's activated, there's no stopping the count. Where did you plant it? Where is it? Somewhere in this area. Don't worry, it's very close by. Where is it? Go ahead, shoot me. I'm already dead. Damn! Think you can find it?
When it goes off, it'll take the big shell with it. Tell me where I can find the bomb! That's your problem. This is the highlight of the party. Bring it on, I say. They'll be happy too. I die here and start my legend. Too bad you won't be around to see the movies. Laugh and grow fat. No niin. Täällä puhelut vähän. Colonel, where's that bomb? We have no information on that. Sweep the area. Hurry, Jack. The bomb has to be somewhere on the heliport. Use whatever means necessary to locate it. The bomb has to be somewhere. Se oli muista sensori A näyttää sen. Sensori B ei näytä. No, tää on helppo löytää. Se on se allu. Stillmanin tagi oli sillä. Noin. Good work, Raiden. Looks like all the bombs are neutralized. One of their main leverages is now gone. That leaves... Colonel, Fat Man didn't seem to know about the ransom demands. Intentionally kept in the dark, I'd say. He seemed to be coming from a very different place from the other terrorists. Raiden, a lot of hostages, our president included, are still in danger. Keep your mind focused on protecting them. Seuraavaksi tuleeko se... What are my orders? Rescue the president. Onko se Soliduksen setti? Mä voin ihan kaikkia spoilata, jos ei nähnyt tätä peliä alusta loppuikin, mutta... Jos mä näin heitetään, onko se Soliduksen setti? Missä tarvii yhtä asetta, joka on aika iso ja äänekäs. How you doing, kid? Pliskin, is everything all right? Could be better. Looks like I was out cold for a while. How did you manage to stay alive? Had a little help from a friend. Friend? What about the bomb? Defused. And Fat Man, too. That's good news. How's Shell 2? It's a mess. The bomb crippled H-Strut. What about the toxins? The what? If the big shell blows up, the explosion is expected to produce massive amounts of toxins. Never heard anything about that. Huh? Well, looks like there's not much danger of that in any case. But the central core is starting to flood. It won't last much longer. Well, what about the president and the other hostages? They weren't in Shell 2. They must be in Shell 1. We need to get the hostages out of here now. It's too far from Manhattan for a swim. What about the lifeboats? There doesn't seem to be any. Doesn't make sense. So a chopper is our only extraction? Right. And it comes with a passenger. Joo, kyllähän se pitäisi olla se, koska kopterit about 30 hostages. It'd take more than a single trip. We'll have to come back. Can you pilot a chopper? No, but I brought a gearhead with me. He's a good guy. I'll introduce you later. Pliskin, I'm on the heliport right now, but I don't see their Harrier. It's out somewhere. We better move now, then. Our chances with a Harrier after us are close to nothing. Do you know where the president is? No, that one's all yours. The president is at the top of our rescue list. These are our orders, Lieutenant JG. Your orders, not mine. What? See you later. No niin. Mä muistan, että oliko muuta, mitä tällä pystyy tekemään tällä Fatmanin setillä. Se pystyy telottaankin, muistaakseni, jos haluaa, mutta mä en muista, pystyykö sitä vielä nukuttaa tälleen. Hienosti törröttää tuossa päässä nyt. Katsotaanpa. Raiden, let's get back to the task of rescuing the president. Head to the core of Shell 1 and investigate the area. Ydin. Shelkis. Grey Fox. You passed with flying colors. Identify yourself. Unlike you, I have no name. Are you Mr. X? If you like.
Let's get out of the open. Follow me. Are you with Foxhound too? Neither enemy nor friend. Just a messenger from the Peliluola. Peliluola. Siinäkö tavusetit, mitkä pitää muistaa monessa pelissä? Eavesdropping, of course. All right. Why did you contact me? I've been ordered to give you backup, including a relaying of necessary intel. Ordered by whom? Why won't you identify yourself? There is no need for you to know. I'll decide whether I need to know. Sitä tämäkin on meillä listalla. You are not yet trusted to make such decisions. I'll tell you something you do need to know instead. The current location of the president. What? Or rather, the person who knows the current location of the president. Who is it? A Secret Service agent named Ames, currently being held with other hostages. Secret Service, huh? The head of the president's security detail, Ames, has been fitted with the same type of VIP nanomachine system as the president. If you're within range, you should be able to communicate. Why are you telling me this? Do I need to repeat myself? There's no reason for me to believe any of this. You understand that? Of course, but you also have no choice but to believe. Do you have any other leads? Where are those hostages? The hostages are being held. Tässäkin osuudessa oli muistaakseni sillä siinä sinne on se salakuuntelulaite tai se mikä pystyy, mikä se sound amplifierilla, niin kuuntelee aika mielenkiintoisiakin keskusteluja ja juttuja. What's that supposed to mean? Jos muistan ne oikeat kohdat vaan. You'll be able to hear the machine sound in the heartbeat. You expect me to walk up to these hostages and listen to every one of their heartbeats? The sound is too minute to detect and amplify. You'd be captured immediately. So what am I supposed to do? Use the directional microphone. There's one somewhere in the core. Take this. The security guard will unlock all level 2 security doors, including the one into the core. It's called a PAN card. It works together with your body's own electronic field. And watch yourself. The core is more heavily guarded than any other section of the big shell. You'll get nowhere just like that. Try this instead. One of the terrorists? Partiokamppeet. The surveillance camera won't let you on the elevator without the right uniform. You want me to disguise myself? Men assigned to the core and those on perimeter duty are given different colors to wear. The new outfit will work in some areas, not others. The uniform alone won't fool them either. You're talking about weapons. Right, you need an AK. But I saw them carrying an AN-94. All men assigned to the core section carry AKs. So without an AK-74U, someone will see through me really quick. You could take care of the weapon issue yourself. One other thing. There's more? You'll also have to pass a retinal scan to get into the conference hall. Biometrics. Crap. Nothing but the real thing will suffice. Deception is not an option here. I suggest you hurry. They have the nuke on their side. The nuke? They have a nuclear weapon with them? You didn't find their continuing presence here unusual? Even with the president as hostage, this is an island, and they have no visible means of escape. Even if they do have a nuke, the warhead is no good without an access code. The security lockout can't be bypassed. They don't need to. They have the code. You saw it too, I believe. The Navy man would have a handcuff. Se mystinen salkku. The other half of it is on the football, or the black case if you like. The nuclear button. And now they have it. Why did they have to bring the football along? To a decontamination plant of all places. But they did have to. Because, after all, the big shell is the farthest thing from a cleanup plant there is. What? Dead Cell didn't have to bring a nuke along with them. It was right here to begin with. Nothing in this affair is what it seems. A cover-up? But why? For what?
For the Metal Gear that is housed here. Metal Gear? The very same. Bipedal capable gear aboard Shadow Moses Infamy. This place is the R&D center for its newest incarnation. What the hell is going on? Better ask Ames the rest. What's this for? You might be glad you have it. Keep the controller's vibration function on. What do I need a cell phone for? Nokian 330. Kestää Metal Gear Rex ja Metal Gear Rain astumiset päälle. Colonel, who was that man just now? He's not one of ours. No, we have no one like that in our unit. He said that the big shell was housing a new model of Metal Gear. First I've heard of it. Colonel, what are you not telling me? I've been completely open with you, Raiden. I've told you everything. Is that everything you know? Or everything I need to know? Snap out of it, Raiden. I'll have the Metal Gear rumor looked into. You need to make contact with this Ames. So you believe that ninja? Since we have no leads on the President's current location, we have no other alternatives. Right now, collect as much data as you can, including anything on Metal Gear. Are those my orders? Yes, they are. Disguise yourself as an enemy soldier and infiltrate the Shell 1 core. Shell 1 core. Ja sitten meillä on level 2 kortti nyt. Ja mulla ei ole mitään muistikuvaa, että missä oli kaikki level 2 ovet ja setit. Make contact with Ames and find out where the President is. Our information indicates that Ames is being held in the B1 level of Shell 1's core. Head for the core of Shell 1. Shell 1's core has extremely tight security. Impersonate an enemy personnel to infiltrate the section. For a proper disguise, select the enemy field uniform you receive from the ninja. This will allow you to blend in. But you still need one more thing. It will look suspicious if you're not carrying the standard equipment. All personnel in the Corps are equipped with AK-74Us. Select your own AK when you're in disguise. Find yourself an AK. You have a level 2 card in your possession. Warehouse Go Strut and search F. the warehouse in Strut F. Nyt ottaa vähän jo Strut F mennä. Raiden, make contact with Ames. Colonel, should I really believe what he says? The fact is that there is no other option, unfortunately for us. I'll understand once I go to see him then, right? Shell 1's core has extremely tight security. Impersonate an enemy personnel to infiltrate the section. For a proper disguise. No, tämmönen samana settinä toi. Pliskin, do you read me? What's up, Raiden? I just ran into a guy decked out like a ninja. A ninja? Yeah. Do you know anything about this? No. Can you trust that costume freak? I don't know. But the colonel told me to follow the guy's instructions. And like a good soldier, you'll do it, right? I'll let you in on a little secret, kid. The ninja that was publicized in the Shadow Moses incident no longer exists. The guy you met has no connection whatsoever with the incident. And how do you know that? Because I do. Huh? Just be careful who you trust, okay? Pliskin, do you know anything about a Secret Service agent named Ames? Ames? You've heard of him? No. Listen, if you know anything... No. I got the name mixed up with someone else. Forget it. To throw something, such as a grenade or a magazine, press the weapon button to cock the bomb and release the weapon button to throw the object. Remember, the distance thrown varies depending on how long you press the weapon button. Make sure you target the throw at the most effective spot. Okei, onko meillä muuta esineitä näyttää tai käydä läpi? Tietenkin tuossa on toi vartija. Sitten on tää Allows Receiving of Emails. Okei, sitten meillä on level 2 kortti. Eikä olisiko se nyt, se oli se Strut F, eikö näin? Sinne lähetään. Ja me ollaan jo F:ssä. Oliko se oikeesti mukaan täällä jo? Tääpä se on.
että tuo... Justkin se tuo aimi vähän... Noin. Taktinen veto. Not. Kohta tulee tänne toi tyyppi. Kaikki nukkumaan täällä. Sitten... Tää vaatisi neppaan juttua, joo. Oliko se nytten alakerta vai... Täällä se sivusta. Tää on 5. Ei se tämä ollutkaan. Mites mä nyt muistan nää väärä? Vai Strat H, kun se oli? Mä menen näissä sekaisin. Eikö Strat F on alempana? Ei mun pitäis mennä niinku alaspäin. Uh-oh. Jäädä liiaksi tuonne sitten. No niin. Tähtäys. Täällä on 2 settiä. Pitäisikö se tuo tänne tuo kaveri täältä? Sinne nukkumaan. C4. Meillä on täällä vartio, mutta... Sitten kakkosovi. Täällä. Okei, tää näyttää vähän ikävämmältä. Katsotaanpas. Kuten arvelinkin. Tässä on tuo yksikkö tosta hoidettua. Meillä on onneksi äänenvaimennettu tää pistooli. Sitten ei saa osua väärään kohtaan. Eikö sitä nyt kaikki? Meni. Meillä on M4. PS2 kuitenkin. Joo. Kolmosta se on sitten. AK:ta ei ole vielä löydetty tosi. Ei piru. Nyt. Saanko vielä tuo hoittua tosta? Varpasilla seisotaan tässä. Noin. Tyhjää täynnä. 3. Mulla on 2 vaan tuo kortti. Joo, nää on vähän liian korkean tason settejä. Saadaanko toi lehti? Ei vitsi, se ei mukaan napannut sitä. Se ei rekisteröinyt, pirulauta. No. Kerätään mitä saadaan. Looks like you've got an AK. If you wear an enemy's field outfit and carry an AK, you can pass for one of them. Listen up, kid, and don't forget this. Only the guards in Shell 1's core are armed with AK rifles. The others are armed with the AN-94, the official rifle of the Russian army. If you hope to disguise yourself as the enemy, you don't want to be carrying an AK outside of Shell 1's core. Okei, pidetään mielessä Shell 1.
Kohta tulee tänne kyllä väkeä. Sieltähän ne tulee. Ai. Lähetäpä hetkeksi piiloon. Elikkä nyt pitäisi päästä Shell 1. Se on tuossa tuo Connecting Bridge. Elikkä mun pitäisi päästä D:lle päin. Tää ei varmaan ehkä tehokkain reitti, mutta... Eikö Shell vaan tuolla? Hetkinen. Mites nää sillat meneekään? Eikö Shell vaan Core? Totta kai. No silloinhan on... Ai jumalauta, siinä oli se miina. Ai. Mä unohdin se. Tehdäänpä tämä klassinen temppu. Tyhmä kuu. No sen kokonaan. Odottava aika on pitkä. Jaffilla vois heittää. Paljon mulla on tää? Ei oo kyllä hirveänä. Turhaa odottamista tulee tässä, mutta ei se auta. Se vaan muistuttaa siitä, että Metal Gear Solid 2:ssakin niin pitäisi muutama läpipelu vetääkin, että alkaisi muistua mieleen enemmän. Ja sitten kun vaikeustasoa hinaa ylöspäin, niin sitten tulee paljon muutakin ekstra. Varsinkin bossitappeluissa. No niin, lähtekääpä siitä. Tää on vain niinku time penalty. Ja nyt pistetään ehkä tuo termoni. Siinä on vieläkin. Pitäisikö mun heittää vaan sitten Jaffi melkein? Oliko tässä vielä muuten miinoja? Ei. Okei, me ollaan oikeassa mestassa. Got a minute, Jack? Rose? I found some information on where Solid Snake is interred. Great. Shoot. I've located the grave site. And the body? Exhumed for DNA testing. Well, do you have the results? The right arm was missing, but there was no doubt that it was him. That body belongs to Solid Snake. Oikea puuttuva käsi. So the head of the terrorist group must be... an imposter. Right. You sound disappointed. I guess I was kind of hoping to meet the legend in the flesh. I get you. But it looks like he's not behind this incident. Raiden, the president needs you, I think. Disguise yourself as enemy personnel and infiltrate the core section. Your priority is to contact Agent Ames. No niin, sitten vartijan kuten päälle. Ja myös tää Aksu. Kokaapas soittaa vähän. Raiden, make contact with Ames and obtain information about the president. You're in the Shell 1 core now. Ames is being held on B1. Head for B1. All right. So, you've got an AKS-74U.
If you wear an enemy's field outfit and carry an AK, you can pass for one of them. The AK is an outstanding rifle in terms of precision and reliability, as evidenced by widespread licensed manufacturing, not to mention large quantities of illegal reproductions. The AK is in high demand around the world. It is often used as reference for the design of new rifle models. Designs for Israel's Galil, Finland's Velvet, and other rifles Suomen Valmettikin mainitaan. Harvinaista herkkua. Suomen Valmetti mainittu pelissä. Ei olisi uskonut. Mä en muistanut tuolta. Finland's Valmet. Se on ihan oikein. The AK can be fitted with a suppressor. With a suppressor, you won't have to worry about your gunshots being heard. Listen up, kid, and don't forget this. Only the guards in Shell 1's core are armed with AK rifles. The others are armed with the AN-94, the official rifle of the Russian army. If you hope to disguise yourself as the enemy, you don't want to be carrying an AK outside of Shell 1's core. Okay, onko pleiskin muut? I see you're wearing the enemy field uniform. Looks pretty good on you. Cut it out. It's bad enough that I'm dripping with sweat, wondering when somebody's gonna see through my disguise. Don't worry. And quit being so sensitive. At least your walk won't give you away. My walk? Very livid What do you mean, my walk? Nothing. Forget I said it. I'd worry more about the fact that the uniform's a little small for your size. It just might come off when you bump into an enemy. Normally, a proper fitting uniform is issued to a soldier. You're just going to have to fit your movement to the uniform. Put your thermal goggles on and look at the enemy's neck area. You should be able to see if he has dog tags on. Okei, lähdetäänpä sitten liikkeelle. Okei. Pitäis löytää se terminaalihommeli. Onko se täällä? Tuossa. Ja exit. Me pystytään vähän paremmin liikkumaan. Pitää vaan katsoa, ettei törmäillä. Täällä on hisse. Vartija. Oh. Nyt ei käytä törmätä. Nyt on vähän huono ajatus molemmilla. Toinen päättääkin kääntyä. Emme halua törmätä. Kumpaan suuntaan menet? Mennään me tänne. Se on pakko mennä sitten hissillä. Ja tässä oli kolmilla. Samalla MGS1. Kiva referenssi. B1. Retinol pattern recognized. You are cleared to enter. You're on B1 of the Shell 1 core now. Ames is being held in the hall. To get in the hall, you'll have to get through a door protected by a retinal scanner security system. Right. Get past the retinal scanner and infiltrate the hall. Right, and if you need to get past the biometric security system, you need to bring one of the enemies to the retinal scanner. How do I do that? Put an enemy sentry in a chokehold. Then drag him over to the retinal scanner.
Come up behind an enemy without any weapon selected. Then press the weapon button to put him in a chokehold. Ames is most likely being held with other hostages. Sure, but I don't even know what Ames looks like. Use the directional microphone to distinguish Ames from the other hostages. It's the only way. According to our information, Ames has a pacemaker. This should make his cardiac pattern fairly distinct. Use the directional microphone to locate it. Isn't the directional microphone supposed to be somewhere in the core of Shell 1? Raiden, the retinal scanner does not work on anything but living and open eyes. Don't knock the man out either. Be careful. Retinal scanners are taken offline in alert mode. If you are spotted, you need to shake off pursuit completely first. Okay. Bliskinillä mitään. Ei vaan nähtävästi. Okei. Tässä löytää vielä se pieni tutkakin. Tuolta noin. Teitähän ihan riittävästi täällä. Täällä on yksi tunnikranujakin. Tää vähän vaikeuttaa. Mä en halua ihan törmätäkään. Se joka tässä ehkä lähimpänä kävelee, pitäisikö se vaan napata? Epäilyttävän näköinen. No niin. Täällä. Tää vähän helpottaa. Mutta ehkä helpompi ennakoida tää homma. No niin. Saa liikaa tästä. Noin. Kiitos. Retinal pattern recognized. You are cleared to enter. Ja välivideot. Raiden, one of those hostages in there is Ames. The only thing we know is that Ames wears a pacemaker. His heartbeat should sound different from other people's, so use the directional microphone to locate him. You don't have a directional microphone, however. Find one first. The microphone is the only hope of identifying Ames among all the other hostages. The directional microphone should be somewhere in the core of Shell 1. Have you searched B2 of the core? Entä vielä sitä muuta kannut katsoa. B2. B2. Ensimmäisenä olisi hyvä löytää se terminaali. Siellä on taas Policenautsi-referenssi.
vai tuossa huoneessa? Siellä. Tätä hakee. Vähän arvaamatonta menoa täällä, mutta... You have the directional microphone. According to our information, Ames has a pacemaker. This should make his cardiac pattern fairly distinct. Use the directional microphone to locate it. Käskystä, sir. Päässään turvallisesti täältä. Täältä näin. Moving day. Onko se joku reikäpää tuolla? Sitten Ames. Sitten varmaan jonkin ajan päästä ollaan myös harkitseen nukkumishommiakin, mutta mä yritän nyt ensin sitä Amesin homma vettää ainakin loppuun. En muista, että tuliko sen jälkeen heti bossitappelukin. Ja en ihan ulkoa muista. Mun pitää uudelleen vetää se äijäkin tähän uudelleen. Kato. No. Tähän ei oo ongelma. Lainamme taas tätä herraa. Retinol pattern recognized. You are cleared to enter. Raiden, one of those hostages in there is Ames. The only thing we know is that Ames wears a pacemaker. His heartbeat should sound different from other people's, so use... Niin tässä oli tää pikanappula homma. Kolmiolla. Tässä MGS2. No niin. Saataanpa. You're Ames, aren't you? Tää nyt on vähän varovainen, kun... Miksi meidän pitänyt olla rönkky kädessä? Tää nyt oli epäilyttävältä. Mä en voi käyttää sitä mikkiä vielä. No. On ihan varma. Tuolla kuuluu se. Tuo se suunta ainakin. Onko se toi? On. Pitäisi olla tää kädessä, kun sä sanot your Ames. You're Ames, aren't you? Noin. You must be Ames. Keep still and listen to me. I'm not a terrorist. I got in here using one of their uniforms. I'm taking off the tape. Stay quiet. Olisiko väärä tyyppi? Who told you about me? An informer calling himself Mr. X, dressed like a ninja. I see. Take this thing off me, will you?
I'm Richard Ames. Secret Service? No, I was set in by the Peliluola Q, just like you. What? You're here to find out where the president is. Sielläkin on selotti tiiraa. We have little time, so I'll be brief. How about switching to nanocommunications first? Nanocommunications? Right, silence beats talk when it comes to safety. Right here. Do you really know where the president is? Almost certainly. He was moved to the first floor of Shell 2's core section. The first floor? The core of Shell 2? Is he still there? I don't know. I can't get a response. You don't think he's been like the other hostages? Hmm? A hostage was killed in retaliation after the SEAL 10 disaster, remember? What are you talking about? Regardless of what they do to other hostages, they won't touch the president. What makes you so sure? The case. You mean the nuclear button they took? Right, and the case won't do a thing by itself. That case may be the single most advanced example of a weapons failsafe system. The password is nothing less than the physiological data of the US president. Physiological data? The president's own vital signs, heartbeat, brainwave pattern, blood pressure and so on are constantly monitored and relayed by his internal nanomachines. This information, along with the DNA pattern, serve as a biometric password, unbreakable even by the latest parallel processor supercomputers. The password entry itself cannot be performed unless brainwave patterns and heartbeats fall within normal parameters, rendering chemical and other forms of coercion impractical. In other words, the login must be made of the president's own free will. As a failsafe, the input must also be reconfirmed hourly, even after the initial login. If a valid confirmation is not forthcoming, the system will automatically cancel the login. And that's why they can't harm the president. At least until the bird flies. Is there really a new model of Metal Gear here? Absolutely. The black case serves as the launch key to Metal Gear as well. Why would they hide Metal Gear in an offshore plant? Haven't they told you anything? The entire thing was planned. The oil spill, the tanker accident that caused it, everything. The big shell was built specifically for the development of a new Metal Gear model. The inspection tour was to check its progress. What's going on around here? Wait. Here comes Snake. That's him? Use the microphone to listen in. King, Fat Man is dead. It doesn't matter. Saved us the trouble of getting rid of him ourselves. Why did he betray us? Who knows? They're a band of lunatics to begin with. Nothing they do should come as a surprise. I'll have his background rechecked, just in case. You think he was working for them? We can't discount the possibility, especially with that intruder still at large. Yes, the man in the sneaking suit. You know more about those suits than I do. But Foxhound was disbanded 4 years ago, so it must be the Patriots. What about the damage to Shell 2? The circulation system for the contaminated water has been damaged. The water being drawn in is overflowing, and the lower block of the central section is flooding. Seal the connecting pathway between Shells 1 and 2. The Simtex and IR sensors are already in place. Any effect on it? No. What about the president? The password entry has already been made to the black case. In 1 hour, we'll need a confirmation from him. His work is done after that. Make sure you keep him alive until then. Yes, I know. What about the unit's activation? Almost complete. The code has already been entered. All we need now is for the girl to start the system. The usual method, I assume? No. The drugs took care of everything. Only a few more steps to outer heaven.
Ihan 3 henkilöä. Who is that cyborg ninja, Shalashaska? I cannot even guess. What about you? The matter looked into. Olga, don't cast suspicion where it isn't due. Where it isn't due? When you watched my father die and did nothing. It's been 2 years ago, Olga. Let it go. I read the case file for Shadow Moses, by the way. Olga, how could you suspect me? I know that the ninja is not one of my men. How meaningful you make that sound. If Sergei were still alive... If the old man were still alive, I wouldn't need to take orders from you. Olga, Sergei was my best friend. If you sell us out, I'll kill you myself. Listen, daughter of Sergei. Don't ever let me see your gun pointed at me again. If you wish, I'll put a bullet in your back instead. Fighting. I took you both in when no one else would. You think any government would have you as irregulars in this political climate? The worst kind of wet works, maybe. But even that's doubtful. I recommend against switching camps. You've nowhere left to go. It's happening again. This damn right arm. Liquid! It's almost as if it's having its revenge. How much do you think we spent on that arm in Lyon? The best transplant surgery team in the world. I never trust a Frenchman. Ei tykkää ranskalaisista. There's something going on. The incidents are becoming more frequent. Maybe that man's presence. Ocelot, I leave this place in your hands. I have the intruder to take care of. Yes, King. Is that really Solid Snake? That's what he claims. I thought Snake was dead. Solid Snake did die. But he's also here in the shell. Either he survived or there are 2 of them. 2 of them? And that's impossible. Anyway, what did you manage to catch? They said password input was complete. I thought so. You said the password entry into the black case had to be made by the president willingly. That's right. So this means the president is cooperating with them. It would have to be, yes. Why? Probably tired of being a puppet, but it wasn't a smart move to betray us. A puppet? We're running out of time. They will fire a nuke. You know what you need to do before then. Fire the nuke? But it's nowhere close to the ransom deadline. Ransom? $30 billion in cash. What are you babbling about? The nuclear strike is not a threat. It's been the objective all along. They plan to slaughter millions of people. Yep. No, a high-altitude detonation. You've heard of the Compton effect? Total disruption of electronic equipment caused by EMMA pulse. Textbook answer. Well, when an average nuclear warhead goes off within the atmosphere, the result is an electromagnetic pulse of up to 50 billion megawatts. The EMMA field can reach tens of thousands of volts per meter, and most electronic equipment will be toast in an instant. If one of the key movers of world economy stops functioning, it could mean the beginning of a global depression. But that isn't their aim. What they plan to do is liberate Manhattan. Pull it offline and turn it into some kind of a republic. Hence, Sons of Liberty, I suppose. Sons of Liberty? That'll drop. Damn. Ocelot is coming. I'm going offline. Search my pocket. Hurry. It's a security card. You'll be able to unlock it up to level 3 security. Use it to get to Shell 2. Take care of the president before they launch the nuke. No niin. He's coming here. Pick up your AK. Tässäkin pitää reagoida tarpeeksi lujaa. Muuten voi feilata.
What do you think you're doing? I asked him to remove these. I'm ill, you see. I always knew that the DIA turned out second-rate liars. What are you talking about? No need for denials. We know what you are, Colonel Ames. They knew that the president was planning to betray them. So they sent you in to keep tabs on him. Am I right? You. Sorry, Colonel. You failed to carry out your duties. You'll never escape the Peliluola Q. Is that so? What the? You tricked me. I understand now. Ocelot. Samanlainen kuin Fox Dive. You, which team are you with? Show me your face. You know who he is. No, he is not one of mine. Identify yourself. We meet at last. Super Ninja. Melkein lähti jo selata taas käsin. Hold your fire! We need the hostages alive! Hurry, get away! You, but you died! Kaikki liikkeelle. Colonel, Ames is dead. Looked like a heart attack. That's unfortunate. However, we do at least know where the president is. So there really is a new type of Metal Gear in this place? Apparently. We're still looking into it. I've also been told that the nuclear strike was what the terrorists were after from the start, not the $30 billion. Right. It was a cover-up all along. Colonel, what are you keeping from me? I am not keeping back anything. It's not as though I'm told all the facts either. I'm pulling in all the favors I can to look into all this. Just be a little patient. Our priority should be with the president right now. We can take it that they've completed the password entry and are preparing Metal Gear for nuclear strike. Get to the president as soon as possible. But the president is cooperating with them. According to Ames, yes. But it's also true that they're about to get rid of the president. There's something else going on here. And the president may be able to tell you what it is when you see him in person. No, ei muuta kuin pressaa. Once they get the confirmation for nuclear launch, they'll do it. You need to rescue the president before then. Jack, I agree with the Colonel. You need to protect the president for now. All right. Syötä dialogit läpi. Right, this is not good. Enemies in Shell 1 are systematically searching for you. It looks like they've tightened security considerably. Watch yourself. Get out of Shell 1. According to Ames, the president is on the first floor of Shell 2's core. Cross the connecting bridge from the north side of Strut D to get to Shell 2. That's where you need to go. Looks like you've lost your balaclava, Raiden. You'll no longer be able to impersonate enemy personnel. Yikes, yikes. Laatikoks pitää mennä. Raiden, rescue the president. Head for the first floor of the Shell 2 core. Colonel, is the president one of them? Ames said that the president entered the code with his own free will. But you heard how they are planning to get rid of the president, right? Yeah. They are going their separate ways? No. First off, the president is not necessarily extra baggage for the terrorists. If you have your doubts, you should address them when you meet him. Roger that. Okay.
Ames was telling the truth about the football? Rosemary? Roger that. Jack, I'll look into it for you. Saadaan lisää info. Colonel, apparently Ames didn't even know that the hostages were killed in retaliation for SEAL Team 10's incursion. Yeah, the hostages were probably in a different room. Right. Focus on your duties. For right now, concentrate on rescuing the president. Head for the first floor of Shell 2's core. Colonel, I saw the terrorist leader. Is that Solid Snake? Yes. He's the terrorist who sunk the tanker 2 years ago. Right. Do you think he's some kind of hero? You heard him, right? Solid Snake is a terrorist. You must fight him. Do you understand? Colonel, the outer heaven that Snake mentioned? Ah, yes. It is a despotic military state built by a guy called Big Boss, the greatest soldier in history, and Snake's father, genetically speaking. He tried to restart it? I don't know, but word has it that his brother Liquid Snake hoped for an outer heaven also. It might have had some special significance for the two brothers. That ninja helped me again. Do you have any information on him? Sorry, I've looked around, but nothing. I don't know what he wants, but he is trying to help you. That much is certain. Don't let your guard down, though. The Shell 1 core is what its name implies, the center of the big shell. The first basement floor is a capacious meeting hall. I'm sure that's where they held the welcome reception for the president and the Environmental Protection Inspection team. But its core function is concentrated in the second basement floor computer room. This computer room is where the flow of polluted water and the status of filtration is observed, in addition to being where all tasks for other facilities are carried out. Vähän I can rakennusinfoa samalla. understand why security is so tight. Liskiniä vastaan. Even the enemies will have a harder time spotting you in the dark. The chance of being unnoticed is käytyä. Tehdäänpä tallennus oikeastaan tähän, ja mä luulen, että tässä vaiheessa voisi olla hyvä lopettaa tää striimi, kun mulla on aamulla itellä herätystä ja menoa, mutta voidaan sitten jatkaa tästä ihan mukavasti. Jack, how's the mission going? Fine. Fine? Is that it? Look, I really don't feel like talking about the mission. At least with you. I want to talk about something else. Okay then. Let's talk about tää dialogi loppuu ja sitten mä lopetan striimin. Your least favorite subject. That's not... Oh yeah? Then go ahead and say something. Like what? Anything. Tell me something about yourself. I can't think of anything interesting to say. Why do you want to talk about me so badly? Because I'm curious. But why? Is it really that strange to want to know more about someone you love? No, it's not strange, but... You know, sometimes Oh look, now we're talking about me, not you. Why won't you tell me anything? About what you were like as a child? What kind of things you like to do? What kind of people your parents were? I've never heard you talk about anything. Why? Don't you think it's just a little bit unusual that I don't know anything about my own boyfriend's past? Rose, when I get back, I'll tell you everything. Is that a promise? Yes, it's a promise. Alright. Mutta pikemmittä puheitta, niin ensi kertaa ja